dua telu pak dongeng, angka dua telu sikiri, angka dua telu surah dan ayat, istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, upasangi yang sempat hadir. Alhamdulillah, pakai gunai waktu cek dek palawangan na mengeribi isai, narik kotoma bila waktu cek dek ni. Tapi ya kotoma bila kualitas nilai malah tak maraja nilainya. Jadi ya tu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka dua telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pas sedekah angka pas sedekah wattuna makanya. Jadi dek to sambaram sedekah, dek to sambaram puasa. Walaupun puasa itu makanja, tapi kaya ruidi isapa ya maka dake kecik de ijama na mege lolonga. Pada padangkangi maka dek de minabalu namanya kasarona. Itu. Jadi ya rokok agama ta angka. Jadi angka waktu-waktu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka dua telu pak dongeng, angka dua telu tiga. Maka dari Nabi ta usi kaya Mu'az la tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Mu'az lau pasak ko aja mututu itungke sampai jamu. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasih untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamaewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ode. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro? Engka mau pay monrin na ro? Ci di pak dongang? Na surat itu Nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungal lino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 5 yilau. Pak dong. Mabeku-beku ya apalak di. Napalakmu kah papu imam.
Marepa ma sito nganna pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawatto kuya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasabak pokok iya Pak. Iya na senjata tay di selang nasaba ukumana ngiro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manangi hayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamana ngaje mukba akada magaje ko tume masampaja napamana ngi mukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral ko ridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatani hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tulle yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah de tulle yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi maka di balisi de mule mewah ka jadi aja takara meka mewai de illa wa alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewai setange de tulle 5 7 bui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu sampai asasil asana tu asasil tu asana ibelisi isuru mania tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju sampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju masuk kalau ripong Allah Ta'ala yan tu ampai makada tau pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadamu na rek kumaborro ko pade balisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatande apa iya balisi de na gacau pakasiwing de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tong mitai nasa dendro le dapi beli siapa sisa bui tau makasiwing ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa dia gacau pakasiwing tapi maboroi ya yang pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangkada miskola tipikal biming kabir de na tama suruga tau angkai sipa aborroang ngokilatid lalangatina namo pada ni rajanna kamakama iya tu ampai maboroi de la ada nawadi pak makate gatau itu iya tu si pak boroi na cacala da pong Allah Ta'ala ni apa namo ini tau lino cacatite ko maboroi jadi itu iya ko tau sogi maborro badali mo kito makada kami mamuna borrong iya ko tau kasih si maboroi na dia sisa gaga tangeran pak angkat tau kasih si liwa borona iya makiro iya jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro yelau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu. Maka dia tahu pandrite, deje tu nawat di ko bangga ko masampajak ko. Apa dena mungkin masampajak ko kini dena puang Allah Ta'ala maliko tepak. No? Kita coba pikir gimana nih ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi kampai maborro sogi misalnya kami gagagana maka dia tahu pandrite aga memang muja mamusogi maka da mak balu ka maka dia ya tu balu mudena mungkin tarala kene tanya po Allah Ta'ala patujo ngiatin na tanalo ko tumak balancah itu namo aga mo balu ko din alok ko tema balansa dia tu natarala jadi iya tu sogiran na tayo pa pasti ang kecampur tangan na tayo ko ini pasti ang kebantuan na tayo linoy dia tu na mungkin sogi ki dia aga tau makada na pulu bami duit de makada mak galung nga cocok ni ako din na mo robosi serang maga ni pa aja borro makiro jadi itu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka ada Pak Bulawa matamba aku dia beruntuk ide itu gagah dia gagah Ustaz makoto
Maka da ustaz maga ko kata moli ko. Kendo be macarama. Kan makiro. Jadi sinin na itu pak disangange sinin na anu ang kaya punay puang Allah Ta'ala manamutu matoro. Puang Allah Ta'ala. Jadi itu ampai dia nawa dito mabangka. Tumasampayan na pula ni masigi suju. Natako ang kataw iruntok ko bolong rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapos tumakada tau pa cilakana ya aja. Tilaw do ngamoy. Ito, tilaw do ngamoy. Apa iya tu setang de nantu na paja to liya tu to matanre tapak na pa naganggu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami ti atu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na to ampe to milo alinrungan aja na di meway yan na to nakada to pandita bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampay yate kapau-pau to lima curita makapu ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko anu ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dia to nak to kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang okko tau pandritero makada teko carana ko to melo husyuk matenang sempajang makade gurutta 5 passalam mola 5 passalam ya modalak na ye husyuk nomor di jagai pakitamu jagai pakitamu yan na to ampay katau pandrita mangaji-ngaji jolo kometama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih makoro de to panabatau tabacai wasyams wal laili kulong subrat bil falak kulong subrat binas pasura jadi wasyams wal laili kulong subrat bil falak napa kulong subrat binas apa surah tabaca makade itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan nasay kagang kalabuna ya lengi dalle oko pong Allah Ta'ala pada way busi deni papatu nga dalle na ya ribaca ro si cawe kamu tu wal laili wasyams wal laili kulong subrat bil falak kulong subrat binas wasyams bawal laili si depe itu kulong subrat bil falak kulong subrat binas yo kulong subrat bil falak kulong subrat binas kata palakmu iya miro wasyams bawal laili mandari deni apa lah yo kata palakmu imanyaman mau malalalalang law masigi ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labu matan nasay baca ni iya tu ya kok kak pesawat nadapi waktu kuro baca ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampakmu itu daun ko masigi dapi ko masigi baca iya supaya ye rodale tadi napet tu pak tu to biasa makadawe malumulo mo sa idale ulan rio lumagi na macipi ya na tu ni amalkan ya tu supaya ye rodale itu linalomo yang ko Allah Ta'ala de na pada bombangi pura si mausu madodos sih itu makiro. Jadi itu dimudahkan. Deto ni apalah ibaca mi. Ya pokok apalah makan jak pa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu matan rito tu pengaruna loko sampajange. Ia na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kan aja ronasa jenek taluka iya ko bisa limai. Angka lalo aja pakai baca. Iya ko napasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna. Napanah kadawe pe pacing. Puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi ya nabaca tapi pak dongam itu. Iya ko maka dekin rehat desa na tapabid atu dia agak-agak.
Cuma mapangulo mi maka dawe upake mape pacing po ngalata la pacing. Ito. Jadi napa mak bismillah na bisay liman na napa milaw dong epong iya lima ku tapanca jangan ngak lima iya de napigaw iya numu cacay. Yan naro. Pak iya na tu lima yang makai ka dosana. Iya ti makarambang iya tu makai kay nak makahay kada jaman-jaman iya to nama Facebook iya to nama WA iya to nama kati de gaga iya to nama kajallo iya naro ibisay wiro iya to kang nyati supaya iro jenne na pacingi dosae okoy limaero iya nariasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iro na papa dongang. Nah, yan na riasa jenne taluka. Namo batal jenne ta maka daka batal mi tapi de panaluka na sabak pangkamu pidon na. Yan na ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana he. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok ko miya maboro pada aga tahu. Nakapau-pau miya to jadi yan na ribisay tapacingi wiye timukwe pula risinin na dosa-dosa. Ia bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga iya nga, ya ko pamulang itu na ipacingi. Yang kedua, tajaga iya nga timuku, aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipautongannya. Ya ro Pak Dong, itu ampe ketelu. Ya kui patamay nga ewe kadeje ni patamay istitra dia sana lai rica milime ni patama tapi katowi tamiso Nah iya ro supaya nyawe istilahnya nyawe aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patam. Napa ko to mak julu mata na matay na iya na make kadosana. Pak iya na tulilala. Iya naro, yan na to ampay ko to majulumata na ibaca ni nawaitul wudu'a li raffil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Iya to ko to jenne, iya panibaca niya na jenne. Nare ko to majulumata. Iya ko to bisalima, bismillah niya to. Paham ya? Aja takada bisalimata tabacana nawaitul wudu'a depa. Majulumata pi ni baca. Ya, tapi tak paham mana muka apa ero? Deh, malah dak tongas satu apa metan ya tu mak jenne. jadi itu mak julumata apa tu ni baca? Apa wajib na jenne? Okuye makanya tu koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa aydiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima ewe. De meto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacingi jolo. Ya tu ampai mak bisa lima ya koto junur ngakatelu. Ya koto pura matinro namoh kadua mi. So tani guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nasa makome mengapa dia sero lima kin rima beni. Mama kayak gondron non rima beni jadi bisa jadi agak komai itu makai kana katani ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne dena legana jisi. Paham ya? Tahu ahad desa kami. Berhadas miasana tapi dia nalaga najisi jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale ja tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to masam paja ngapa kiri ki makanya bisa wiro tai manu tapi aja na tak jenne Tabahang ya Mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na sayo batal jenne mulo ba jenne de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay chicha de na batal tabisay bawan niro
demi na cocok to masampajan na saba angka na jisi o koleta. Ibisay na jisi Pak ya tu jene hak desa kemiasan na. Berhadas nih. Tapahangnya. Pak mega tu to nagis sana sau rusak di jene ku de. Ia mina rusak jene ku ya katani lama rupa. Deka palapi nah. Itu. Sige say oli na lakay makun raya si barone wede to kepala pina suami istri kumanuri mansa sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal Pak mega angkat to puratanay ka nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan angkat to pa jama taliwat-liwa jadi ta aja takada angkam itu dalam tasawuf tidak membatalkan puremi mana kegayasan atau peremanan madari tung kamasau tapi lari lalang nih dia na batal itu ia mitul lari lo saliwangnya tapahangnya angka tuh dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jene na tapi ro tau mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu kok agama memang jadi ya toro ne matiro tapahangi iya na ro na kotoma julumata na ro na ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya ia rupaku puang ko serimon rimungat tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku tak jaga ia nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran enaro ilo dong ini mani meki pak bicarogi maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku meki pak basarai Allahumma tahwir ay aku mak basara kapadita pala tak bicarogi bawan ni itu tapi iya rotannya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamai dong daripada kena naki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi iya naro ampai maka dah peko caret patamai peringerang iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa tu stas pakanja kibani peringerata ode ta pala kamu tu marip bismillah bawan ni to napa ipakanja ki peringerang elori pong Allah taala maka itu kemudian pure mak julumata napa lima gang kasiku ya ko lima atau na bisay kato milodonna tapancaji wilima atau kulima ia angket tarimai matu kita catatan amal ko serimondri apa nayana atau yang sempat hadir alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mengeribi isai narik kotoma bila waktu cek dek tapi ya kotoma bila kualitas nilai malah tidak meraja nilainya. Jadi ya tu waktu Pak Bu angka memang tu waktu na istimewakan Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pas sedekah angka pas sedekah wattuna makanya. Jadi dek to sambaram sedekah dek to sambaram puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya maka da kay kecik de ijama na mege lolonga pada pedangkangi maka da cik de binabalu namanya kasarona itu. Jadi iro ko agamata angka
Jadi engkau watu-watu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk, Tabaraka. Jadi ya Tabaraka usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu kega waktu nang waktu tak baca. Ya ko pura subuh ta sampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura magharibi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca jam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah perisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang apa itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat kam mancaji ampunamu. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh yoloi. Nah iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan kita baca ini manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Jumat mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu Nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah ia ko deni baca suratul Mulk Tabaraka angka ko tu capak na sampajange ko to matahaya pura ni baca fil alamina innaka Hamidun Majid. Napa engkau kutupak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Mu'az la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Mu'az lau pasak ko aja mututu itungke sampai jammu. Jadi semua sholat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mu bacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasih untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka Hamidun Majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ode. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yero? Engka mau pay monrin na ro? Si di pak dong. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokoridi pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam
Wa min fitnatil mahya petanna atutungal lino wal mamat siba petanna amatengan. Wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau. Pak dong. Mabiku-biku ya pala di. Napalakmu kah papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawattu ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak iya na senjata di selang nasaba ukumanang iro Allahumma inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang rode napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapa manang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napa manang mukba iya na ronna rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika eta bantu ka puang untuk maringeral ko ridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatani hati puang Allah Ta'ala makatani tuncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi iya kuidi mimelo maringera de tulle yana tanya puang Allah Ta'ala patamay yang hidayah de tulle yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi makade balisi de mule mewah ka jadi aja takara meka mewai de illau alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewai setange de tulle 5 sab 7 sabui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu sampai asasil asana tu asasil tu asana ibelisi isuro mania tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju sampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju masuk pelori pong Allah Ta'ala na tu ampai makada teh hati-hati namo tu maga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pade balisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatade apa ye balisi de na gacau pakasiwing de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai nasa dendru le dapi beli siapa si sabui tau makasiwiang ko lagi pamulangi ya kalau ko lagi kedua apa dia kacau pakasiwiang tapi maboroi ya den pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangkada miskola tipikal biming kabir de na tama suruga tau angkai sipa aborroang ngokilatit lalanatina namo pada mirajanna kamakama iya na tu ampai maboroi de lada na wadi pak mahakate gatau itu iya na tu si pak boroi na cacala da pong Allah Ta'ala iya apa namo ini tau lino cacatite ko maboroi jadi itu iya ko tau sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borong iya ko tau kasih si maboroi na dia sisa gaga tangeran itu pak angkat tau kasih si liwa borona iya makiro iya jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro yelau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu. Makite deje tunawat di ko bangga ko masampaja ko. Apa dena mungkin masampaja ko kini dena po Allah Ta'ala maliko tepak. No? Coba gerek pikir ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi kampai maborro sogi misalnya mega gagana maka da itu pandrite agame mamuja mamusogi maka da mak balu ka maka da
ia tu baluk-baluk muda na mungkin tara lah kene tanya po Allah Taala patujo ngiatin na tenalo ko tumak balancah. Itu. Namo aga mo baluk ko din nalo ko tu tema balancah dia tu natarala. Jadi ia tu sogiran na tayo pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini. Pasti ang kebantuan na tahu linoy. Dia tu na mungkin sogi ki dia aga tahu makan na puluh bami duit de. Maka mak galung ngak cocok ni aku dia nak mono bosi serang maga ni aja boro. Jadi tu negara padangkam makoto pak bulawa makoto maka dapat bulawa matamba aku dia beruntuk ni ide tu gaga tasi kindo be macarama. Ikan makiro. Jadi sini na ya tupat disangang sini na anu ang kaya punay po ang Allah Ta'ala manamo tumatoro. Po ang Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawa di tumabangka. Tumasampayan na pula ni masigi suju. Natako ang katau iruntuk ko bolong mapelo-pelo o korma pasito po aja tapi tumakada tahu pacilakan ya aja. Tilaw do ngamoy. Itu tilaw do ngamoy. Apa iya tu setang de nan tu na paja to liya tu matanre tapak na nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato ampe to di mewai ya na tu nak kada to pandit te bacai a'udzu billahi minasyaitonir rajim angka to makada baca kulong surat binas melo aja ko makanja ni tatum yan tu ampai ya tete kapau-pau tu lima curita maka apu ati gato ko pura ni kamat tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko anu ko cede janung manana puang Allah Taala je tu melo me wasiolongnya tapi dia tu nak to kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolog. Tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada tiko carana ko to melo husyuk matanang sampajang. Makada gurut 5 pas salam mola. 5 pas salam. Ya modalak nanya husyuk nomor si di jagai pak kitammu. Jaga pak kitam. Yan tu sampai ke taupan kita mangko kometa mo karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih makoro de to panabatau tabacai wasyams wal laili kulong subrat bil falak kulong subrat binas. Pasura jadi wasyams wal laili kulong subrat bil falak apa surat baca kadai itu panrit padero gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu jalan kalabuna le oko pangala taala pada way busih deni papetu ngak dalek ya ribaca si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrat bil falak kolong subrat binas wasyams si walaili si depe itu kolong subrat bil falak kolong subrat binas yo kolong subrat bil falak kolong subrat binas kata palakmu iya miro wasyams si walaili madari deni apa lah yo kata palakmu nyaman mau malalalalang lo masih ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labu matan nasu baca ni iya tu ya kok kak pesawat nadapi wetu kuro baca ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampak mo itu daw ko masigi dapi ko masigi baca iya supaya ya rodale tadi napet tu pangkat tu biasa makadawe malumulo mo sa didale ulan rio lumagi na macipi ya na tu ni amalkan ya tu supaya ya rodale itu linalomo yang ko Allah Taala dia na pada bombangi pura si mausu madodos sih ini makiro. Jadi itu dimudahkan. Deto ni apalah ibaca mi. Ya opo kota apalah makan jak pa. Jadi itu
Pak Sur. Jadi rona kay iya tu jenne rona loko sampajange. Iya na tunang kaje nasa tau pandrita riolo patareka meron jenne taluka. Ega na jero nasa jenne taluka iya ko bisa limay. Iya ko napasolo ni we napakanja kijolo ang ulon natin na napanah kadawe upake mapipacing puangala itu. Jadi iya ro nambah doang itu iya aku makan agak cuma maka dawe uping dan tangan gurunya itu juga pernah ketemu dengan tangan gurunya. Pancema iya de napigaw iya nung muchachay. Yan na ro. Pa iya na tulimay makay ka dosana. Iya ti makarambang iya to makay kay na makahay ka da jaman-jaman na iya to na ma-Facebook, iya to na ma-WA, iya to na makati, to na makajalo Saivir yato kang nyati supaya iro jenne na pacingi dosae okoi limaero. Yan na riasa taluka apa na mo rusa jenne ta kak dena na rusa iro na papa dongang. Yan na riasa jenne taluka. Namo batal jenne ta maka ka batal mi tapi de panaluka na sabak mangkamo pidon na. Yan na ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to. Iya mato pulok ko miya maboro pada aga tahu. Nakapau-pau miya to jadi iya na ribisay tapacingi wiye timu kue pule risinin na dosa-dosa. Iya ro bicara majae po tapacingi wiye. Kemudian tajaga iya nga ya ko pamulang itu na ipacingi. Yang kedua, tajaga yang timuku, aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipautongannya. Ya Pak dong, itu ampe ketelu. Ya ku ipatamay nga ewe, kadeje ni patamay istitra dia sana lai rica milime ni patama, tapi ingkatowi tamiso Nah to. Ya ro, supaya nyaweh istilahnya nyaweh aja pun dan tangan gurunya itu juga ke ata yang kesolagi tangan gurunya. Pokok mata ya nak. Iya nama Pak ya natulilala. Iya na tu ampai ko to julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Iya tu kotomak jenne, iya panibaca niya na jenne. Nare kotomak julu mata. Iya kotomak bisalima, mak bismillah niya tu. Paham ya? Aja takada mak bisalima tata bacana nawaitul wudu adepa. Mak julu mata pi ni baca. Ya dah? Tapi tak paham namo ka apa ero? Malak tongas satu apa metan ya tu mak jenne. Jadi itu majulu mata apa tuh dibaca apa wajib na jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum. De rupai jolo. Iya mima bisa lima demeto gang kami pergalangan apa yatemi angka najisi oko lima angka kama najisi jadi paci jolo ya natu apa mak bisa lihat koto junpur ramadu setene guru takana maje tom ramatindro nasa makome mengapa dia di sero lima kin rima benih mama rima benih jadi bisa jadi agak komai itu makai kan jadi apa
iya tu jenne dinalagan hak dia sana, tapi dia nalag jadi dia tu nana rusang dia masam kan aja sih madakit saya tapi tabahnya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na sayo wata jenne mo wa jenne den jenne ko tugis sa chicha den bata kabisay bawan niro demi na chocho tomas sampajan na saba ang kana jisi o koleta ibisay na jisi pak iya tu jenne hak desa kamiasan na berhadas nih tapahnya Pak Mega tu to nagis sana rusak di jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katani lama rupa de ka palapi nah itu sige say oli na lakay makun ray si barone itu kepala istri ku manuri man sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal Pak Mega angkat to puratanay ka naso denoni dak payasan angkat to pa jama taliwat-liwat jadi aja takada angkam itu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasan atu peremanan madari tu kamasau tapi lari law tapahangnya angkat tu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini nemas pembatal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jene na tapi ro tau mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu ko agama memang jadi ya toro memang tiro tapahani iya na ro na kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ila da tapat cahaya iya rupaku po ko serimon ribu ngato. Tak dampang ng sini na dosa ang mataku. Tak jaga iya nga rupaku po untuk selalu rindu melihat kebenaran. Naro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosay pulo kumataku, meki pak basaray, Allahumma tahuiru ay aku mak basara kapa dita pala tak bicarogi bawan ni. Itu. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kenanan laki mak bisa lima ni nasa angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa majene nanak nah pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamay peringeran itu jadi iya ro ampai maka dah piko cara patamay peringeran iya na ro na ido padongan maka dah ya de apa wa playa itu tas pakanya kibani peringeran apalagi kamu tu marip habis bismillah nak po ng Allah Ta'ala mako itu kemudian pure mak julumata napalimay gang kasiku ya ko lima ataw na bisay ka to milodona tapancaji lima ataw kulima iya angket karimay matu kita catatan amal ko po serimon apa na yan na ataw sempat hadir alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko toma bila waktu cek dek tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah dak maraja nilai ya bu ang kami waktu na istimewa pai
bersamaan pas dua telu agak susah. Neki mang kepuasa sunnah makanja. Jadi itu dua zikir jangan tinggalkan. Ya Jamilu, ya Jamilu, ya Jamilu. Supaya diringankan semua memahami ilmu. Ketika ada sesuatu itu kita cepat tahu. Kemudian ya Mubadi'u ya Khalid. Itu supaya bisa dikasih ilmu laduni. Jadi itu juga untuk dikuatkan daya ingat. Ya, makanya anak-anak santri yang menghafal ini amalkan zikir itu. Puasa itu makanya. Jadi ada dua. Tapi kayak Ruidi isapa di ijam kami maka dek mai kesarona. Itu. Ya rokok agak mata. Jadi engkau waktu na istimewa ka pongalat. Termasuk itu ngena telu pak dongeng angka dua ayat istimewanya 5 kali 20 baca usaha baca ini menisapar ni waktu ke waktu nang waktu tak baca ya ko pura sebelum subuh moto matahura atau pura-pura saidi menibawa penting dalam 24 jam pura kita baca cicam suratul mulk. Nah sabaya suratul mulk maka dari Nabi ta surah al-munji'ah. Ya sange al-munji'ah parisai dari asap kubur. Jadi lolong. Pacala kubur. Ya koman. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloi. Nah iya untuk supaya dia nak pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai ini manisapar waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Jumat mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola Nabi baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah ia ko deni baca suratul mulk tabaraka angka ko tu capakna sampajange ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Napa engkau kutupak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Mu'ad kulli duburi salatikum antakula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dia Nabi ta Mu'az lau pasak ko aja mututu itungke sampai jam. Jadi semua sholat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah sebab dia na suku je kasi bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ode. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro? Engka mau pay monrin na ro? Ci di pak dongang. Na surut Nabi tak baca.
Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokoridi pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungal lino wal mamat siba petanna amatengang wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal iya roh Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri siddi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau Pak dong mabiku-biku ya pala di na pala mo ka papu imang Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba dito kuya lagi sila loko letuk kulit tarakang jadi hanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak iya na senjata tay di selang nasaba ukumanang iro Allahumma inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerak napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang imukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatanibi hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi mimelo maringera detulay janatanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah detulay yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadameka mewai balisi makadibalisi de mulai mewaka jadi aja takadameka mewai de illau alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makadameka mewai setange de tulay 5 sab 7 sabui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibalisi dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asan na tu asasil tu asan na ibalisi isuro man tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega gata na si jakamo okolino de na pura non risuju masung pelori pong Allah Ta'ala yan tu ampai makada tau pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadah mo na rek kumaborro ko pa de balisi o kotokora na katapah itu jadi iya na roborro ro para lu ipatade apa iya balisi de na gacau pakasiwing de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili to mitai nasa dendro le dati balisi pasti sabui tau makasiwing ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa de gacau pakasiwing tapi maborroy ya yang pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangka da sekolah tipikal biming kabir de na tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokui latid lala natina namo pada mirajan na kamaka pak makate katau itu iya na tu sipa borroy na cacala da pong Allah Ta'ala apa namo ini tau lino cacatite ko maborroy jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borro iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran itu pak angkat tahu kasih si lima borro nah iya makiro iya jadi iya sange maborro taliwa-liwa ya taliwa-liwa iya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu iya naro yilau supaya hati itu ditundukkan okoto ni koto mangaji tasawufu
Maka dia tahu pandrite. Deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko. Apa dia na mungkin masampaja ko kini dia na po nga Allah Ta'ala maliko tepat. No? Kita coba pikir gimana ya. Ya magi di taulino na tengi maboro. Maka da sogi ka ampai maboro. Sogi misalnya ka mega gagana. Maka dia tahu pandrite aga memang muja mamusogi. Maka da mak balu ka. Maka dia ia tu balu mu dia na mungkin tarala kene tanya po nga Allah Ta'ala patujong yatin na tenalo ko tumak balancah. Itu. Namo aga mo balu ko din nalo ko tu tema balancah dia tu natarala. Jadi ia tu sogiran na tayo pa pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini. Pasti ang kebantuan na tahu linoy. Dia tu na mungkin sogi ki dia aga tahu maka na pulu bami duit de. Maka na magalong nga cocok ni ako din na mo bosi serang. Maga ni. Pa aja borro. Makiro. Jadi itu negara. Padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka na Pak Bulawa matamba. Ako dia ka burunto. Ide tu gaga, dia gaga. Ustaz makoto. Maka dia ustaz si maga ko dia kata moli ko. Kendo be macarama. Kan makiro. Jadi sinin na iya tupat disangange sinin na anu ang kaya punay po ang Allah Ta'ala manamotu matoro. Po ang Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawat di tumabangka. Tumasampajan na pula ni masigi suju. Natako ang kataw iruntok ko bolong rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapos tumakada tau pacila kana ya aja. Tilaw do ngamoy. Itu tilaw do ngamoy. Apa iya tu setang de nan tu na paja to liya tu to matanre tapak na pa nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami ti atu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na tu ampe to milo alinrungan aja na di meway yan na tu nakada to pandita bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas. Kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampay yate kapau-pau to lima curita makapu ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko anu ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi ada iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero maka da tiko carana ko to melo husyuk matanang sampajang maka de gurut 5 pas salam mola 5 pas salam ya modalak na husyuk nomor sidi jagai bi pakitamu jagai pakitamu yan na to ampay kataw pandrita mangaji-ngaji jolo kometama betul. Karena kita angka 2 masyarakat masih jalatu ya ko masih jakit latu masih makoro de to panabatau tabacai wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas. Pasura jadi wasyams walaili kulong subrat bil falak apa kulong subrat binas. Apa surah tabaca. Maka dia itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabuna ya lengi dalle oko po ng Allah Ta'ala pada way busi deni papetu nga dalle na ya ribaca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas wasyams walaili si depe itu kulong subrat bil falak kulong subrat binas yo kulong subrat bil falak kulong subrat binas kata palakmu iya miro wasyams walaili madari deni apa lah yo kata palakmu nyaman mau malalalalang law masigi ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labo matan nasoy baca ni iya tu ya kok kak pasawa ina dapi waktu puro baca
Ya ko kyoto dapi ko baca ko sampak mo itu daw ko masigi dapi ko masigi baca. Iya. Supaya ya rodale tadi napet tuh. Pak angkat tuh biasa maka dawe malu-malu musa di dale ulan rio rumagi nama cipi ya na tuh ni amalkan ya tuh. Supaya ya rodale itu lina lomo yang ko Allah taala. Dia na pada bombangi pura si mausu madodos sih. Itu makira. Jadi itu dimudahkan. Dia tahu ni apalah ibaca mi. Ya pokoknya apalah makan ja pa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu, matan rito tu pengaruh na loko sampajang. Ia na tunang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kan aja ronasa jenne taluka iya ko mak bisa limai. Angka lalo aja pakai baca. Iya ko na pasolo ni napakanja kijolo angulon na tinna. Napanah kadawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi ya ro nabaca tapi pak dongam itu iya aku maka dekendri hadesa na tappa bid'ah tu dia agak-agak cuma mapangolo mi maka dawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya lima ku tapanca jangan ngak lima iya de napi kau iya numu cacai. Ya naro. Pak iya natu lima yang makai ka dosana. Iya timah karambang iya tu makai kada zaman-zaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama kati de gaga iya tu nama kajallo-jallo. Iya naro ibisai wiaro. Yato kang nyati supaya iro jenne na pacingi dosa okoi limaero. Ya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iro na papa dongang. Nah na riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka deka batal mi tapi de panaluka na sabab mangkamo pidonna. Ya naro purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok kumya maboro pak dia agak tahu. Nakapau-pau mi tu jadi iya naribisai tapacingi wiye timu kue pule di sini na dosa-dosa. Iya ro bicara majae po tapacingi wiye. Kemudian tajaga iya ngak ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga iya ngak timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampangi pautongangnya. Ya pak dongang itu ampe ketelu. Ya kui patamai ewe istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso iya ro supaya nyawe istilahnya nyawe aja puang tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kurupataw. Napa ko to julu mata na matay na. Ayan na mga kay kadosana. Pa yan na tulilala. Iya naro. Yan na to ampay ko to julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li raffil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Iya to ko to jenne iya panibaca niya na jenne. Nare ko to julu mata. Ya kau mak bisa 5, mak bismillah ya tu. Paham ya? Aja tak ada mak bisa 5 tata bacaan nawaitul wudu ada apa? Mak julu mata tapi ni baca. Ya dah? Tapi tak paham mana muka apa ya, Malah dak tongas satu apa metan ya tu mak jenne. Jadi itu mak julu mata apa tu ni baca. Apa wajib na jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa idiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa 5 ewe de meto gang kami pergalangannya. Apa ya temi angka najisi oko 5
angka kamana jisi jadi pacing jolo yana tu ampai mak bisa lima ya koto junur nga katelu ya koto pura matinro namo kadua mi sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro nasa makome mengapa de 05 kin rima benit mama kayak gondron rima benit jadi bisa gitu. Jadi agak komai itu makai kana katani ya naro kada pacing mi jadi apa iya tu jenne dena lagana jisi paham ya tau ahad desa kami berhadas miasana tapi dena lagana jisi jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat dito masampaja ngapang kana jisi madakiri ki makanya bisa ro tai manu tapi aja na tak jenne Tabahang ya? Mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na sayo batal jenne mulo ba jenne de na batal de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay chicha de na batal tabisay bawan niro de mina chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas nih tapahang ya Pak mega tu to nagis sana rusak di jene ku de iya mina rusak jene ku ya katani lama rupa de ka palapi nah itu sige say oli na lakay makun raye si barone de to ka palapi na suami istri kumanuri man sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal Pak mega angkat to puratanay ka nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan ang katopa jamaah liwat-liwat jadi tak aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan tau puremi mana kegayasan atu paremanang madari tung kamasau tapi lari lalang ni de na batal dia tu ia mitul lari law saliwang tapahangnya yang katu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jene na tapi ro tau mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu kok agama memang jadi ya toro memang tiro tapahangi Iya narona tulumata nero na ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Tumak julumata ilaw doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku ko ang ko surimon rimungat. Tak dampang ang sini na dosa ang kumataku. Tak jaga iya nga rupaku po untuk selalu rindu melihat kebenaran. Yan naro. Ilo dong, hindi manima meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo kumataku, meki pak basaray, Allahumma tahwirul ay kuma basara kapadita pala tak bicarogi bawan ni. Ito. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanan laki mak bisa lima ni nasa angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringerang itu jadi iya ro ampai maka dah piko caret patamai peringerang iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa itu stas pakanja kibani peringerata Udah tapal kamu tu marip bismillah bawan ni no napa ipakanjaki peringerang lori pongala taala maka itu kemudian mak julumat napku ya ko lima atau wenai bisai kato milodonna tapancaji lima atau kulima iya angket tarimai matu kita catatan amal ko kusurimonri apa nayana atau yang sempat hadir alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko toma bila waktu
cek dek ni. Tapi ya kotoma bila kualitas nilai malah tak meraja nilainya. Jadi ya tu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pas sedekah angka pas sedekah wattuna makanya. Jadi dek to sambara sedekah dek to sambara puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya makada kaya kecik dek ijama namanya lolonga pada padangkangi makada cik dek binabalu namanya kesarona. Itu. Jadi ya rokok agama tak angka. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk Tabarakah. Jadi ya Tabarakah usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang ke waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajud. Pura asara atau pura mengharibi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisay dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacalah kubur. Ya ko sakarat ka mancaji ampunamoy. Tapi ya pacalah kubur tapi ya roh. Yoloy. Na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak pacalah kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tau pandrita maka da iya ko deni baca suratul Mulk Tabarakah angka ko tu capak na sampajangi ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungke sampai jam. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamaewe
pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasi bateku jamai. Ya na ro nak kada nabi baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mo di? Ode. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yero? Engka mau pay monrin na ro, ci di pak dongang, na surutoy nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutu ngelino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 5 yilau. Pak dong. Mabiku-biku ya apalak di. Napalakmu kah papu imam. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawattu ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasabak pokok iya Pak. Iya na senjata tay di selang nasaba ukumanang iro Allahumma a'inni ala dzikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerak napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang imukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala dzikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatani hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tulay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah de tulay yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi maka di balisi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewai de illau alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewai setange de tulay 5 sab 7 sab bui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asan na tu asasil tu asan na ibelisi isuro manya tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis gitu. Punggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju masuk kalau ripong Allah Ta'ala yana tu ampai maka datang pandrite hati-hati ko dan namo tu maga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pada balisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatande apa iya balisi de na gacau pakasiwingi de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tong mitai nasa dendro le dapi beli siapa si sabui tau makasiwing ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa dia kacau pakasiwing tapi maboroi ya yang pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangkada miskola tipikal biming kabir de na tama suruga tau angkai sipa aborroang ngokilatid lalangatina namo pada ni rajanna kamakama iya na tu ampai maboroi de la ada nawadi pak makate ka tau itu
Iya na tu si Pak Borroy na cacala da pong Allah Ta'ala. Iya. Apa namo ini tahu lino cacatite ko maborroy. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borrong. Iya ko tahu kasih si maborroy na dia sisa gaga tangeran. Pak angkat tahu kasih si liwa borro na. Iya makiro. Iya. Jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro yelau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu. Maka dia tahu pandrite, deje tu nawat di ko bangga ko masampajak ko. Apa dia na mungkin masampajak ko kini dia na po Allah Ta'ala maliko tepat. No? Kita coba pikir gimana nih. Ya magi di taulino na tengi maborro. Maka da sogi ka ampai maborro. Sogi misalnya kami gagagana. Maka dia tahu pandrite aga memang muja mamusogi. Maka da mak balu ka. Maka dia ya tu balu mu dia na mungkin tarala kene tanya po Allah Ta'ala patujo ngiatin na tanalo ko tumak balancah. Itu namo aga mo balu ko dia nalo ko tu tema balancah dia tu natarala. Jadi iya tuh sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tayo ko ini. Pasti ang kebantuan na tayo linoy. Dia tu na mungkin sogi ki dia aga tau maka na pulu bami duit de. Maka na magalung nga cocok ni ako dia na mono bosi serang. Maga ni. Pa aja borro. Makiro. Jadi itu negara. Padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka da Pak Bulawa matamba aku dia buruntu. Ide tu gagah dia gagah. Ustaz makoto maka da ustaz si maka ko dia kata moli ko. Kindo be macarama. Kan makiro. Jadi sini na ya tu Pak disangange sini na anu angkaya punai pong Allah Ta'ala manamutu matoro. Pong Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawat di tumabangka. Tumasampajan na pula ni masigi suju natako ang kataw iruntok ko bolong rondangi ko to rewa mapelo-pelo okor mapasito po aja tapi to makada tahu pacila kana ya aja tilaw do ngemoy itu tilaw do ngemoy apa iya tu setange de nan tu na paja to liya tu to matanre tapak napa nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato. O kumi matiti na to ampe to milo alinrungan aja na di meway yan na to nakada to pandite bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas kumilo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampe yatete kapau-pau to lima curita makapu ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu me wasiulongnya tapi dia tu nak kata kakak dia iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiulong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero maka da tiko carana ko to melo khusyuk matenang sempajang maka dia gurut 5 passalam mola 5 passalam ya modalak nanya khusyuk nomor di jagai pakitamu jagai pakitamu yan tu ampai kata pandrita mengaji-ngaji jolok kometama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jakit latu masih makoro dek to panabatau tabacay wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas pasura jadi wasyams walaili kulong subrat bil falak apa kulong subrat binas apa surah tabaca maka dia itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan ni kita baca ya apa sure na tama mga ribi waktu macala na matana say kagang kalabuna ya lengi dalle oko pong Allah Ta'ala pada way busi deni papatu nga dalle
Iya. Iri baca ro. Si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong surat bil falak kolong surat bin nas. Wasyamsi walaili si depe itu kolong surat bil falak kolong surat bin nas. Yo kolong surat bil falak kolong surat bin nas kata palakmu. Iya miro wasyamsi walaili mandari deni apa lah. Yo kata palakmu nyaman mau malalalalang lau masih ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labu matan nas baca ni. Iya tu ya kok kak pasawa ena dapi wetu kuro baca. Ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampakmu itu dah ko masigi dapi ko masigi baca. Iya. Supaya ia rodale tadi napet tu pak tu to biasa maka dawe malumo-lumo sa didale ulan rio lumagi na macipi ya na tu ni amalkan ia tu. Supaya ia rodale itu lina lomo yang Allah Taala. Dia na pada bombangi pura si mausuk madodos sih. Itu makira. Jadi itu dimudahkan. Dia tahu ni apalah ibaca mi. Ya upo kota apalah makan jak apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan rito tu pengaruh na loko sampajang. Ia na tu nang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Ega na jero nasa jenne taluka iya ko bisa limay. Ang kalalo aje pake baca. Iya ko napasolo ni napakanja ki jolo ang ulon na tinna napanah kadawe upake mapipacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi ya nabaca tapi pak dongam itu iya ko makadekin rehat desa na tapabid'a tu dia agak-agak. Cuma mapangolo ni maka dawe upake mapipacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya limaku ta panca jangan ngak lima iya napi kau iya numu cecah. Ya naro. Pak iya natu lima yang makai ga dosana. Iya ti makarambang iya tu makai ga nak makai ga jaman-jaman iya to nama Facebook iya to nama WA iya to nama kati de gaga iya to nama kajallo iya naro ibisai wiaro iya to kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosa okoi lima ero iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iya ro nak papak dongang. Nah, yana riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka dekat batal ni, tapi de panaluka na sabab mangkamu pidonna. Yana ro purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulukom ya maboro pak daga tahu. Nakapau-pau nya tu jadi yana ribisai tapacingi wiye timukwe pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga yanga ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga yanga timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya ro pak dongang itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso iya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patau napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kay kadosana pak iya natulin lala iya naro yana tu ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Ya tu ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata. Ya ko to mak bisalima mak bismillah ya tu. Paham ya? Aja takada mak bisalima ta bacana nawaitul wudu'a depa mak julu mata pi ni baca. Ya dah, tapi tak paham mana muka apa ero? Deh, malah dak tongan satu apa metan ya tu mak jenne. Jadi
Jadi itu majulu mata apa tuh nih baca. Apa wajibna jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa idiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima demeto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kama najisi jadi pacing jolo. Yana tu ampai mak bisa lima ya koto junur ngakatalu ya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nah sama kome mengapa dia di sero lima kin rima benih. Jadi mama kayak gondron rima benih jadi bisa ini. Jadi agak koma itu makai kana katani ya naro kada pacing ini apa iya tu jenne dena legana jisi paham ya tau ahad desa kami berhadas miasana tapi dena legana jisi jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta demi nawat dito masampaja ngapang kanaji si madakiriki makanya bisa rotai manu tapi aja na tak jenne tabahangnya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na toges sa tai manu na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal jenne ko toges sa tai manu ang katay cica de na batal tabisay bawan niro demi na cocok tomas sampajan na saba angka najisi okoleta ini say najisi pak ya tu jenne hak desa kamiasan na berhadas nih tapahangnya pak mega tu to nagis sana sau rusak ni jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katani lama rupa deka palapi nah itu sige say oli na lakay makun raye si barone we de to kapalapi na suami istri kumanuri mansa sapi batali. Buang air kecil, buang air besar atau kentut, moni atau denoni tetap batal. Pak mega angkat to purataneka. Nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan. Angkat to pa jamata liwat-liwat. Jadi tak aja takada angka itu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atu paremanang madari tong kamasau tapi lari lalang ni de na batal iya tu iya mitul lari law saliwang tapahangnya angka tu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandita sini namasuero apa batal mana ya na to na ro kalelen apa iya ro tau metu batal jenne na tapi ro tau mimongi de na batal itu jadi kan dia batal itu kok agama memang jadi ya toro memang tiro kita pahami iya narona kotoma julumata narona ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko serimun ribu mata tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Enaro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku, meki pak basaray. Allahumma tahuiru ay ko mak basara kapadita pala tak bicarogi bawan ni. Ito. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong daripada kanan laki mak bisa lima ni nasa angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamay peringerang itu jadi iya ro ampai maka dah piko care patamay peringerang iya naro nak ido padonga maka daya de apa wa playa itu stas pakanya kibani peringerata ode ta apal kamu tu marip bismillah bawan ni to
napa ipakanjaki paringerang lori pong Allah Ta'ala. Mako itu. Kemudian, pure mak julu mata. Napa lima gang kasiku. Ya ko lima atau wenay bisay kato milodona. Kapancaji lima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko surimonri. Apa na yana atau yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko tomak bila waktu cek dek ni tapi ya ko tomak bila kualitas nilai malah tak meraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pasidakah angka pasidakah wattuna makanya. Jadi dek to sambara masidakah dek to sambara puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya makada kecik dek ijama na mege lolonga pada padangkangi makada cik dek binabalu namanya kasarona itu. Jadi ya rokok agama ta angka. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk Tabarakah. Jadi ya Tabarakah usahakan tabaca idi manisaparangi waktu kega waktu nang waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengangiro de na may ngerak napay sandala yang kamana ni sa pingeng kaniti kanimano inapamana ngaje mukba akada magaje ko to may masampajan napamana ngi mukba iya na ron na rupa doang ruyilaw Allahumma inni ala zikrika itabantu ka puang untuk maringeral ko ridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatanili hati puang Allah Ta'ala makatani toncina ia buka tutu ia sangi paringara pong Allah Ta'ala. Jadi ia kuidi mimelo maringara detulay. Yana tanya pong Allah Ta'ala patamay ang hidayah detulay. Yana tu ampay ko to me masampajang aja na tu machigaw makadameka meway balisi. Makadibalisi de mulai mewa ka. Jadi aja takadameka meway de. Ilaw alinrungang ilo ko pong Allah Ta'ala. Jadi makadameka meway setangi detulay. 5 7 sabui taong setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu sampai asasil asan na to asasil tu asan na ibelisi isuro man itu suju ko Nabi Adam na din na melo suju sampai lanti iblis gitu ipunggawana tu malaika dega agata na si jakamo o kolino de na pura non suju masong pelori pong Allah Ta'ala yan tu sampai makada tau pandrite hati-hati ko tan namo tumaga kanja na ibadah mo na rek kumaborro ko pa de balisi o kotokora na katapah itu jadi iya na roborro ro para lu ipatande apa iya balisi de nagacau pakasiwing de nagacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai nasa dendro le dapi balisi pasti sabu itu makasiwing ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa de gacau pakasiwing tapi maborroy ya yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai mahkada Nabi talaya dahulul jannah tamangka dami sekolah tipikal biming kabir. De na tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokui latid lalangatina namo pahada ni rajan na kamakama.
Iya na tu ampai maboroi de la ada nawat di. Pak Mahakati kata itu. Iya na tu si Pak Boroi na cacala ada pong Allah Taala. Iya. Apa namo ini tahu lino cacati te ko maboroi. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borro. Iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran. Pak angkat tahu kasih si liwa borro nah. Iya makiro. Iya. Jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu. Maka dia tahu pandrita. Deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko. Apa dia na mungkin masampaja ko kini dia na po Allah Ta'ala maliko tepat. No? Kita coba pikir gimana ya. Ya magi di taulino na tengi maborro. Maka da sogi ka ampai maborro. Sogi misalnya kami gagagana. Maka dia tahu pandrita agame mamuja mamusogi. Maka da mak balu ka. Maka dia tu balu mo dia na mungkin tarala kene tanya po Allah Ta'ala patujong yatin na tanalo ko tumak balancah. Itu namo aga mo balu ko din nalo ko tu tema balancah dia tu natarala. Jadi iya tuh sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini. Pasti ang kebantuan na tahu linoy. Dia tu na mungkin sogi ki dia aga tahu maka na pulu bami duit de. Maka na magalong nga cocok ni ako din na mono bosi serang. Maga ni. Pa aja borro. Makiro. Jadi itu negara. Padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka na Pak Bulawa matamba. Ako dia kaburunto. Ide tu gaga dia gaga. Ustaz makoto. Maka dia ustaz si maka ko dia kata moli ko. Kindo be macarama. Ika na makiro. Jadi sinin na itu Pak disangange sinin na anu ang kaya punay po ang Allah Ta'ala manamoto matoro. Po ang Allah Ta'ala. Jadi itu ampai dia nawat dito mabangka. Tumasampajan na pula ni masigi suju. Natako ang kataw iruntok ko bolong rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapi tumakada tahu pacila kana ya aja. Tilaw do ngamoy. Itu tilaw do ngamoy. Apa iya tu setang de nantu na paja to liya tu to matanre tapak na pa nagago ya meto ko to metama masigi itu tapang kami ti atu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na to ampi to milo alinrungan aja na di meway yan na to nakada to pandita bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampay yate kapau-pau to lima curita makapu ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko anu ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dia to nako to kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero maka da tiko carana ko to melo husyuk matenang sampajang maka de gurut 5 passalam mola 5 passalam ya modalak na ye husyuk nomor di jagai pakitamu jagai pakitamu yan na to ampay katau pandrita mangaji-ngaji jolo kometama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih makoro de to panabatau tabacai wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas pasura jadi wasyams walaili kulong subrat bil falak napa kulong subrat binas apa surah tabaca maka dia tahu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabunna
Ia lengi dalle oko pengala ta'ala pada wai busih. Deni papetu nggak dalle. Iya baca ro. Si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong seberat bil falak kolong seberat binas. Wasyamsi bawal laili si depe itu kolong seberat bil falak kolong seberat binas. Ya apa kolong seberat bil falak kolong seberat binas kata palakmu. Iya miro wasyamsi bawal laili madari deni apa lah. Ya apa kata palakmu nyaman mau malalalalang lau masih ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labu matan nasoi baca ni. Iya tu ya kok kak pesawat ada api wetu. Kau baca. Ya kok kyoto ada api. Kau baca. Kau sampakmu itu dah kau masih ada api. Kau masih baca. Iya. Supaya ia rodale tadi napet tu. Pak tu tahu biasa maka dawai malu-malu musat di dale ulan rio rumah je nama cipi ya nanti ni amalkan dia tu. Supaya ia rodale itu lina lomo yang Allah Taala. Dia napa ada bombangi pura si mau usuk madodos sih. Dia makira. Jadi itu dimudahkan. Dia tahu ni apalah ibaca mi. Ya apa kota apalah makan jak apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan rito tu pengaruh nalok ko sampajange. Ia na tu nang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Ega na jero nasa jenne taluka iya ko bisa limai. Angkalalo je pake baca. Iya ko pasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna napanah kada upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi ya nabaca tapi pak dongam itu iya ko maka dekendri hadesa na tapabid'a tu dia agak-agak. Cuma mapangolo ni maka dawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya limaku tapanca jangan ngak lima iya napi kau iya numu cacah. Ya naro. Pak iya natu lima yang makai ga dosana. Iya timah karambang iya tu makai ga nak makai ga zaman-zaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama ketik de gaga iya tu nama kajallo iya naro ibisai biaro iya tu kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosa okoi lima ero. Iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusak ya ro nak papak dongang. Nah, ya riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka dekat batal ni, tapi de panaluka na sabab mangkamu pidonna. Ya naro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok kumya maboro pak dia agak tahu. Nakapau-pau nya tu jadi ya nari bisai tapacingi wiye timukwe pule risinin na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga yanga ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga yanga timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya ro pak dongang itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso ya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kurupatau. Napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kay kadosana. Pak iya natulin lala. Iya naro. Naro yana tu ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Ya tu ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata. Ya ko to mak bisalima mak bismillah ya tu. Paham ya? Aja takada mak bisalima ta bacana nawaitul wudu'a depa mak julu mata pi ni baca. Ya dah, tapi tak paham mana muka apa ero? Deh,
malak-dak tongan satu apa metan ya tu mak jenne. Jadi itu mak julu mata apa tu ni baca apa wajib na jenne okuye makanya tu koya iza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa idiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima de meto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kama najisi jadi pacing jolo. Yana tu ampai mak bisa lima ya koto junur ngakatalu ya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nah sama kome mengapa dia di sero lima kin rima benih. Jadi mama kayak gondron rima benih jadi bisa ini. Jadi agak kome itu makai kan akatan ni ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne dena legana jisi. Paham ya? Tahu ahad desa kami berhadas miasana tapi dena legana jisi. Jadi itu najisi, de to na rusak jenne, kika yasang, pura ki mak jenne, talek jak tai manu, de tu na rusak jenne ta, de minawat di to mas sampaja ngapam kan najisi mak dakiri ki, makanya bisa wiro tai manu, tapi aja na tak jenne. Tabahang ya? Mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na sayo batal jenne mulo ba jenne de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay chicha de na batal tabisay bawan niro de mina chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas nih tapahang ya. Pak mega tu to nagis sana sau rusak ni jenne ku de ia mina rusak jenne ku ya katani lama rupa de ka palapi nah itu sige say oli na lakay makun raye si barone we de to ka palapi na suami istri ku manuri man sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal Pak mega angkat to puratanay ka nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan ang katopa jamata liwat-liwat. Jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atu paremanang madari tung kamasau tapi lari lalang ni de na batal iya tu iya mitul lari law saliwang tapahangnya angka tu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandita sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jenne na tapi ro tau mimongi de na batal itu jadi kan de na batal itu ko agama memang jadi ya toro memang tiro tapahangi iya narona kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilaw doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku po ang ikusurimon-rimon nato. Tak dampang ang sini na dosa ang kakumataku. Tak jaga iya nga rupaku po untuk selalu rindu melihat kebenaran. Yan naro. Ilo dong, ini manima meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosay pulo kumataku, meki pak basaray, Allahumma tahuiru ay aku mak basara kapan dita pala tak bicarogi bawan ni. Itu. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanan laki mak bisa lima ni nasa angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi iya ro ampai maka dah piko cara patamai peringeran iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa itu stas
pakanja kibani peringerata. Udah tapal kamu tu maripa bismillah bawan ni. No? Napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah Ta'ala. Mako itu. Kemudian pure makjulu mata. Napa lima gang kasiku. Ya ko lima atau wenay bisay kato milodona. Kapancaji lima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko poserimonri. Apa na yana atau yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko toma bila waktu cek dek tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah dak maraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewa kang pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti ang kedua telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan mapuasa angka puasa sunnah makanja pasidakah angka pasidakah wattuna makanja. Jadi dek to sambara masidakah dek to sambara mapuasa walaupun puasa itu makanja tapi kaya ruidi isapa ya makada kecik dek ijaman namanya lolonga pada padangkangi makada cik dek binabalu namanya kasarona. Jadi ya rokok agama tak engkau. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk Tabarakah. Jadi ya Tabarakah usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang ke waktu tak baca. Ya kopura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo. Pura asara atau pura mengeribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisay dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolongan. Pacala kubur. Ya ko sakarat eka mancaji ampunamu. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloy. Na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai ini manisaparangi waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah iya ko deni baca suratul Mulk Tabarakah angka ko tu capak na sampajangi ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak dong Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dia Nabi Muaz, lau pasak ko, aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua sholat, sampai jam perlu, sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nasabak dia na suku je kasi bateku jamai. Ya na ronah kada nabi baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mo di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro? Engka mo pay monrin na ro? Ci di pak dongang? Nasurutoy nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga lokori di pole keri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungal lino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 5 yilau. Pak dong. Mabeku-beku ya pala di. Napalakmu kah papu imam. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawattu ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasabak pokok iya Pak. Iya na senjata tay di selang nasaba ukumanang iro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerak napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang imukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatani hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi mimelo maringera detulay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah detulay yana tu ampai ko tome masampaja ngaja na tu maciga umakadame ka mewai balisi maka di balisi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewai de illa wa alin rungang loko puang Allah Ta'ala jadi makada meka mewai setange de tulay 5 sab 7 sab bui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asana tu asasil tu asana ibelisi isuru mania tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino den namo tu maga kanja na ibadamu na rek kumaborro ko pada ibelisi ko to korana katapah
Itu jadi iya na roboroy ro para lu ipatanding apa iya ibalisi de nagacau pakasiwing de nagacau namo malaikat Jibril matili-tili tong mitai nasa dendro le dapi balisi pasi sabu itu makasiwing ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa de gacau pakasiwing tapi maboroy ya yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai mahkada nabi talaya dahulul jannata mangkada miskola tipikal biming kabir de na tama suruga tau angkai si pa aborroang ngokui latid lalanatina namo pada ni rajan na kamakama. Iya na tu ampai maborroy de la ada nawadi pak mahakate gatau itu iya na tu si pak borroy na cacala da pong Allah taala. Ni apa namo ini tau lino cacatite ko maborroy. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badali mo kito makada kami mamuna borro iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran pak angkat tahu kasih si liwa borro nah iya makiro iya jadi iya sange maborro taliwa-liwa iya taliwa-liwa iya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu iya naro yelau supaya hati itu ditundukkan okoto ni koto mangaji tasawufu maka day tau pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko apa de na mungkin masampaja ko kini de na po Allah taala maliko tepak no kita coba gare pikir gimana nih ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya ka mega gagana maka dia tahu pandrite aga memang muja memusogi maka ada mak baluk kak maka dia ia tu baluk mudena mungkin tarala kene tanya po ngala taala patujo ngiatin na tanalo ko tumak balancah itu namo aga mo baluk ko dena lo ko tu tema balancah dia tu na tarala jadi ia tu sogiran na tayo pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ki dia ga tau maka na pulu bami duit de maka na mak galung nga cocok ni ako dia na mono bosi serang maga ni pa aja borro makiro jadi tu negara padangkam makoto pak bulawa makoto maka na pak bulawa matamba ako dia ka burunto ide tu gaga de gaga ustaz makoto maka dia ustaz si maka ko kata moli ko. Kindo may macarama. Ikan makiro. Jadi sinin na iya tupat disangang sinin na anu ang kaya punay po ang Allah Ta'ala manamoto matoro. Po ang Allah Ta'ala. Jadi tu ampay din nawa dito mabangka. Tumasampajan na pula ni masigi suju. Natako ang kataw iruntok ko balang rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapat tumakada tau pacila ka na iya aja. Tilaw doang ngamoy. Itu lo dong ngemui apa iya tu setange de nan tu na paja to liya tu to matanre tapak na pa nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami ti atu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na tu ampe to milo alinrungan aja na di meway yan na tu nakada to pandite bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas komelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na tu ampay yate kapau-pau tu lima curita maka po ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiulongnya tapi dito nako to kakae de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiulong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada tikko carana ko to melo husyuk matanang sampajang makade gurut 5 passalam mola 5 passalam ya modalak na ye husyuk nomor di jagai pakitamu jagai pakitamu yan na to ampay ka tau pandrita mangaji-ngaji jolo kometama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalan tu
Ya ko masih jakit latu masigi makoro de to panabataw tabacay wasyams wal laili kulong subra bil falak kulong subra binas. Pasura jadi wasyams wal laili kulong subra bil falak napa kulong subra binas. Apa surah tabaca? Makadai tau panrita waktu panrita pa hikmah ero ukui kita ero najelaskan. Nigi kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan nasay kagang kalabunna ya lengi dalle oko pangala taala pada way busi deni papatu nga dalle na ya baca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subra bil falak kolong subra binas wasyamsi bawal laili si depe itu kulong surat bil falak kulong surat binas. Ya upo kulong surat bil falak kulong surat binas kata palakmu. Iya miro wasyamsi bawal laili mandari deni apa lah. Ya upo kata palakmu ima nyaman mau malalalalang lau masigi ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labu matan nasoy baca ni. Iya tu ya kok kak pasawa nadapi wetu. Kuro baca. Ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampakmu itu dah ko masigi dapi ko masigi baca. Iya. Supaya ia rodale tadi napat tuh pak tu tau biasa maka dawe malumu-lumu sa di dale ulan rio rumah je nama cipi ya na tu ni amalkan ia tuh supaya ia rodale itu lina lomu yang Allah taala dia na pada bombangi pura si mausuk madodos sih itu makira jadi itu dimudahkan dia tahu ni apalah ibaca mi ya upo kota apalah makan apa jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan rito tu pengarunan loko sampajange. Ia na tu nang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Ega na jero nasa jenne taluka. Ia ko bisa limay. Angkalalo je pake baca. Ia ko napasolo ni napakanja kijolo angulon na tinna napanah kadawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi ya nabaca tapi pak dongam itu iya ko maka dekendri hadesa na tapabid'a tu dia agak-agak cuma mapangulo ni maka dawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong pun iya limaku ta panca jangan ngak lima iya de napi kau iya numu cecah. Ya naro. Pak iya natu lima yang makai ga dosana. Iya ti mah karambang iya tu makai ga nak makai ga jaman-jaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama kati de gaga iya tu nama kajallo ya naro ibisai biar iya tu kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosa okoi lima ero ya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iya ro nak papak dongang. Nah, ya riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka dekat batal ni, tapi de panaluka na sabab mangkamu pidonna. Ya naro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulukum ya maboro pak dia agak tahu. Nakapau-pau nya tu jadi ya nari bisai tapacingi wiye timukwe pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga yang ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga yang timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya ro pak dongang itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso iya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patau napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kay kadosana
Pak ya natulilala. Iya naro. Naro yana tu ampai ko to majulumata na ibaca ni nawaitul wudu'a li raffil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Ya tu ko to jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to majulumata. Ya ko to bisalima bismillah ya tu. Paham ya? Aja takada bisalima tata bacana nawaitul wudu'a depa majulumata pi ni baca. Ya, tapi tak paham mana muka apa ero? Deh, malah dak tonga satu apa meta ni atu mak jenne. jadi itu mak julumata apa tu ni baca? Apa wajib na jenne? Okuye, makanya tu koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum, langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa aydiyakum de rupai jolo. Iya mima bisalima de meto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi okolima angka kama najisi jadi pacing jolo. Yana tu ampai mak bisalima ya koto junur ngakatalu. Ya koto pura matinro namoh kaduami. Sotane guru takana maje to mak bisa lima ko to pura matinro. Nasa makome mangapa de 05 kin rima benit. Mama kay gonro non rima benit jadi bisa jadi aga ko may tumakay kana katani ya naro kada pacing wi. Jadi apa iya tu jenne de nalagana jisi. Napahang ya? Tau ahad desa kami. Berhadas miasana tapi dia nalaga najisi jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale ja taimanu de tu na rusak jenne ta de minawat di to masampaja ngapang kana najisi madakiri ki makanya bisa ro taimanu tapi aja na tak jenne Tabahangnya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay chicha de na batal tabisay bawan niro de mina chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas nih tapahangnya Pak mega tu to nagis sana rusak ni jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katani lama rupa de ka palapi na itu sige say oli na lakay makun raye si barone we de to ka palapi na suami istri kumanuri man sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetay batal Pak mega angkat to puratanay ka nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan ang katopa jamata liwat-liwat jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atu paremanang madari tung kamasau tapi lari lalang ni de na batal iya tu iya mitul lari law saliwang tapahangnya angka tu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jene na tapi ro tau mimongi de na batal itu jadi kan de na batal itu ko agama memang jadi ya toro memang tiro tapahangi Iya narona kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgarir farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilaw doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku po ang kusurimun rimungat. Tak dampang ang sini na dosa ang kakumataku. Tak jaga iya nga rupaku po untuk selalu rindu melihat kebenaran. Yan naro. Ilo dong, hindi maniba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosay pulo kumataku, meki pak basaray, Allahumma tahuiru ay aku mak basara kapa dita pala tak bicarogi bawan ni. Nito,
Tapi iya rotan nia istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamai dong. Daripada kena nanaki mak bisa lima nih nas angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringerang itu jadi iya naro ampai maka dah piko care patamai peringerang iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa itu stas pakanja kibani peringerata udah tapal kamu tu marip bismillah bawan ni to napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah taala maka itu kemudian pure mak julu mata napa lima gang kasiku ya ko lima atau wenai bisai kato milaudonna tapancaji lima atau kulima iya angket tarimai matu kita catatan amal ko serimonri apa nayana atau yang sempat hadir alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mengeribi isai narik ko tomak bila waktu cek dek tapi ya ko tomak bila kualitas nilai malah tak meraja nilainya. Jadi ya tu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pasidakah angka pasidakah wattuna makanya. Jadi dek to sambara masidakah dek to sambara puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya makada kecik de ijama na mege lolonga pada padangkangi makada cik de binabalu namanya kasarona itu. Jadi ya rokok agama ta angka jadi angka waktu-waktu na istimewa ka pong Allah Ta'ala termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng angka 2 telu sikiri angka 2 telu surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul mulk tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan tabacai idi menisaparangi waktu kega waktu nang waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengeribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cijam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange al-munji'ah parisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat ka mancaji ampunamoy. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloy. Na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan kita bacai ini manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu Nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tau pandrita maka da iya ko
deni baca suratul mulk tabaraka angka kutu capakna sampajange kutu matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka kutu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mo di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yero? Engka mau pay monrin na ro, ci di pak dongang, na surutai nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu yero. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungal lino wal mamat siba petanna amatengang wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 5 yilau. Pak dong. Mabeku-beku ya pala di. Na palakmu kah papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawattu ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasabak pokok iya Pak. Iya na senjata tay di selang nasaba ukumanang iro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang imukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika tabantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatani hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tulle yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah de tulle yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi maka di balisi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewai de illa wa alin rungang loko puang Allah Ta'ala
Jadi makada meka mewe setange de tulle. 5-7 buitong setange makasiwiang. Dega agak dapi ibelisi. Dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asana tu. Asasil tu asana ibelisi. Isuro manya tu suju. Ko Nabi Adam na de na melo suju ampai ilanti iblis. Gitu. Jadi punggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju. Masuk pelori pong Allah Ta'ala. Yan tu ampai makada tau pandrite hati-hati ko. Dan namo tu maga kanja na ibadah mo na rek kumaborro ko pa de balisi o kotokora na katapah. Itu. Jadi iya na roborro ro paralu ipatade apa iya balisi de nagacau pakasiwing. De nagacau. Namo malaikat Jibril matili-tili tomitai. Nasa dendro le dapi balisi pasti sabu itu makasiwing ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua. Apa de gacau pakasiwing. Tapi maborroy ya yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannata mangkada miskola tipikal biming kabir. De na tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokilatid lalanatina namo pahada ni rajanna kamakama. Iya na tu ampai maborroy de lada na wadi. Pak makate gatau. Endo. Iya na tu sipa borroy na cacala da pong Allah Ta'ala. Iya. Apa namo ini tau lino cacatite ko maborroy. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badali mo kito makada kami mamuna borrong iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran itu pak angkat tahu kasih si liwa borro nah iya makiro iya jadi iya sange maborro taliwa-liwa iya taliwa-liwa iya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu iya naro yelau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu maka day tau pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko apa de na mungkin masampaja ko kini de na po Allah Ta'ala maliko tepat no kita coba gare pikir gimana ya ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya ka mega gagana maka dia tahu pandrite agama memuja memusogi maka dah mak baluk kak maka dia ia tu baluk muda na mungkin tarala kene tanya po Allah Ta'ala patujung yatin na tanalo ko tumak balancah itu namo aga mo baluk ko de nalo ko tu tema balancah dia tu na tarala jadi ia tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ki dia agak tahu makan na puluh bami duit de makan mak galung ngak cocok ni aku dia na mono bosi serang maga ni apa aja borro makiro jadi tu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto makan Pak Bulawa matamba aku dia buruntu ide tu gagah ustaz makoto maka dia ustaz si maka ko kata moli ko. Kindo be macarama. Kan makiro. Jadi sinin na ya tupat disangange sinin na anu angkaya punay pong Allah Ta'ala manamutu matoro. Pong Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawat dito mabangka. Tumasampajan na pula ni masigi suju. Natako ang kataw iruntok ko balang rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapi tumakada tau pacila kana ya aja. Tilaw doang ngemuy. Itu lo dong ngemui apa iya tu setange de nantu na paja to liya tu to matanre tapak na nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na tu ampe to milo alinrungan aja na di meway ya nantu na kada to pandite bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas komelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampai yate ka pau-pau to 5 curita makapu ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiulongnya tapi dia to nakoto kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiulong
Tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero maka da teko carana ko to melo husyuk matenang sempajang. Maka de gurut 5 pas salam mola. 5 pas salam. Ia modalak nanya husyuk nomor di jagai pak kitamu. Jagai pak kitamu. Yan tu ampai ka tau pandrita mengaji-ngaji jolo kometama betul. Karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu. Ya ko masih jaki latu masih gi makoro de to panabatau tabacai wasyams wal laili kulong subrat bil falak kulong subrat binas. Pasura jadi wasyams wal laili kulong subrat bil falak napa kulong subrat binas. Apa surah tabaca. Maka day ito pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan nigi kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabuna ya lengi dalle oko pongala taala pada way busi deni papetu nga dalle na ya ribaca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrat bil falak kolong subrat binas wasyams bawal laili si depe itu kolong subrat bil falak kolong subrat binas ya upo kolong subrat bil falak kolong subrat binas kata palakmu iya miro wasyams bawal laili mandari deni apa lah ya upo kata palakmu ima nyaman mau malalalalang lau masih ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labu matan nasoy baca ni iya tu ya kok kak pasawa na dapi wetu kuro baca ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampakmu itu daun ko masigi dapi ko masigi baca iya supaya ia rodale tade napet tu panta tu to biasa maka dawe malumulo sa didale ulan rio rumagi na macipi ya na tu ni amalkan ia tu supaya ia rodale itu linalomo yang Allah taala de na pada bombangi pura si mausu madodos sih itu makira. Jadi itu dimudahkan. Deto ni apalah ibaca mi. Ya upo kota apalah makan apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka da usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan reto tu pengaruh na loko sampajang. Ia na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kaya na jero nasa jene taluka iya ko bisa limay. Ang kalalo aja pake baca. Iya ko napasolo ni we napakanja ki jolo ang ulon na tinna napanah kada we upake mapipacing Allah taala pacing. Gitu. Jadi iya nabaca tapi pak dongam itu iya ko makadeken rehat desa na tapabid'a tu de aga-aga. Cuma mapangulo ni maka dawe upake mapepacing Allah taala pacing. Itu. Jadi napa mak bismillah na bisay liman napa milaw dong iya limakku ta pancaja nga 5 iya de napigaw iya no mucacay. Yan aro. Pak iya na tu 5 makay ga dosana. Iya ti makarambang iya tu makay kay nak makahay kada jaman-jaman iya to na Facebook iya to na WA iya to na makati de gaga iya to na makajallo iya naro ibisay wiro iya to kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosay okoy 5 ero iya na riasa teluka apa na mo rusa jenne ta kak de na narusa iya ro na papa dongang. Yan na riasa jenne taluka. Namo batal jenne ta maka daka batal mi. Tapi de panaluka na sabak mangkamu pidon na. Yan na ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to. Iya mato pulok ko miya maboro padaga gataw. Nakapau-pau miya to. Jadi yan na ribisay. Tapacingi wiye. Timukwe. Pula risinin na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga nga ya ko pamulang itu na ipacingi. Yang kedua tajaga nga timuku aja nak bicara no masalah.
Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongangnya. Ya ro Pak Dongeng itu ampe ketelu. Ketelu ya kui patamai inga ewe kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso ih. Nah, iya ro supaya nyaweh istilahnya nyaweh aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kurupatau. Napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kay kadosana. Pak iya na tulin lala. Iya naro. Naro iya na to ampay ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li raffil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Iya tu ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata. Iya ko to mak bisalima mak bismillah ya tu. Paham ya? Aja takada mak bisalima tata bacana nawaitul wudu'a depa mak julu mata pi ni baca. Ya dah? Tapi tak paham mana muka apa ero? Deh. Malah dak tonga satu apa meta ni atu mak jenne. Jadi itu mak julu mata apa tu ni baca? Apa wajib na jenne okuye makanya tu koya iza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa aidiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima de meto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo. Yana tu ampai mak bisa lima. Iya koto junur ngakatalu. Iya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nah sama ko memang apa dia di 05 kin rima benih. Jadi mama kayak gondron rima benih jadi bisa ini. Jadi agak ko mai tu makai kana katani ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne dena lagana jisi. Paham ya? Tau ahad desa kami berhadas miasana tapi dena lega najisi. Jadi itu najisi de tona rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne talek jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to masampaja ngapa angka najisi mak dakeri ki makanya bisa wi ro tai manu tapi aja na tak jenne. Paham ya? Mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay chicha de na batal tabisay bawan niro de mi na chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas ni tapahang ya. Pak mega tu to nagis sana rusak ni jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katani lama rupa de ka palapi na itu sige say oli na lakay makun raye si barone we de to ka palapi na suami istri ku manuri man sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal Pak mega angkat to puratanay ka nasa deto kare na batal ko denoni dak tayasan ang katopa jamata liwat-liwat. Jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atu paremanang madari tung kamasau tapi lari lalang ni de na batal itu iya mitul lari law saliwang tapahangnya angka tu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandita sini namasuero apa batalman ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jenne na tapi ro tau mimongi de na batal itu jadi kan de na batal itu ko agama memang jadi ya toro ne matiro tapahangi iya narona
Kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgarir farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilaw doangan ni makada tapat cahaya ia rupaku ko ko serimon ribu ngatu. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga ia nga rupaku po untuk selalu rindu melihat kebenaran. Yan naro. Ilo dong, hindi manima meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku, meki pak basaray, Allahumma tahwir ay ko basara kapag dita pala tak bicarogi bawan ni. Ito. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kenanan laki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu lepak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamay peringeran itu jadi iya na ro ampai maka dah piko caret patamay peringeran iya na ro na ido padongan maka dah ya de apa wa playa tu stas pakanya kibani peringeran. Udah tapal kamu tu maripa bismillah bawan ni no napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah taala mako itu kemudian pure mak julumata napa limay gang kasiku ya ko lima atau wenay bisay kato milodonna tapancaji wi lima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko serumonri apa na yana atau yang sempat hadir alhamdulillah pakai gunai waktu cedek palawangan na mga ribya isay narik ko toma bila waktu cedek ni tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah dak maraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan mapuasa angka puasa sunnah makanja pasidakah angka pasidakah wattuna makanja jadi dek to sambara masidakah dek to sambara mapuasa walaupun puasa itu makanja tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecek dek ijaman na mege lolonga pada padangkangi makada cek dek binabalu namanya kasarona. Itu. Jadi ia rokok agama tak engkau. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul mulk tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan tabaca idi manisaparangi waktu ke waktu nang waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajud pura asara atau pura mengeribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisay dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat eka mancaji ampunamun. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloi. Na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur. Itu.
Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu Nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah ia ko deni baca suratul mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajangi ko to matahaya upuran ibaca fil alamina innaka hamidun majid. Napa engkau kutupak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungke sampai jam. Jadi semua sholat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma inni ala zikrika put tabantu ka kasih untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nasabak dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro? Engka mau pay monrin na ro? Ci di pak dongang? Na surutai nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokoridi pole keripacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalanna api neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya petanna atu ngelino wal mamat siba petanna amatengan. Wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam. Wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 5 yilau. Pak dong. Mabeku-beku ya pala di. Napalakmu kah papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawattu ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak iya na senjata taidi selang nasaba ukumanang iro Allahumma inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerak napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kani manu inapa manang aje mukba
Maka maga je ko to me masampajan na pamanang imu ba iya na ron na rupa dong ruyilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral ko ridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makataniwi hati puang Allah Ta'ala makatani tonci na iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala. Jadi aku idi mimelo maringara de tulle janatanya po Allah Taala patamayang hidayah de tulle. Yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi maka di balisi de mulai mewah ka. Jadi aja takadame ka mewai de illa alin rungang loko po Allah Taala. Jadi makadame ka mewai setange de tulle. 5-7 taong setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasigan itu sampai asasil asan na tu asasil tu asan na ibelisi isuro man tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju sampai lanti iblis gitu ipunggawana tu malaika dega agak na si jakamo o kolino de na pura non suju masong pelori po Allah Taala yan tu sampai maka datang pandrite hati-hati ko tan namo tumaga kanja na ibadah mo na rek kumaborro ko pa de balisi o kotokora na katapah itu jadi iya na roborro ro para lu ipatande apa iya balisi de nagacau pa kasiwing de nagacau namo malaikat Jibril matili-tili to mitai nasa den rule dati balisi pasti sabu itu makasiwing ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa de gacau pa kasiwing tapi maborroy ya yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai mahkada Nabi talaya dahulul jannah tamangka da sekolah tipikal biming kabir. De na tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokui latid lalanatina namo pahada mi rajanna kamakama. Iya na tu ampai maborroy de lada na wadi. Pak mahakate gatau. Itu iya na tu sipa borroy na cacala da pong Allah Taala. Ni apa namo ini tau lino cacatite ko maborroy. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito maka memang muna borro iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran itu pak angkat tahu kasih si liwa borro nah iya makiro iya jadi iya sange maborro taliwa-liwa iya taliwa-liwa iya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu iya naro ilau supaya hati itu ditundukkan okoto ni koto mangaji tasawufu maka day tau pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko apa de na mungkin masampaja ko kini de na po Allah Taala maliko tepak no kita coba gare pikir gimana nih ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya ka mega gagana maka dia tahu pandrite aga memang muja memusogi maka ada mak baluk kak maka dia ia tu baluk muda namun kita rala kene tanya po Allah Taala patujo ngiatin na tanalo ko tumak balancah itu namo aga mo baluk ko de nalo ko tu tema balancah dia tu natarala jadi ia tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ki dia ga tau maka na pulu bami duit de maka na mak galung nga cocok ni ako de na mono bosi serang maga ni pa aja borro makiro jadi tu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka da Pak Bulawa matamba aku de ka buruntu ide tu gaga de gaga ustaz makoto maka da ustaz si maka ko kata moli ko. Kindo be macarama. Ikan makiro. Jadi sinin na iya tupat disangange sinin na anu angkaya punay pong Allah Taala manamotu matoro. Pong Allah Taala. Jadi tu ampai dia nawat di tumabangka. Tumasampajan na pule ni masigi suju. Natako angka tau iruntuk ko bolong rondangi ko to rewa mapelo-pelo okor mapasito po aja tapi tumakada tau pacilakana ya aja. Tilaw do ngemuy. Itu lo dong ngemui apa iya tu setange de nantu na paja to liya tu to matanre tapak napa nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato
O kumi mati tina tu ampe tu milo alin rungang. Aja na di meway. Yan na tu nakada to pandita bacay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ang kato makada bacay kulong surat binas. Kumelo ko masampaja ko makanja ni pau-pau tu lima curita. Maka apu ati gato ko pura ni kamat tay napay liwat roana. Maju ko nasa ngo ko adepe ko anu ko cede. Janung manana. Puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya. Tapi dia tu nak kata kakak dia. Iya. Jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong. Tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero maka da tiko carana ko to melo husyuk matenang sempajang. Maka de gurut 5 passalam mola. 5 passalam. Ya modalak na ye husyuk nomor di jagai pakitamu. Jagai pakitamu. Yan na to ampay katau pandrita mangaji-ngaji jolo kometama betul. Karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu. Ya ko masih jakit latu masih makoro de to panabatau tabacai wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas. Pasura jadi wasyams walaili kulong subrat bil falak apa kulong subrat binas. Apa surah tabaca. Maka de itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan. Ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan nasay kagang kalabuna. Ya lengi dalle oko pong Allah Ta'ala pada way busi. Deni papetu nga dalle na. Iri baca ro. Si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrat bil falak kolong subrat binas. Wasyams ba walaili si depe itu kolong subrat bil falak kolong subrat binas. Yo kolong subrat bil falak kolong subrat binas kata palakmu. Iya miro wasyams si ba walaili mandari deni apa lah. Yo kata palakmu imanyaman mau malalalalang lau masih ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labu matan nasoi baca ni. Iya tu ya kok kak pesawat yang ada api waktu kau baca. Ya kok Kyoto ada api kau baca. Kau sampak itu dah kau masih ada api kau masih baca. Iya. Supaya ia rodale tadi napat tu. Pak tu tahu biasa maka doa malu-malu musat di dale ulan rio rumah je nama cipi ya nanti ni amalkan dia tu. Supaya ia rodale itu lina lomo yang Allah Ta'ala. Dia napa ada bombangi pura si mausuk madodos sih. Dia kira. Jadi itu dimudahkan. Dia ni apalah ibaca mi. Ya apa kota apalah makan jak apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan rito tu pengaruh nalok ko sampajangi. Ia na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kan aja ronasa jenne taluka iya ko bisa limai. Angka lalo aja pakai baca. Iya ko napasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna. Napanah kada upake mape pacing. Puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi ya nabaca tapi pak dongam itu. Iya aku maka dekin rehat desa na tanpa bid'ah tu dia agak-agak. Cuma mapangulo ni maka dawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya limaku ta panca jangan ngak 5 iya de napi kau iya numu cacah. Ya naro. Pak iya natu 5 yang makai ka dosana. Iya tu makarambang iya tu makai ke nak makai kada jaman-jaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama ketik de gagah iya tu nama kajallo iya naro ibis saywiro iya tu kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosa okoi 5 ero iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusak iya ro nak papak dongang.
Yana riasa jenne taluka. Namo batal jenne ta maka daka batal mi. Tapi de panaluka na sabak mangkamo pidonna. Yana ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana he. Iya to nakapau-pau iya to. Iya mato pulok ko miya maboro pada aga tahu. Nakapau-pau miya to. Jadi iya naribisay. Tapacingi wiye timu kue. Pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga iya nga, ya ko pamulang itu na ipacingi. Yang kedua, tajaga iya nga timuku, aja nak bicara no masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongangi. Ya ro Pak Dongang, itu ampe ketelu. Ya kui patamay inga ewe, kadeje ni patamay istitra dia sana lai rica milime ni patama, tapi ingkatowi tamiso ih. Iya ro, supaya nyawe, istilahnya nyawe, aja puang tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru katau. Napa ko to mak julu mata na mata na, iya nama kay kadosana. Pak iya na tulilala. Iya naro, yan na to ampay ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a lirafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Iya to koto mak jenne, iya panibaca niya na jenne. Nare koto mak julu mata. Iya koto mak bisalima, mak bismillah niya to. Paham ya? Aja takada mak bisalima tata bacana nawaitul wudu adepa. Mak julu mata pi ni baca. Ya, tapi tak paham mana mau apa ya, deh. Malah dak tongas satu apa metan ya tu mak jenne. jadi itu mak julu mata apa tu ni baca. Apa wajib na jenne okuye makanya tu koya iza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa idiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima de meto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo. Yana tu ampai mak bisa lima iya koto junur ngakatalu. Ya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nah sama kome mengapa dia di sero lima kin rima benih. Jadi mama kayak gondron non rima benih jadi bisa ini. Jadi agak koma itu makai kan akatan ni ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne dena legana jisi. Paham ya? Tahu ahad desa kami berhadas miasana tapi dena legana jisi. Jadi itu najisi, de to na rusak jenne, kika yasang, pura ki mak jenne, talek jak taimanu, de tu na rusak jenne ta, de minawat di to mas sampaja ngapa angka najisi mak dakeri ki, makanya bisa wiro taimanu, tapi aja na tak jenne. Tabahang ya? Mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taimano na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal jenne ko tugis sa taimano ang katay chicha de na batal tabis sa ibawan niro de mi na chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas mi tapahang ya. Pak mega tu to nagis sana sa rusak di jenne ku de iya mina rusak jenne ku yakatan nila marupa de ka palapi na itu sige say oli na lakay makun ray si barone we de to ka palapi na suami istri ku manuri man sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetay batal Pak mega angkat to puratanay ka nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan ang kato pa jama taliwat-liwa jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan
Etau pura mana? Kaya yasang at tu paremanang. Madari tong kamasaw tapi lari lalang ni. Ede na batal iya tu. Iya mitul lari law saliwang ni. Tapahangnya. Angka tu dan itu dibahas dalam fikih. Apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana? Ya natona ro kalelen apa? Iya ro tau metu batal jene na tapi ro tau mimongi dia na batal. Itu jadi kan dia na batal. Itu kok agama memang jadi ya toro ne matiro. Ita pahami he. Iya narona kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko serimon rimungat. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Enaro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku, meki pak basaray, Allahumma tahuiru ay ko mak basara kapadita pala tak bicarogi bawan ni. Ito. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanananan naki, mak bisa lima ni nasa angkat selesai dia pada tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah. Itu. Pak iya ro jenne kan ibadah. Iya ko ibadah ipatamay paringeran. Itu jadi iya naro ampai maka dah piko caret patamay paringeran. Iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa tu stas pakanja kibani paringerata. Udah tapal kamu tu maripa bismillah bawan ni. No? Napa ipakanjaki paringerang lori pong Allah Ta'ala. Maka itu. Kemudian pure mak julumata. Napa limay gang kasiku. Ya ko lima atau wenay bisay kato milaw doon na. Tapancaji lima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko po sa rimonri. Apa na yan na atau yang sempat hadir. Alhamdulillah. Pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko tomak bila waktu cek dek tapi ya ko tomak bila kualitas nilai malah dak maraja nilainya. Jadi ya tu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pas sidakah angka pas sidakah wattuna makanya jadi dek to sambaram masidakah dek to sambaram puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya makada kaya kecik dek ijama na mege lolonga pada padangkangi makada cik dek binabalu namanya kasarona. Itu. Jadi iya rokok agama tak engkau. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk Tabarakah. Jadi ya Tabarakah usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang ke waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajud. Pura asara atau pura mengeribi atau pura saidi menibawah.
Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cijam suratul mulk. Magai nasabaya suratul mulk maka day nabita surah al-munji'ah. Ya sange al-munji'ah parisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat kam mancaji ampunamoy. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloy. Na iya na suratul mulk untuk supaya dia nakan naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisapar waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tau pandrita maka dah iya ko deni baca suratul mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajange ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamaewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mo di? Ode. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yero? Angka mo pay monrin na ro? Ci di pak dongang? Na surutoy nabi tabace. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungalino wal mamat siba petanna amatengang wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 5 yilau. Pak dongang. Mabiku-biku ya apalak di. Napalak mo ka papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba
Degaga manawatu kuya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasabak pokok iya Pak. Iya na senjata tay di selang nasaba ukumanang iro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang imukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma a'inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral ko ridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatanibi hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera detulay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah detulay yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadameka mewai balisi makadibalisi de mulai mewah ka jadi aja takadameka mewai de illa wa alinrungan loko po Allah Ta'ala. Jadi makadame ka mewe setange de tullay. 5 sab 7 sabui taong setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu sampai asasil asan na to. Asasil tu asan na ibelisi isuro man tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju sampai ilanti iblis. Gitu. Ipunggawana tu malaika dega agata na si jakamo o kolino de na pura non suju. Masuk pelori pong Allah Ta'ala. Yan na to ampay makada tau pandrite hati-hati ko. Tan namo tumaga kanja na ibadah mo na rek kumaborro ko pa de balisi o kotokora na katapah. Ito. Jadi iya na roborro ro para lu ipatande. Apa iya balisi de nagacaw pa kasiwing. De nagacaw. Namo malaikat Jibril matili-tilitong mitay. Nasa dendro le dapi beli siapa si sabu itu makasiwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa dia kacau pakasiwiang tapi maboroi ya yang pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannata mangkada mi sekolah tipikal bimin kabir de na tama suruga tau angkai si pa aborroang ngokuy latid lalanatina namo pada mi rajanna kamakama iya na tu ampai maboroi de lada nawad di pak makate gatau itu iya na tu si Pak Borroy na cacala da pong Allah Ta'ala. Iya. Apa namo ini tau lino cacatite ko maborroy. Jadi itu iya ko tau sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borrong. Iya ko tau kasih si maborroy na dia sisa gaga tangeran. Itu Pak angkat tau kasih si liwa borrona. Iya makiro. Iya. Jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu. Maka dia tahu pandrite, deje tu nawat di ko bangga ko masampajak ko. Apa dena mungkin masampajak ko kini dena po Allah Ta'ala maleko tepak. No? Kita coba gerak pikir gimana ya. Ya magi di taulino na tengi maborro. Maka da sogi ka ampai maborro. Sogi misalnya kami gagagana. Maka da ito pandrite agame mamuja mamusogi. Maka da makbalu-balu ka. Maka da iya tu balu-balu mo. De na mong kitarala kinitanya po ang Allah Ta'ala patujong yatin na tenalo ko tumak balanca. Ito. Namo aga mo balu ko de nalo ko tumak balanca. Dia tu natarala. Jadi iya tuh sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tayo ko ini pasti ang kebantuan na tayo linoy dia tuh na mungkin sogi kidaga kataw makada na pulo bami duit de makada magalong nga chocho niya ko din na mono bosi serang maga ni pa aja borro makiro jadi itu negara Padangkam makoto Pak Bulawa makoto makada Pak Bulawa matamba aku dia buruntu. Ide tu gaga dia gaga. Ustaz makoto makada ustaz si maga ko dia kata molli ko. Kindo be macarama. Ika na makiro.
Jadi sinin na ya tupat disangang sinin na anu ang kaya punay puang Allah Ta'ala manamutu matoro. Puang Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawat di tumabangka. Tumasampayan na pula ni masigi suju. Natako ang kataw iruntok ko bolong rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapos tumakada tau pacila kana ya aja. Tilaw do ngamoy. Itu tilaw do ngamoy. Apa iya tu setang de nantu na paja to liya tu to matanre tapak na pa nagago ya meto ko to metama masigi itu tapang kami ti atu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na to ampe to milo alinrungan aja na di meway ya na to nakada to pandita bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampay yate kapau-pau to lima curita makapu ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiulongnya tapi dia to nako to kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiulong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada ikko carana ko to melo husyuk matanang sampajang makade gurut 5 passalam mola 5 passalam ya modalak na ye husyuk nomor di jagai pakitammu jagai pakitammu yan na to ampay ka tau pandrita mangaji-ngaji jolo kometama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih makoro de to panabatau tabacai wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas pasura jadi wasyams walaili kulong subrat bil falak apa kulong subrat binas apa surah tabaca makade itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan nasay kagang kalabunna ya lengi dalle oko pong Allah Ta'ala pada way busih deni papetu nga dalle na ya ribaca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrat bil falak kolong subrat binas wasyams walaili si depe itu kolong subrat bil falak kolong subrat binas ya opo kolong subrat bil falak kolong subrat binas kata palakmu iya miro wasyams walaili madari deni apa lah ya opo kata palakmu nyaman mau malalalalang law masigi ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labu matan nasay baca ni iya tu ya kok kak pasawa nadapi wetu kuro baca ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampakmu itu dah ko masigi dapi ko masigi baca iya supaya ye rodale tade napet tu pamta tu to biasa makadawe malumulo sa didale ulan rio lumagi na macipi ya na tu ni amalkan ya tu supaya ye rodale itu linalomo yang Allah Ta'ala de na pada bombangi pura si mausu madodos sih itu makira. Jadi itu dimudahkan. Deto ni apalah ibaca mi. Ya upo kota apalah makan jak pa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu matan rito tu pengaruna loko sampajangi. Ia na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka de jenne taluka. Kaya na jiro nasa jene taluka iya ko bisa limay. Ang kalalo aja pake baca. Iya ko napasolo ni napakanja ki jolo ang ulon natin na napanah kadawe upake mapipacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi iya nabaca tapi pak dongam itu iya ko makadekin rehat desa na tapabid'a tu dia agak-agak. Cuma mapangulo ni maka dawe upake mapepacing puang Allah Ta'ala pacing. Itu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milaw dong puang
Iya lima ku tapanca jangan ngak lima iya de na pigau iya nungu cacah. Ya naro. Pak iya na tu lima yang makai ga dosana. Iya timah karambang iya tu iya tu makai ga nak makai ga jaman-jaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama ketik de gaga iya tu nama kajallo-jallo iya naro ibis savior iya to kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosa okoi lima ero iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iya ro nak papa dongang. Nah, yana riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka dekat batal mi, tapi de panaluka na sabak mangkamo pidonna. Yana ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana he. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok ko miya maboro pak daga tahu. Nakapau-pau miya to jadi yana ribisay tapacingi wiye timu kue pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga iya nga, ya ko pamulang itu na ipacingi. Yang kedua, tajaga iya nga timuku, aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya ro pak dongang, itu ampe ketelu. Ya kui patamay inga ewe kadeje ni patamay istitra dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso iya ro supaya nyawe istilahnya nyawe aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patau napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kay kadosana pak iya natulin lala iya naro. Naro, yan na to ampay ko to julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li raffil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Iya to ko to jenne, iya panibaca niya na jenne. Nare ko to julu mata. Iya ko to bisa lima, bismillah niya to. Paham ya? Aja takada bisa lima tata bacana nawaitul wudu'a depa. Julu mata pi ni baca. Ya, tapi tak paham mana mau apa ero? Deh, malah dak tonga satu apa meta ni atu mak jenne. jadi itu mak julu mata apa tu ni baca? Apa wajib na jenne? Okuye makanya tu koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa aydiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima de meto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacingi jolo. Yana tu ampai mak bisa lima iya koto junur ngakatalu. Ya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nah sama kome mengapa dia sero lima kin rima beni. Mama kayak gondron non rima beni jadi bisa ini. Jadi agak koma itu makai kana katani ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne dena legana jisi. Apa hanya tahu ahad desa kami berhadas miasana tapi dena lega najisi jadi itu najisi de tona rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to mas sampaja ngapa angka najisi mak dakeri ki makanya bisa wi ro tai manu tapi aja na tak jenne Tabahangnya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na sayo batal jenne mulo ba jenne de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay chicha de na batal tabisay bawan niro de mi na chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas mi tapahangnya Pak mega tu to nagis sana rusak di jenne kude
Ia minarusa jene ko yakatani lama rupa deka palapi na. Itu. Sige say oli na lakay makunray si barone dito kapalapi na suami istri kumanuri man sa sapi batali. Buang air kecil, buang air besar atau kentut, moni atau denoni tetay batal. Pamiga ang katopro tanay ka. Nasa dito ka rin na batal ko denoni, dakayasan. Ang katopa aja mata, liwa-liwa. Jadi aja takada. Ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan taupuremi mana. Kegayasang at tu paremanang. Madari itong kamasaw tapi lari lalang ni. Ede na batal iya tu. Iya mitul lari law sa liwang ni. Tapahangnya. Ang kato. Dan itu dibahas dalam fikih. Apa makanya itu pandai sini na masuero. Mapabatal manang. Iya na to na ro kalelen na pa. Iya ro tau matu batal jene na tapi ro tau mimong. Ede na batal. Itu jadi kan dia batal. Itu kok agama memang jadi atoro memang tiro. Kita pahami he. Iya narona kotoma julumata narona ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko serimon ribu mata. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Enaro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku, meki pak basaray, Allahumma tahuiru ay ko mak basara kapadita pala tak bicarogi bawan ni. Ito. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanananan laki mak bisa lima ni nasa angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah. Pak iya ro jenne kan ibadah. Iya ko ibadah ipatamay paringerang. Itu jadi iya naro ampai maka dah piko caret patamay paringerang. Iya naro nak ido padongang maka daya de apa pelaya itu tas pakanya kibani peringerata. Ode ta pala kamu tu marip bismillah bawan ni. No? Napa ipakanya ki peringerang lo ripong Allah taala maka itu. Kemudian pure mak julumata. Napa lima gang kasiku ya ko lima atau wenai bisai kato milodonna. Tapancaji lima atau kulima ia angket tarimai matu kita catatan amal ko serimon. Apa nayana atau yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribi isay narik ko toma bila waktu cek dek tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah dak maraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ia ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pas sedekah angka pas sedekah wattuna makanya jadi dek to sambaram sedekah dek to sambaram puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecik dek ijama na mege lolonga pada padangkangi makada cik dek binabalu namanya kasarona. Jadi iya rokok agama tak angka. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi
5 surah, angka 5 surah, mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam, mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk, Tabarakah. Jadi ya Tabarakah usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu kega waktu nang waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengharibi atau pura isaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat eka mancaji ampunamoy. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloy. Na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak pacala kubur. Itu. Jadi usahakan kita baca ini manisaparangi waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Jumat mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi ta wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tau pandrita maka da iya ko deni baca suratul Mulk Tabarakah angka ko tu capak na sampajange ko to matahaya pupura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungke sampai jam. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamaewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yero? Angka mau pay monrin na ro? Ci di pak dongang? Na surutoy nabi ta baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungalino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh.
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri siddi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau. Pak dong. Mabiku-biku ya pala di. Na pala mo ka papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawatto kuya lagi sila loko latu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasabak pokok iya Pak iya na senjata di selang nasaba ukumana ngiro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manangi hayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamana ngaje mukba akada magaje ko tume masampaja napamana ngi mukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma a'inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral ko ridi. Apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatani hati puang Allah Ta'ala makatani toncina. Iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala. Jadi ya kuidi ni melo maringera de tullay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah de tullay. Yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi maka di balisi de mulai mewah ka. Jadi aja takara meka mewai de illa wa alin rungang loko pong Allah Ta'ala. Jadi makana meka mewai setange de tullay. 5 sab 7 sab bui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asan na tu. Asasil tu asan na ibelisi isuro man tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis. Gitu. Punggawana tu malaika dega gatana si jakamo o kolino de na pura non risuju masum pelori pong Allah Ta'ala. Yan tu ampai maka datang pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadah mo na rek kumaborro ko pa de balisi o kotokora na katapah. Itu jadi iya na roborro ro paralu ipatande apa iya balisi de na gacau pakasiwing de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai. Nasa dendro le dapi beli siapa si sabu itu maka siwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa dia kacau pakai siwiang tapi maboroi ya yang pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannata mangkada miskola tipikal biming kabir de na tahama suruga tau angkai si pa aborroang ngokui latid lalanatina namo pada ni rajanna kamakama iya na tu ampai maboroi de lada nawadi pak makate gatau itu iya na tu si Pak Borroy na cacala da pong Allah Ta'ala. Apa namo ini tau lino cacatite ko maborroy. Jadi itu iya ko tau sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borrong. Iya ko tau kasih si maborroy na dia sisa gaga tangeran. Pak angkat tau kasih si liwa borro na. Iya makiro. Iya. Jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro yilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu. Maka dia tahu pandrite, deje tu nawat di ko bangga ko masampajak ko. Apa dena mungkin masampajak ko kini dena po Allah Ta'ala maliko tepak. No? Kita coba gerak pikir gimana ya. Yang magi di taulino na tengi maborro. Maka da sogi ka ampai maborro. Sogi misalnya kami gagagana. Maka da ito pandrite agame mamuja mamusogi. Maka da makbalu-balu ka. Maka da itu balu-balu mo de na mung kitara kene tanya po ang Allah Ta'ala patujong yatin na tanalo ko tumak balanca. Ito. Namo aga mo balu ko de na ko to tema balanca de ito natarala. Jadi iya tuh sogiran na tayo pa pasti ang kecampur tangan na tayo ko ini
Pasti yang kebantuan na tau linoy. Dia tu na mungkin sogi ki dia agak tau maka na pulu bami duit de. Maka na mak galung nga cocok ni aku dia na mono bosi serang. Maga ni. Pa aja borro. Makiro. Jadi itu negara. Padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka na Pak Bulawa matamba. Aku dia kaburunto. Ide tu gagah, dia gagah. Ustaz makoto. Maka dia ustaz si maka ko dia kata moli ko. Kindo may macarama. Ika na makiro. Jadi sinin na iya tupat disangang sinin na anu ang kaya punay po ang Allah Ta'ala manamuto matoro. Po ang Allah Ta'ala. Jadi tu ampay din nawa dito mabangka. Tumasampayan na puli ni masigi suju. Natako ang kataw iruntok ko balang rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapat tumakada tau pa cilakana ya aja. Tilaw do ngamoy. Ito, tilaw do ngamoy. Apa iya tu setang de nanto na paja to liya to matanre tapak na pa nagago ya meto ko to metama masigi ito tapang kami ti ato paganggo meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na to ampe to milo alinrungan aja na di meway yan na to nakada to pandita bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampay atete kapau-pau to lima curita makapu ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dia to nako to kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada tiko carana ko to melo husyuk matanang sampajang makade gurut 5 passalam mola 5 passalam ya modalak na ye husyuk nomor di jagai pakitamu jagai pakitamu yan na to ampay ka tau pandrita mangaji-ngaji jolo kometama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih makoro de to panabatau tabacai wasyams wal laili kulong subrat bil falak kulong subrat binas pasura jadi wasyams wal laili kulong subrat bil falak apa kulong subrat binas apa surah tabaca makade ito pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na say kagang kalabuna ya lengi dalle oko po ng Allah Ta'ala pada way busi deni papetu nga dalle na iri baca ro si cawe kamu tu wal laili wasyams wal laili kulong subrat bil falak kulong subrat binas wasyams bawal laili si depe itu kulong subrat bil falak kulong subrat binas yo po kulong subrat bil falak kulong subrat binas kata palakmu iya miro wasyams bawal laili madari deni apa lah yo po kata palakmu imanyaman mo malalalalang ilaw masigi ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labo matanas so baca ni iya tu ya kok ka pasawa nadapi wetu kuro baca ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampakmu itu daw ko masigi dapi ko masigi baca iya supaya ye rodale tade nakpetu pamta tu to biasa makadawe malumulo sa didale ulan rio lumagi na macipi yan na tu ni amalkan niya tu supaya ye rodale itu linalomo yang ko Allah Ta'ala de na pada bombangi pura si mausu madodos sih itu makiro. Jadi itu dimudahkan. Deto ni apalah ibaca mi. Ya upo kota apalah makan jak pa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu matan rito tu pengaruna loko sampajang. Ia na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka.
Hega na rona sa jenne taluka iya ko bisa limay. Ang kalalo je pake baca. Iya ko na pasolo ni we napakanja ki jolo ang ulon na tinna napanah kada we upake mapepacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi ya nabaca tapi pak dongam itu iya ko makadekin rehat desa na tapabid'ah tu dia agak-agak. Cuma mapangolo ni maka dawe upake mapepacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya limaku tapanca jangan ngak lima iya de napi kau iya numu cecah. Ya naro. Pak iya natu lima yang makai ka dosana. Iya ti makarambang iya tu makai ka nak makai ka jaman-jaman iya to nama Facebook iya to nama WA iya to nama kati de gaga iya to nama kajallo iya naro ibisai wiaro iya to kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosa okoi lima ero. Iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusak iya ro nak papak dongang. Nah, iya na riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka dekat batal mi tapi de panaluka na sabak mangkamo pidonna. Iya na ro purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok ko miya maboro pak dia agak tahu. Nakapau-pau miya tu jadi iya na ribisay tapacingi wiye timu kue pula di sini na dosa-dosa. Iya ro bicara majae po tapacingi wiye. Kemudian tajaga iya nga ya ko pamulang itu na ipacingi. Yang kedua tajaga iya nga timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya ro pak dongang itu ampe ketelu. Ya kui patamay inga ewe kadeje ni patamay istitra dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso iya ro supaya nyawe istilahnya nyawe aja puang tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kurupataw. Napa ko to julu mata na matay na. Ayan na mga kaya kadosana. Pa yan na tulilala. Iya naro. Yan na to ampay ko to julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li raffil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Iya to ko to jenne iya panibaca niya na jenne. Nare ko to julu mata. Iya ko to bisa lima, bismillah niya to. Paham ya? Aja takada bisa lima tata bacana nawaitul wudu ade pa. Julu mata pi mi baca. Ya na? Tapi tapahaman mo ka apa ero? Malak-lak to nga satu apa meta ni atu mak jenne. Jadi itu julu mata pa tu ni baca. Apa wajib na jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa idiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima de meto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kama najisi jadi pacing jolo yana tu ampai mak bisa lima ya koto junur nga katelu ya koto pura matinro namo kadua mi sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro nasa makome mengapa de sero lima kin rima beni mama kayak gondron rima beni jadi bisa ini jadi aga komai tu makai kana katani ya naro kada pacing wi apa iya tu jenne dena legana jisi paham ya tau ahad desa kami berhadas miasana tapi dena legana jisi jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne talek jak tai manu de tu na rusak jenne ta
Demi nawat dito mas sampaja ngapangkan aja si madakiri ki. Makanya bisa rotai manu tapi aja na tak jenne. Tabahangnya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na sayo batal jenne mulo ba jenne de na batal de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay chicha de na batal tabisay bawan niro demi na chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pak ya tu jenne hak desa kamiasan na berhadas nih tapahangnya Pak mega tu to nagis sana rusak di jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katani lama rupa de ka palapi nah itu sige say oli na lakay makun raye si barone we de to ka palapi na suami istri kumanuri man sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetay batal Pak mega angkat to puratanay ka nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan ang katopa jama taliwa-liwa jadi tak aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasan atu paremanang madari tong kamasau tapi lari lalang ni de na batal dia tu ia mitul lari law saliwang tapahangnya yang katu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya nato na ro kalelen apa iya ro tau metu batal jene na tapi ro tau mimongi de na batal itu jadi kan de na batal itu ko agama memang jadi ya toro memang tiro tapahangi iya narona kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilaw doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko serimon ribu mata. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Naro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo kumataku, meki pak basaray, Allahumma tahuiru, ay ko mak basara kapa dita pala tak bicarogi bawan ni. Ito. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanan laki mak bisa lima ni nasa angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi iya ro ampai maka dah piko caret patamai peringeran iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa itu tas pakanja kibani peringeran Udah tapal kamu tu maripa bismillah bawan ni. No? Napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah Ta'ala. Maka itu. Kemudian pure mak julumata. Napa limay gang kasiku. Ya ko lima atau wenay bisay kato milaw doon na. Tapancaji lima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko serimon. Apa na yan na atau yang sempat hadir. Alhamdulillah. Pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko tomak bila waktu cek dek tapi ya ko tomak bila kualitas nilai malah dak maraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ia ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya
pasidakang kapasidakka wattunna makanja. Jadi dek to sambara masidakah, dek to sambara mapuasa, walaupun puasa itu makanja. Tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecik dek ijama na mege lolonga. Pada padangkangi makada cik dek binabalu namanya kasarona. Itu. Jadi iro ko agamata angka. Jadi engkau watu-watu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 23 pak dongeng, angka 23 sikiri, angka 23 surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk, tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan tabacai. Idi manisaparangi waktu kega waktu nang kawatu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengaribi atau pura isaidi manibawa. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk makadai nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat eka mancaji ampunamuy. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloy. Na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanja itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tau pandrita maka da iya ko deni baca suratul Mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajangi ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Mu'az la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Mu'az lau pasak ko aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamaewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mo di? Ode. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yero? Angka mo pay monrin na ro? Ci di pak dongang? Na surutoy nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam
wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya petanna atutungal lino wal mamat siba petanna amatengan. Wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 5 yilau. Pak dong. Mabiku-biku ya apalagi. Napalakmu kah papu imam. Marepa ma sitongan na Pak Bu kene deu marepa lawu kirengi nasabah degaga manawattu ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasabah pokok iya Pak iya na senjata di selang nasaba ukumana ngiro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manangi hayi ngerang rode na may ngerak napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang mukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma a'inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatani hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tulay yana tanya puang Allah Ta'ala patamay ang hidayah de tulay yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi makadi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewe de illa wa alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewe setange de tulle 5 sab 7 sab bui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asan na tu asasil tu asan na ibelisi isuro manya tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju masuk pelori pong Allah Ta'ala yana tu ampai makada tau pandrite hati-hati ko dan namo tu maga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pada balisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatande apa iya balisi de na gacau pakasiwingi de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tong mitai. Nasa dendro le dapi beli siapa si sabui tau makasiwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua. Apa dia kacau pakasiwiang tapi maboroi ya yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai makada Nabi talaya dahulul jannah tamangkada miskola tipikal biming kabir. De na tahama suruga tau angkai si Pak aborroang ngokilatid lalangatina namo pada ni rajan na kamakama. Iya tu ampai maboroi de la ada nawadi Pak Mahakati katau itu iya tu si Pak boroi na cacala ada pong Allah Ta'ala iya apa namo ini tau lino cacatite ko maboroi jadi itu iya ko tau sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borong iya ko tau kasih si maboroi na dia sisa gaga tangeran itu Pak angkat tau kasih si liwa borona iya makiro iya jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro yilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu. Maka dai tau pandrite, deje tu nawat di ko bangga ko masampajak ko.
Apa dena mungkin mas sempaja ko kini dena po Allah Ta'ala maliko tepat. No? Kita coba gerak pikir gimana nih. Ya magi di taulino na tengi maboro. Maka da sogi ka ampai maboro. Sogi misalnya ka mega gagana. Maka da ito panrite aga memang muja mamusogi. Maka da mabalu ka. Maka da iya tu balu mo dena mungkin tarala kini tanya po Allah Ta'ala patujong yatin na tanalo ko tumak balancah. Ito? Namo aga mo balu ko din nalo ko to tema balansya dia tu natarala. Jadi iya tu sogiran na tayo pa pasti ang kecampur tangan na tayo ko ini. Pasti ang kebantuan na tayo linoy. Dia tu na mungkin sogi ki dia aga tau maka na pulu bami duit de. Maka na magalung nga cocok ni ako din na mo robosi serang. Maga ni. Pa aja borro. Makiro. Jadi itu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka ada Pak Bulawa matamba aku dia beruntu ide itu gagah dia gagah ustaz makoto maka ada ustaz si maka aku dia kata moliko kindo be macarama ini kan makiro jadi sini na ya tupat disangange sini na anu angkaya punai po Allah Ta'ala manamotu matoro Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nak di tuma bangka. Tuma sampajan na pule ni masigi esuju. Na tako angka tau iruntuk ko bolong rondangi ko to rewa mapelo okor mapasito po aja tapi tuma kada tau pacilakana ya aja. Tilau do ngemuy. Itu tilau do ngemuy. Apa iya tu setange. Dia nantu na paja to liya tu to matanre tapak napak nagagu. Ya meto ko to metama masigi itu. Tapang kami tiya tu paganggu. Meloki sol masampaja tapang kami mato. O kami matiti na tu ampe tu milo alinrungan. Aja na di meway. Yan na tu nakada to pandita bacay. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ang kato makada bacay kulong surat binas. Kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum. Yan na tu ampe yate kapau-pau tu lima curita. Maka po ati kato ko pura ni kamat tay napay liwat roana. Maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu me wasiulongnya tapi dia tu nak kata kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiulong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero maka da Tiko carana ko tumelo, husyuk, matanang, sampajang. Maka di gurut 5 passalam mola. 5 passalam. Ya modalak na ye, husyuk nomor di jagai pakitamu. Jagai pakitamu. Yan na to ampay kataw panrita, mangaji-ngaji jolo kometama betul. Karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih makoro de to panabatau tabacai wasyams wal laili kulong subrat bil falak kulong subrat binas pasura jadi wasyams wal laili kulong subrat bil falak apa kulong subrat binas apa surah tabaca maka dia itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan nasay kagang kalabuna ya lengi dalle oko po ng Allah Ta'ala pada way busi deni papetu nga dalle na iri baca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrat bil falak kolong subrat binas wasyams walaili si depe itu kolong subrat bil falak kolong subrat binas ya upo kolong subrat bil falak kolong subrat binas kata palakmu iya miro wasyams walaili madari deni apa lah ya upo kata palakmu ima nyaman mau malalalalang lau masigi ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labu matan nasoy baca ni iya tu ya kok kak pasawa na dapi wetu kuro baca ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampakmu itu daw ko masigi dapi ko masigi baca iya supaya ia rodale tadi nak petu
Pak angka tu biasa maka dawe malumo-lumo sa di dale ulan rio lumagi na macipi yan na tu ni amalkan niya tu supaya iya rodale itu linalomo yang ipong Allah Ta'ala. Dia na pada bombangi pura si mausuk madodos sih. Itu makiro. Jadi itu dimudahkan. Dia tu ni apalah ibaca mi. Ya upo kota apalah imakan apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan rito tu pengaruh na loko sampajangi. Ia na tu nang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kan na jero nasa jenne taluka. Ia ko bisa limay. Ang kalalo aja pakai baca. Ia ko napasolo ni napakanja kijolo ang ulon natin na napanah kadawe upake mapipacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi ya nabaca tapi Pak dongam itu iya ko makadekin rehat desa na tapabid'ah tu dia agak-agak. Cuma mapangulo ni maka dawe upake mapipacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong pun iya limakku ta panca jangan ngak lima iya na pigau iya numu cecah. Ya naro. Pak iya na tu lima yang makai ga dosana. Iya timah karambang iya tu makai ga nak makai ga jaman-jaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama ketik de gaga iya tu nama kajallo iya naro ibis saywiro iya tu kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosa okoi limairo iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iya ro nak papak dongang. Nah, yana riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka dekat batal ni. Tapi de panaluka na sabab mangkamu pidonna. Yana ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to. Iya mato pulukum ya maboro pak dia agak tahu. Nakapau-pau niya to jadi yana ribisay tapacingi wiye timukwe pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga yang ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga yang timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya ro Pak dongang itu ampe ketelu. Ya kui patamay inga kadeje ni patamay istitra dia sana lai rica milime ni patama tapi katowi tamiso iya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patau napa ko to mak julu mata na mata na iya na make kadosana Pak iya na tulilala iya naro yana tu ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Ya tu ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata. Iya ko to mak bisalima mak bismillah ya tu. Paham ya? Aja takada mak bisalima ta bacana nawaitul wudu'a depa mak julu mata pi ni baca. Ya dah, tapi tak paham mana muka apa ero? Deh, malah dak tongan satu apa metan ya tu mak jenne. Jadi itu mak julu mata apa tu ni baca? Apa wajib na jenne? Okuye, makanya tu koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum, langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa aydiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima de meto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo. Yana tu ampai mak bisa lima. Ya koto junur ngakatelu. Ya koto pura matinro namoh kadua mi.
So tani guru takana maji to mabisa lima ko to pura matindro. Nasa makome mga pade di 05 kin rima beni. Jadi mama kayak gondron rima beni jadi bisa ini. Jadi aga kumay tumakay ka nakatani yan naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne de nalagana jisi. Napahang ya? Tau ahad desa kami berhadas miasana tapi de nalagana jisi. Jadi itu najisi de to na rusak jenne kikayasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat dito masampaja ngapang kana jisi madakiri ki makanya bisa ro tai manu tapi aja na tak jenne. Tabahang ya? Mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay chicha de na batal tabisay bawan niro de mina chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas nih tapahang ya. Pak mega tu to nagis sana rusak ni jenne ku de ia mina rusak jenne ku ya katani lama rupa de ka palapi nah itu sige say oli na lakay makun raye si barone we de to ka palapi na suami istri ku manuri man sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal pak mega angkat to puratanay ka nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan ang katopa jamata liwat-liwat. Jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasan atu peremanan madari tung kamasau tapi lari lalang ni de na batal dia tu ia mitul lari law saliwang tapahangnya yang katu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandita sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jene na tapi ro tau mimongi de na batal itu jadi kan de na batal itu ko agama memang jadi ya toro memang tiro tapahangi iya narona kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgarir farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilaw doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku po ang ikusurimon rin matu. Tak dampang ang isinin na dosa ang kakumataku. Tak jaga iya nga rupaku po untuk selalu rindu melihat kebenaran. Yan naro. Ilo dong, hindi maniba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosay pulo kumataku, meki pak basaray, Allahumma tahuiru ay aku mak basara kapa dita pala tak bicarogi bawan ni. Itu. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanan laki mak bisa lima ni nasa angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi iya ro ampai maka dah piko cara patamai peringeran iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa itu tas pakanja kibani peringeran udah tapal kamu tu marip bismillah bawan ni no napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah taala mako itu kemudian pure mak julumata napa limay gang kasiku ya ko lima atau wenay bisay kato milodona tapancaji wi lima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko kusurimonri apa na yana atau yang sempat hadir alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko toma bila waktu cek dek tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah dak maraja nilainya
Jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewa kang Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ia ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya angka pasidakah wattuna makanya. Jadi dek to sambara masidakah dek to sambara puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya makada kecik dek ijama namanya lolonga pada padangkangi makada cik dek binabalu namanya kasarona. Itu. Jadi ia rokok agama tak angka. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk Tabarakah. Jadi ya Tabarakah usahakan tabaca idi manisaparangi waktu kega waktu nang waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengaribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang apa ya tu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat eka mancaji ampunamu. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloi. Na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angkat tahu pandrita maka dah ia ko deni baca suratul Mulk Tabarakah angka ko tu capak na sampajangi ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamaewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mo di? Ode. Iya sia tu. Napa angkay monrin na yero? Angka mo pa'y monrin na ro? Ci di pa dongang? Nasurutoy nabi tabacay. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungal lino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal iya roh Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilaw pak dongang mabiku-biku ya pala di napala mo ka papu imang marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawattu kuya lagi sila loko latu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya pak iya na senjata tay di selang nasaba ukumanang iro Allahumma a'inni ala dzikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang mukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma a'inni ala dzikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatani hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi iya kuidi mimelo maringera de tulle yana tanya puang Allah Ta'ala patamay yang hidayah de tulle yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi maka balisi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewe de illau alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewe setange de tulle 5 sab 7 sabui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asana tu asasil tu asana ibelisi isuru maniatu suju ko Nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju masuk pelori pong Allah Ta'ala yana tu ampai makada tau pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pade balisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatade apa iya balisi de na gacau pakasiwingi de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai nasa dendro le dapi beli siapa si sabu itu makasiwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa dia kacau pakasiwiang tapi maboroi ya yang pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangka dami sekolah tipikal biming kabir de na tama suruga tau angkai sipa aborroang ngokilati lalangatina namo pada ni rajanna kamakama iya na tu ampai maboroi de la ada nawadi pak makate gatau itu iya na tu si Pak Borroy na cacala da pong Allah Ta'ala. Apa namo ini tahu lino cacatite ko maborroy. Jadi itu
Iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borro. Iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran. Pak angkat tahu kasih si liwa borro nah. Iya makiro. Iya. Jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu maka day tau pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko apa dena mungkin masampaja ko kini dena po Allah Ta'ala maliko tepat no? Kita coba gere pikir gimana ya ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya ka mega gagana maka dia tahu pandrite aga memang muja mamusogi maka da mak balu ka maka dia ia tu balu mudena mungkin tarala kene tanya po ngala taala patujung ia tina tenalo ko tumak balancah itu namo aga mo balu ko dena lo ko tu tema balancah dia tu natarala jadi ia tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ki dia agak tahu maka na pulu bami duit de maka na mak galung nga cocok ni ako dia na mono bosi serang maga ni pa aja borro makiro jadi itu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka na Pak Bulawa matamba ako dia kaburunto ide tu gaga ustaz makoto maka dia ustaz si maka ko dia kata moli ko kindo be macarama kan makiro jadi sinin na itu Pak disangange sinin na anu angkaya punai po Allah Ta'ala manamutu matoro po Allah Ta'ala jadi tu ampai dia nawa di tumabangka tumasampajan na pule ni masigi suju natako ang kataw irunto ko bolong rondangi ko to rewa mapelo okor mapasito po aja tapat tumakada tahu pacilakana ya aja tilaw do ngamoy itu lo do ngamoy apa iya tu setange de nantu na paja to liya tu to matanre tapak na pa nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami ti atu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na to ampe to milo alinrungan aja na di meway yan na to nakada to pandite bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampay yatete kapau-pau to lima curita makapu ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala jitu melo me wasiulongnya tapi dito nako to kakae de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiulong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada tikko carana ko to melo husyuk matenang sempajang makade gurutta 5 passalam mola 5 passalam ya modalak na ye husyuk nomor di jagai pakitammu jagai pakitammu yan na to ampay kataw panrita mangaji-ngaji jolo kumetama betul karena kita angka 2 masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih makoro de to panabataw tabacay wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas pasura jadi wasyams walaili kulong subrat bil falak apa kulong subrat binas apa surah tabaca makade ito panrita waktu panrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabuna ya lengi dalle oko po Allah Ta'ala pada way busi deni papetu nga dalle na iri baca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas
wa syamsi bawal laili si depe itu kulong surat bil falak kulong surat binas. Yo kulong surat bil falak kulong surat binas kata palakmu. Iya miro wa syamsi bawal laili madari deni apa lah. Yo kata palakmu nyaman mau malalalalang lau masih ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labu matan nasoi baca ni. Iya tu ya kok kak pesawat ada api wetu. Kuro baca. Ya kok kyoto dapi. Kuro baca. Kok sampakmu itu dah kok masih dapi. Kok masih baca. Iya. Supaya ia rodale tadi napet tu. Pak tu tahu biasa maka dawai malu-malu musa di dale ulan rio rumah je nama cipi ya na tu ni amalkan dia tu. Supaya ia rodale itu lina lomo yang Allah Taala. Dia na pada bombangi pura si mausuk madodos sih. Itu makira. Jadi itu dimudahkan. Dia tahu ni apalah ibaca mi. Ya pokok apalah makan jak apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu matan rito tu pengaruh nalok sampai jange. Ia na tu nang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka de jenne taluka. Kan aja ronasa jenne taluka iya ko mak bisa limai. Angka lalo aja pakai baca. Iya ko napasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna. Napanah kada upake mape pacing. Puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi ya ro nabaca tapi pak dongam itu. Iya ko maka de kendri hadesa na tappa bid'ah tu de agak-agak. Cuma mapangulo mi maka dawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing. Itu. Jadi napa mak bismillah nabi limanna napa milau dong puang iya 5 ku ta panca jangan ngak 5 iya de napi kau iya numu cecah. Ya naro. Pak iya natu 5 yang makai ka dosana. Iya tu makarambang iya tu makai ke nak makai kada jaman-jaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama ketik de gagah iya tu nama kajallo iya naro ibisai biar iya tu kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosa okoi 5 ero iya na riasa teluka apa namoru sak jenne ta kak dena narusak iya ro nak papa dongang. Nah, ia riasa jenek teluka. Namun batal jenek ta maka dekat batal mi. Tapi dia panaluka na sabak mangkamu pidon na. Ia naro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu maka tega dosana. Iya to nakapau-pau iya to. Iya mato pulok kumya maboro pak dia agak tahu. Nakapau-pau mi tu jadi ia nari bisai. Tapacingi wiye timu kue. Pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga iya ngak ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga iya ngak timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya ro pak dongang itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso iya ro supaya nyawe istilahnya nyawe aja puang tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patau napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kay kadosana pa iya na tulilala iya naro ina tu ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Ia tu ko to mak jenne ia panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata. Ia ko to mak bisalima mak bismillah ya tu. Paham ya? Aja takada mak bisalima ta bacana nawaitul wudu'a depa mak julu mata pi ni baca. Ya, tapi tak paham mana mau apa ya roh? Deh, malah dak tongas satu apa metan ya tu mak jenne. jadi itu mak julu mata apa tu ni baca? Apa wajibna jenne? Okuye makanya tu koya iza kuntum ila sholat
fagasilu wujuhakum. Langsung tuh wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa aidiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima ewe. Demeto gang kami pergalangannya. Apa ia temi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo. Yana tu ampai mak bisa lima. Ia koto junur ngakatalu. Ia koto pura matinro namoh kadua mi. Sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nasa mako memang apa dede sero lima kin rima benih. Jadi mama kayak gondron non rima benih jadi bisa ini. Gitu. Jadi agak koma itu makai kan akatan ni ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne dena legana jisi. Apa hanya tahu ahad desa kami berhadas miasana tapi dena legana jisi. Jadi itu najisi, de tona rusak jenne, kika yasang, pura ki mak jenne, talek jak taimanu, de tu na rusak jenne ta, de minawat di to mas sampaja ngapa angka najisi mak dakeri ki, makanya bisa wiro taimanu, tapi aja na tak jenne. Tabahangnya? Mega po tu tomotot tariolo ko mangaji na tugis sa taimano na sayo batal jenne mulo ba jenne de na batal de na batal jenne ko tugis sa taimano ang katay chicha de na batal tabisay bawan niro de mi na chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas mi tapahangnya Pak mega tu to nagis sana sa rusak di jenne ku de. Iya mina rusak jenne ku yakatan nila marupa. De ka palapi na. Itu. Sige say oli na lakay makun ray si barone de to ka palapi na. Suami istri ku manuri man sapi batali. Buang air kecil, buang air besar atau kentut moni atau denoni tetay batal. Pak mega angkat to puratanay ka. Nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan. Ang katopa jama taliwat-liwat. Jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan tau puremi mana kegayasang atu peremanan. Madari tung kamasau tapi lari lalang ni. De na batal dia tu. Ia mitul lari law saliwang tapahangnya angka tu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jene na tapi ro tau mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu kok agama memang jadi ya toro ne matiro tapahangi Iya narona kotoma julumata narona ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko surimon rimungat. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Naro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku, meki pak basaray, Allahumma tahuiru ay ko mak basara kapa dita pala tak bicarogi bawan ni. Ito. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanan naki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi iya naro ampai maka dah peko care patamai peringeran iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa tu tas pakanja kibani peringeran Ode tapal kamu tu maripa bismillah bawan ni. No? Napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah Ta'ala. Mako itu. Kemudian pure mak julumata.
Napalimay gang kasiku. Ya ko 5 atau na bisay ka to milaw doon na. Tapancaji wi 5 atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko po sa rimonri. Apa na yan na atau yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay. Narik ko toma bila waktu cek dek ni. Tapi ya kotoma bila kualitas nilai malah tidak meraja nilainya. Jadi ya tu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan Allah Ta'ala. Jadi yaitu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pas sedekah angka pas sedekah wattuna makanya. Jadi dek to sambaram sedekah dek to sambaram puasa. Walaupun puasa itu makanja. Tapi kaya ruidi isapa ya makada kaya kecik de ijama na mege lolonga. Pada padangkangi makada cik de binabalu na mege kasarona. Itu. Jadi iya rokok agamata angka. Jadi angka watu-watu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat. Istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk Tabarakah. Jadi ya Tabarakah usahakan tabacai idi manisaparangi waktu kega waktu nang kawattu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mangaribi atau pura isaidi manibawa. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang apa ya tu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat eka mancaji ampunamu. Tapi ya pacala kubur apa ya roh. Yoloi. Na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu Nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tau pandrita maka da iya ko deni baca suratul Mulk Tabarakah angka ko tu capak na sampajangi ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka Hamidun Majid. Napa engkau kutupak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Mu'az la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Mu'az lau pasak ko aja mututu itungke sampai jam. Jadi semua sholat sampai jam perlu sampai jam sunnah.
antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu tokka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamaiwe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nasabak dia na suku je kasi bateku jamai. Ya na ro nakada nabi baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mo di? Ode. Iya sia tu. Iya. Napa angkai monrin na yaro. Engka mau pay monrin na ro, ci di pak dongang, na surutoy nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutu ngelino wal mamat siba petanna amatengang wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana Dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri siddi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 5 yilau. Pak dongang. Mabeku-beku ya apalak di. Napalakmu kah papu imam. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawatto kuya lagi sila loko latu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak. Iya na senjata tay di selang nasaba ukumanang iro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang imukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatanibi hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tulle yana tanya puang Allah Ta'ala patamay yang hidayah de tulle yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi maka di balisi de mulai mewah ka jadi aja takadame ka mewai de illa alin rungang loko puang Allah Ta'ala jadi makadame ka mewai setange de tulle 5 sab 7 sab bui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwan itu sampai asasil asana tu asasil tu asana ibelisi isuru mania tu suju ko Nabi Adam na dia namelo suju sampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega agak tanah si jakamo okolino dia na pura non suju masuk pelori pong Allah Ta'ala yana tu sampai maka datang pandrite hati-hati ko dan namo tumaga kanja na ibadah mo na rek kumaborro ko pa de balisi o kotokora na katapah itu jadi iya na roborro ro para lu ipatande apa iya balisi de na gacau pakasiwing de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai
Nasa dendro le dati beli siapa si sabu itu maka siwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua. Apa dia kacau pakai siwiang tapi maboroi ya yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangka dami sekolah tipikal biming kabir. De na tama suruga tau angkai si pa aborroang ngokui latid lalangatina namo pada ni rajan na kamakama. Iya na tu ampai maboroi de la ada nawat di. Pak makate katau. Itu iya na tu si pak boroi na cacala da pong Allah Ta'ala. Iya. Apa namo ini tau lino cacatite ko maboroi. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borro iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran itu pak angkat tahu kasih si liwa borro nah iya makiro iya jadi iya sange maborro taliwa liwa ya taliwa liwa iya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu iya naro ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu maka day tau pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko apa de na mungkin masampaja ko kini de na po Allah Ta'ala maliko tepat no kita coba gere pikir gimana nih ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya ka mega gagana maka dia tahu pandrite aga memang muja mamusogi maka ada mak balu kak maka dia ia tu balu mudena mungkin tarala kene tanya po Allah Ta'ala patujo ngiatin na tanalo ko tumak balanca itu namo aga mo balu ko dena lo ko tu tema balanca dia tu natarala jadi ia tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ki dia agak tahu maka na pulu bami duit de maka na mak galung nga cocok ni ako dia na mono bosi serang maga ni pa aja borro makiro jadi tu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka na Pak Bulawa matamba ako dia ka burunto ide tu gaga ustaz makoto maka da ustaz si maga ko ni kata muli ko. Kindo be macarama. Ika na makiro. Jadi sinin na iya tupat disangange sinin na anu ang kaya punay po Allah Ta'ala manamutu matoro. Po Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawa dito mabangka. Tumasampajan na pula ni masigi suju. Natako ang kataw iruntok ko balang rondangi ko to rewa mapelo-pelo okor mapasito po aja tapat tumakada tau pacilakana ya aja. Tilaw do ngamoy. Itu lo dong ngemui apa iya tu setang de nantu na paja to liya tu to matanre tapak napa nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami ti atu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na tu ampe to milo alinrungan aja na di meway ya nantu na kada to pandite bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim angka to makada bacay kulong surat binas kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampay atete kapau-pau to lima curita makapu ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dia to nako to kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada tikko carana ko to melo husyuk matenang sempajang makade gurut 5 passalam mola 5 passalam ya modalak na ye husyuk nomor di jagai pakitamu jagai pakitamu yan na to ampay katau pandrita mangaji-ngaji jolo kometama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih makoro de to panabatau tabacai wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas pasura jadi wasyams
walaili kulon surat bil falak napa kulon surat bin nas. Apa surat baca? Makadai tau pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan. Nigi kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabunna. Ya lengi dalle oko pongala taala pada way busi deni papetu nga dalle na. Iri baca ro. Si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong surat bil falak kolong surat bin nas. Wasyams walaili si depe itu kolong surat bil falak kolong surat bin nas. Yo kolong surat bil falak kolong surat bin nas kata palakmu. Iya miro wasyams walaili mandari deni apa lah. Yo kata palakmu imanyaman mau malalalalang lau masih ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labu matan nas baca ni. Iya tu ya kok kak pesawat yang ada api waktu kau baca ya kok kyoto ya ada api kau baca kau sampak itu dah kau masih ada api kau masih baca iya supaya ia rodale tadi napat tu pak tu tahu biasa makan doa malu-malu musa di dale ulan rio rumah aja nama cipi ya nanti ni amalkan dia tu supaya ia rodale itu lina lomo yang Allah Taala dia napa ada bombangi pura si mau usuk madodos sih ini makiro. Jadi itu dimudahkan. Deto ni apalah ibaca mi. Ya upo kota apalah makan jak pa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu matan rito tu pengaruna loko sampajange. Ia na tu nang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka de jenne taluka. Kaya na jiro nasa jenek taluka iya ko bisa limay. Ang kalalo aja pakai baca. Iya ko napasolo ni napakanja ki jolo ang ulon natin na napanah kada upake mapipacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi iya nabaca tapi pak dongam itu iya ko makadeken rehat desa na tapabid'a tu dia agak-agak. Cuma mapangulo ni maka dawe upake mapepacing puang Allah Ta'ala pacing. Itu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya limaku tapanca jangan ngak lima iya de napi kau iya numu cacah. Ya naro. Pak iya natu lima yang makai ka dosana. Iya tu makarambang iya tu makai ke nak makai kada jaman-jaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama ketik de gaga iya tu nama kajallo iya naro ibisai biaro iya tu kang nyati supaya iro jenne na pacingi dosa okoi lima ero iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iro nak papak dongang. Nah, yana riasa jenek teluka. Namo batal jenek ta maka dekat batal mi, tapi de panaluka na sabak mangkamu pidonna. Yana ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulukum ya maboro pada aga tahu. Nakapau-pau nya tu jadi yana ribisai tapacingi wiye timukwe pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga iya nga, ya ko pamulang itu na ipacingi. Yang kedua, tajaga iya nga timuku, aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya ro Pak Dongang, itu ampe ketelu. Ya kui patamay inga kadeje ni patamay istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso iya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja puang tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru katau napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kay kadosana pa iya natulin lala iya naro yana to ampai ko to majulu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala
Ia tu koto mak jenne, ia panibaca niat na jenne. Nare koto mak julumata. Ia koto mak bisalima, mak bismillah ia tu. Paham ya? Aja takada mak bisalimata tabacana nawaitu wudu adepa. Mak julumata pi ni baca. Ya dah? Tapi tak paham mana muka apa ya, Roh? Deh. Malak dak tongas satu apa metan ya tu mak jenne. jadi itu mak julumata apa tu ni baca. Apa wajib na jenne okuye makanya tu koya iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. De tu nakada wa aidiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima de meto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kama najisi jadi pacing jolo. Yana tu ampai mak bisa lima ya koto junur ngakatalu ya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nah sama kome mengapa dia di sero lima kin rima beni. Jadi mama kayak gondron non rima beni jadi bisa ini. Jadi agak koma itu makai kan akatan ni ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne dena legana jisi. Paham ya? Tahu ahad desa kami berhadas miasana tapi dena legana jisi. Jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to masampaja ngapa angka najisi mak dakeri ki makanya bisa wi ro tai manu tapi aja na tak jenne. Tabahangnya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay chicha de na batal tabisay bawan niro de mi na chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas mi tapahangnya Pak mega tu to nagis sana sa rusak di jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katani lama rupa de ka palapi na itu sige say oli na lakay makun ray si barone we de to ka palapi na suami istri ku manuri man sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetay batal Pak mega angkat to puratanay ka nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan ang kato pa jama taliwa-liwa jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan tau puremi mana kegayasan atu paremanang madari tung kamasau tapi lari lalang de na batal itu iya mitul lari law saliwang tapahangnya angka tu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandita sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jenne na tapi ro tau mimongi de na batal itu jadi kan de na batal itu ko agama memang jadi ya toro ne matiro tapahangi Iya narona kotoma julumata narona ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko surimon rimungat. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Ya naro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo kumataku, meki pak basaray, Allahumma tahwir ay aku mak basara kapa dita pala tak bicarogi bawan ni. Itu. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong.
Daripada kena nanaki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pada tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jene nanak nah itu pak iya ro jene kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi iya naro ampai maka dah piko caret patamai peringeran iya naro nak ido padonga maka dah ya de apa wa playa tu stas pakanja kibani peringeran. Udah tapal kamu tu bismillah bawan ni no napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah Ta'ala maka itu kemudian pure mak julu mata napa lima gang kasiku ya ko lima atau wena bisai kato milodonna tapancaji lima atau kulima iya angket tarimai matu kita catatan amal ko kusurimonri apa nayana atau yang sempat hadir alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko tomak bila waktu cek dek ni tapi ako tomak bila kualitas nilai malah dak maraja nilai. Jadi ya tu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pasidakah angka pasidakah wattuna makanya jadi dek to sambaram masidakah dek to sambaram puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya makada kaya kecik dek ijaman namanya lolonga pada padangkangi makada cik dek binabalu namanya kesarona itu. Jadi ia rokok agama tak angka. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk Tabarakah. Jadi ya Tabarakah usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang ke waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo. Pura asara atau pura mengeribi atau pura saidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisay dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat kam mancaji ampunamoy. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloy. Na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tau pandrita maka dah iya ko deni baca suratul Mulk Tabarakah angkau ko tu capak na sampajangi ko to matahaya
Kupura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Napa engkau kutupak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah sebab dia na suku je kasi bateku jamai. Ya naro nak kada nabi baca lalu ya ro. Ya tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro? Engka mau pay monrin na ro? Ci di pak dongang? Na surutoy nabi tabaca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungalino wal mamat siba petanna amatengang wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 5 yilau. Pak dongang. Mabiku-biku ya apalak di. Napalakmu kah papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawatto kuya lagi sila loko latu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasabak pokok iya Pak. Iya na senjata tay di selang nasaba ukumanang iro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang imukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma a'inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatani hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tullay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah de tullay yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi maka di balisi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewe de illa wa alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewe setange de tullay 5 sab 7 sab bui taung setange makasiwiang
Dega agak dapi ibelisi, dega agak dapi pakasiwan itu sampai asasil asana tu. Asasil tu asana ibelisi isuru mania tu suju ko Nabi Adam na dia namelo suju sampai lanti iblis. Gitu. Punggawana tu malaikat dega gatana si jakamo okolino de na pura non suju. Masuk pelori pong Allah Ta'ala. Yan tu ampai maka datang pandrite hati-hati ko. Dan namo tumaga kanja na ibadah mo na rek kumaborro ko pa de balisi o kotokora na katapah. Itu jadi iya na roborro ro para lu ipatande apa iya balisi de nagacau pakasiwing de nagacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai nasa dendro le dapi balisi pasti sabu itu makasiwing ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa de gacau pakasiwing tapi maborroi ya yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai mahkada Nabi talaya dahulul jannah tamangkada miskola tipikal biming kabir. De na tama suruga tau angkay si pa aborroang ngokoy latid lalanatin namo pada ni rajan na kamakama. Iyan na tu ampai maborroy de lada na wadi. Pak makati ka tau. Iyan na tu si pa borroy na cacala da pong Allah Ta'ala. Apa namo ini tau lino cacatite ko maborroy. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borro iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran itu pak angkat tahu kasih si liwa borro nah iya makiro iya jadi iya sange maborro taliwa-liwa ya taliwa-liwa iya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu iya naro ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu maka day tau pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko apa de na mungkin masampaja ko kini de na po Allah Ta'ala maliko tepak no kita coba gere pikir gimana ya ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya ka mega gagana maka dia tahu pandrite aga memang muja mamusogi maka ada mak baluk kak maka dia ia tu baluk mudena mungkin tarala kene tanya po Allah Ta'ala patujo ngiatin na tanalo ko tumak balanca itu namo aga mo baluk ko dena lo ko tu tema balanca dia tu na tarala jadi ia tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ki dia ga tau maka na pulu bami duit de maka na magalung nga cocok ni ako dia na mono bosi serang maga ni pa aja borro makiro jadi tu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka na Pak Bulawa matamba ako dia ka burunto ide tu gaga de gaga ustaz makoto maka da ustaz si maka ko kata moli ko. Kindo may macarama. Ika na makiro. Jadi sinin na iya tupat disangang sinin na anu ang kaya punay po Allah Ta'ala manamuto matoro. Po Allah Ta'ala. Jadi tu ampay din nawa dito mabangka. Tumasampayan na puli ni masigi suju. Natako ang kataw iruntok ko balang rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapat tumakada tau pacila ka na iya aja. Tilaw doang ngamoy. Itu lo dong ngemui apa iya tu setange de nantu na paja to liya tu to matanre tapak na pa nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami ti atu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na to ampe to milo alinrungan aja na di meway ya nantu na kada to pandite bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampay atete kapau-pau to lima curita makapu ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiulongnya tapi dito nako to kakaide iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiulong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada
Teko carana ko tumelo, husyuk, matenang, sempajang. Makade gurutta 5 passalam mola. 5 passalam. Ia modalak nanya, husyuk. Nomor di jagai pak kitamu. Jagai pak kitamu. Yan tu ampai kata panrita mengaji-ngaji jolo kometama betul. Karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu. Ya ko masih jaki latu masih makoro dek to panabatawe. Tabacai wasyams wal laili kulong subrat bil falak kulong subrat binas. Pasura jadi wasyams wal laili kulong subrat bil falak apa kulong subrat binas. Apa surah tabaca. Makadai tau panrita waktu panrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan nigi kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabunna ya lengi dalle oko pongala taala pada way busi deni papatu nga dalle na ya ribaca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrat bil falak kolong subrat binas wasyams bawal laili si depe itu kolong subrat bil falak kolong subrat binas yo kolong subrat bil falak kolong subrat binas kata palakmu iya miro wasyams bawal laili mandari deni apa lah yo kata palakmu nyaman mau malalalalang lau masih ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labu matan nasoi baca ni iya tu ya kok kak pasawa ada api wetu kuro baca ya kok kyoto ada api kuro baca ko sampakmu itu dah ko masigi ada api ko masigi baca iya supaya ia rodale tadi napet tu pak tu to biasa makadawe malumulo musa di dale ulan rio rumagi na macipi ya na tu ni amalkan ia tu supaya ia rodale itu linalomo yang Allah taala dia na pada bombangi pura si mausuk madodos sih itu makira. Jadi itu dimudahkan. Deto ni apalah ibaca mi. Ya upo kota apalah makan jak pa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu matan rito tu pengaruna loko sampajangi. Ia na tu nang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka de jenne taluka. Ika na jiro nasa jene taluka iya ko bisa limay. Ang kalalo aja pakai baca. Iya ko napasolo ni napakanja ki jolo ang ulon natin na napanah kadawe upake mapipacing Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi iya nabaca tapi pak dongam itu iya ko makadekin rehat desa na tapabid'a tu dia agak-agak. Cuma mapangolo ni maka dawe upake mapepacing Allah Ta'ala pacing. Itu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong iya limaku ta pancajenga ngak 5 iya de napi kau iya numu cecah. Ya naro. Pak iya natu 5 makai ga dosana. Iya tu makarambang iya tu makai ke nak makai kada jaman-jaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama ketik de gagah iya tu nama kajallo iya naro ibisai biar iya tu kangiati supaya iya ro jenne na pacingi dosa okoi 5 ero iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iya ro nak papak dongang. Nah, yana riasa jenne taluka. Namo batal jenne ta maka daka batal mi, tapi de panaluka na sabak mangkamo pidonna. Yana ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana he. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok ko miya maboro pada aga tahu. Nakapau-pau miya to jadi yana ribisay tapacingi wiye timukwe pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga yanga ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga yanga timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange.
Ya ro pak dong itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga ewe kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso ih. Iya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patau. Napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kay kadosana. Pa iya na tulilala. Iya naro. Naro yana to ampay ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Iya to ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata. Iya ko to mak bisalima mak bismillah ya tu. Paham ya? Aja takada mak bisalima tata bacana nawaitul wudu'a depa mak julu mata pi ni baca. Ya, tapi tak paham mana mau apa ya, malah dak tongas satu apa meta ni atu mak jenne. jadi itu mak julu mata apa tu ni baca apa wajib na jenne okuye makanya tu koya iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. De tu nakada wa aydiyakum de rupai jolo. Iya mima bisalima de meto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi okolima angka kama najisi jadi pacing jolo. Yana tu ampai mak bisalima ya koto junur ngakatalu. Ya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nah sama kome mengapa dia sero lima kin rima beni. Mama kayak gondro non rima beni jadi bisa ini. Jadi agak koma itu makai kana katani ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne dena legana jisi. Apa hanya tahu ahad desa kami. Berhadas miasana tapi dia nalaga najisi jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to masampaja ngapa angka najisi mada kiri ki makanya bisa wi ro tai manu tapi aja na tak jenne Tabahangnya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay chicha de na batal tabisay bawan niro de mi na chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas mi tapahangnya Pak mega tu to nagis sana sau rusak di jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katani lama rupa de ka palapi nah itu sige say oli na lakay makun raye si barone we de to ka palapi na suami istri ku manuri man sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal Pak mega angkat to puratanay ka nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan ang katopa jama taliwa-liwa jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atu paremanang madari tong kamasau tapi lari lalang ni de na batal itu iya mitul lari law saliwang tapahangnya angka tu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya nato na ro kalelen apa iya ro tau metu batal jenne na tapi ro tau mimongi de na batal itu jadi kan de na batal itu ko agama memang jadi ya toro ne matiro tapahangi Iya narona kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata
ilau doangan ni makada tapat cahaya ia rupaku puang ko serimon rimu matu. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga ia nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Enaro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku, meki pak basaray, Allahumma tahwir ay ko mak basara kapa dita pala tak bicarogi bawan ni. Itu. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanan laki mak bisa lima ni nasa angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamay paringerang itu jadi iya naro ampai maka dah piko care patamay paringerang iya naro nak ido padongang maka dah ya de apa wa playa itu tas pakanja kibani paringerata. Udah tapal kamu tu maripa bismillah bawan ni no napa ipakanjaki paringerang lori pong Allah taala mako itu kemudian pure mak julu mata napa limay gang kasiku ya ko lima atau wenay bisay kato milaw donna tapancaji lima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko serimondri apa na yana atau yang sempat hadir alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko tomak bila waktu cek dek tapi ako tomak bila kualitas nilai malah dak maraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ia ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pas sidakah angka pas sidakah wattuna makanya jadi dek to sambaram masidakah dek to sambaram puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecik dek ijama na mege lolonga pada padangkangi makada cik dek binabalu namanya kasarona. Jadi ia rokok agamata angka. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk si tongena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya 5 surah. Yang pertama adalah suratul mulk tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan kita baca idi menisaparangi waktu ke waktu nang ke waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajud pura asara atau pura mengharibi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cijam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisay dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat ka mancaji ampunamoy. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloy. Na iya na roh suratul mulk untuk supaya dia nakan naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacay idi manisaparangi waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin.
Iya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu Nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah iya ko deni baca suratul mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajange ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu tokka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasi bateku jamai. Ya naro nak kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mo di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yero? Angka mo pay monrin na ro? Ci di pak dongang? Na surutoy nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungal lino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 5 yilau. Pak dong. Mabiku-biku ya apalak di. Napalakmu kah papu imam. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawattu ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasabak pokok iya Pak. Iya na senjata tay di selang nasaba ukumanang iro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerak napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang imukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma a'inni ala zikrika tabantu ka puang untuk meringeral koridi
Apa iya ro paring ngerangi puang Allah Ta'ala makatani hati puang Allah Ta'ala makatani toncina. Iya ro buka tutu iya sange paring ngerra puang Allah Ta'ala. Jadi ya kuidi ni melo maringara de tulle yana tanya puang Allah Ta'ala patamay yang hidayah de tulle. Yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi maka di balisi de mulai mewah ka. Jadi aja takadame ka mewai de illa wa alin rungang iloko puang Allah Ta'ala. Jadi makadame ka mewai setange de tulle. 5 7 10 taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu sampai asasil asana tu asasil tu asana ibelisi isuru mania tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju sampai lanti iblis gitu. Punggawana tu malaika dega agak tanah si jakamo okolino de na pura non suju masuk pelori puang Allah Ta'ala. Yan tu sampai maka datang pandrite hati-hati ko dan namo tumaga kanja na ibadah mo na rek kumaborro ko pa de balisi o kotokora na katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatande apa iya balisi de nagacau pakasiwing de nagacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai nasa dendro le dapi balisi pasti sabu itu makasiwing ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa de gacau pakasiwing tapi maborroi ya yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai mahkada Nabi talaya dahulul jannah tamangkada miskola tipikal biming kabir. De na tama suruga tau angkai si pa aborroang ngokui latid lalangatina namo pada ni rajan na kamakama. Iya na tu ampai maborroi de lada na wadi. Pak mahakati katau. Itu. Iya na tu si pak borroi na cacala da pong Allah Ta'ala. Iya. Apa namo ini tau lino cacatite ko maborroi. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borrong iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran itu pak angkat tahu kasih si liwa borro nah iya makiro iya jadi iya sange maborro taliwa-liwa iya taliwa-liwa iya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu iya naro ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu maka day tau pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko apa de na mungkin masampaja ko kini de na puang Allah Ta'ala maliko tepak no? Kita coba gare pikir gimana nih ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya kami gagagana maka dia tahu pandrite aga memang muja memusogi maka dah mak baluk kak maka dia ia tu baluk muda namun kita rala kena tanya puang Allah Ta'ala patujuan ngiatin na tanah lo mak balancah itu namun aga mau baluk kode na lo kutu mak balancah dia tu natarala jadi ia tu sogiran na tayo pak pasti angka campur tangan na tahu aku ini pasti angka bantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ki dia agak tahu maka na puluh bami duit de maka na mak galung ngak cocok ni aku dia na mono bosi serang maga ni apa aja borro makiro jadi tu negara padangkam makoto pak bulawa makoto maka na pak bulawa matamba aku dia buruntu ide tu gagah ustaz makoto maka dia ustaz si maka ko kata moli ko. Kindo may macarama. Ikan makiro. Jadi sinin na iya tupat disangange sinin na anu ang kaya punay puang Allah Ta'ala manamutu matoro. Puang Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawat dito mabangka. Tumasampajan na pula ni masigi suju. Natako ang kataw iruntok ko balong rondangi ko to rewa mapelo-pelo okor mapasito po aja tapi tumakada tau pacilakana ya aja. Tilaw do ngemuy. Itu lo dong ngemui apa iya tu setange de nantu na paja to liya tu to matanre tapak na nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na tu ampe to milo alinrungan aja na di meway yan na tu nakada to pandite bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas
Komelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampay yate kapau-pau to lima curita makapu ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiulongnya tapi dia tu nak kata kakak dia iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiulong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero maka da teko carana ko to melo khusyuk matenang sempajang maka de gurut 5 pas salam mola 5 pas salam ya modalak nanya khusyuk nomor di jagai bi pakitamu jagai pakitamu yan tu ampai ka tau pandrita mengaji-ngaji jolo kometama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih gi makoro de to panabatau tabacai wasyams wal laili kulong subrat bil falak kulong subrat binas pasura jadi wasyams wal laili kulong subrat bil falak apa kulong subrat binas apa surah tabaca maka day ito panrita waktu panrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan nigi kita baca ya pa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabuna ya lengi dalle oko pangala taala pada way busi deni papetu nga dalle na ya ribaca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrat bil falak kolong subrat binas wasyams bawal laili si depe itu kolong subrat bil falak kolong subrat binas yo kolong subrat bil falak kolong subrat binas kata palakmu iya miro wasyams bawal laili mandari deni apa lah yo kata palakmu nyaman mau malalalalang lo masih ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labu matan nasoi baca ni iya tu ya kok kak pasawa nadapi wetu kuro baca ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampakmu itu dah ko masigi dapi ko masigi baca iya supaya ia rodale tadi napet tu pak tu to biasa maka dawe malumu sa didale ulan rio lumagi na macipi ya na tu ni amalkan ia tu supaya ia rodale itu lina lomo yang Allah Taala dia na pada bombangi pura si mausuk madodos sih itu makira. Jadi itu dimudahkan. Deto ni apalah ibaca mi. Ya upo kota apalah makan jak pa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu matan rito tu pengaruna loko sampajang. Ia na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka de jenne taluka. Kaya na jiro nasa jene taluka iya ko bisa limay. Ang kalalo aja pakai baca. Iya ko napasolo ni we napakanja ki jolo ang ulon natin na napanah kada we upake mapipacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi iya nabaca tapi pak dongam itu iya ko makadekin rehat desa na tapabid'a tu dia agak-agak. Cuma mapangulo ni maka dawe upake mapepacing puang Allah Ta'ala pacing. Itu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya limaku ta panca jangan ngak 5 iya de napi kau iya numu cecah. Ya naro. Pak iya na tu 5 makai ga dosana. Ya ti makarambang ya tu makai ke nak makai kada zaman-zaman ya tu nama Facebook ya tu nama WA ya tu nama ketik de gagah ya tu nama kajallo ya naro ibisai wiaro ya to kang nyati supaya iro jenne na pacingi dosa okoi 5 ero ya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iro nak papak dongang. Yan na riasa jenne taluka. Namo batal jenne ta maka daka batal mi. Tapi de panaluka na sabak mangkamu pidon na. Yan na ro.
Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to. Iya mato pulukom ya maboro pada agak tahu. Nakapau-pau niya to jadi iya naribisay tapacingi wiye timu kue pule risinin na dosa-dosa. Iya bicara majae po tapacingi wiye. Kemudian tajaga iya nga ya ko pamulang itu na ipacingi. Yang kedua tajaga iya nga timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya ro Pak Dongang itu ampe ketelu. Ya kui patamay inga ewe kadeje ni patamay istitra dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso iya ro supaya nyaweh istilahnya nyaweh aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kurupataw. Napa ko to julu mata na matay na ayan na mga kaya kadosana. Pa yan na tulilala. Iya naro yan na to ampay ko to julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li raffil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Iya to ko to jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to julu mata. Iya ko to bisa 5 bismillah niya to. Paham ya? Aja takada bisa 5 tata bacana nawaitul wudu'a depa julu mata pi ni baca. Ya, tapi tak paham mana mau apa ero? Malah dak tonga satu apa meta ni atu mak jenne. Jadi itu mak julu mata apa tu ni baca? Apa wajib na jenne? Okuye makanya tu koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa aydiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa 5 ewe. De meto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko 5 angka kama najisi jadi pacing jolo. Yana tu ampai mak bisa 5. Iya koto junur ngakatelu. Iya koto pura matinro namoh kadua mi. So tane guru takana maje to mak bisa 5 ko to pura matinro. Nasa mako memang apa de 05 kin rima beni. Mama kay gonron non rima beni jadi bisa gitu. Jadi aga ko may tumakay kana katani ya naro kada pacing wi. Jadi apa iya tu jenne de nalagana jisi. Paham ya? Tau ahad desa kami. Berhadas miasana tapi dia nalaga najisi jadi itu najisi de to na rusak jenne kigayasang pura ki mak jenne tale ja taimanu de tu na rusak jenne ta de minawat dito masampaja ngapang kana najisi madakiri ki makanya bisa ro taimanu tapi aja na tak jenne Tabahangnya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay chicha de na batal tabisay bawan niro de mina chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas nih tapahangnya Pak mega tu to nagis sana rusak ni jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katani lama rupa de ka palapi na itu sige say oli na lakay makun raye si barone we de to ka palapi na suami istri ku manuri man sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal Pak mega angkat to puratanay ka nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan ang katopa jama taliwa-liwa jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atu paremanang madari tong kamasau tapi lari lawalang ni de na batal iya tu iya mitul lari law saliwang ni
Tapahang ya? Angka tu, dan itu dibahas dalam fikih. Apa makanya tu pandai sini namasuero apa batal mana? Ya natona ro kalelen apa? Iya ro tau metu batal jene na tapi ro tau mimongi dia na batal. Itu jadi kan dia na batal. Itu kok agama memang jadi ya toro memang tiro. Tapahang he. Iya na ro na kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya ia rupaku puang ko serimon ribu mati. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga ia nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Enaro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosay pulo ko mataku, meki pak basaray, Allahumma tahuiru ay ko basara kapag dita pala tak bicarogi bawan ni. Ito. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanan laki, mak bisa lima ni nasa angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringerang itu jadi iya ro ampai maka dah piko cara patamai peringerang iya naro nak ido padong maka dah ya de apa wa playa itu tas pakanja kibani peringerata. Udah tapal kamu tu maripa bismillah bawan ni to napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah taala mako itu kemudian pure mak julumata napa limay gang kasiku ya ko lima atau wenay bisay kato milaw donna tapancaji wi lima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko serimon apa na yana atau yang sempat hadir alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko tomak bila waktu cek dek tapi ya ko tomak bila kualitas nilai malah dak maraja nilainya. Jadi ya tu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewa kang Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pasidakah angka pasidakah wattuna makanya jadi dek to sambara masidakah dek to sambara puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecik dek ijaman na may lolonga pada padangkangi makada cik dek binabalot na may kasarona. Itu. Jadi iya rokok agama tak angka. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul mulk tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan tabaca idi manisaparangi waktu ke waktu nang ka waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengeribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cijam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah.
ya sange al-munjiah parisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat eka mancaji ampunamoy. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloy. Na iya na suratul mulk untuk supaya dia nakan naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angkat tahu pandrita maka dah iya ko deni baca suratul mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajange ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yero? Engka mau pay monrin na ro, ci di pak dongang, na surutai nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokoridi pole keri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungalino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana Dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 5 yilau. Pak dong. Mabiku-biku ya apalak di. Napalakmu kah papu imam. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasabah degaga manawattu ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan
nanti saya bisa tuliskan nasabak pokok iya Pak. Iya na senjata tay di selang nasaba ukumana ngiro Allahumma inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aja mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang imukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral ko ridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatanibi hati puang Allah Ta'ala makatani tonci na iya ro buka tutu iya sangi paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tullay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah de tullay yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi makadi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewai de illa wa alin rungang iloko po Allah Ta'ala. Jadi makada meka mewai setange de tullay. 5 sab 7 sab bui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu sampai asasil asan na tu. Asasil tu asan na ibelisi isuro man tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju sampai ilanti iblis. Gitu. Ipunggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju masuk pelori pong Allah Ta'ala yan tu ampai makada tau pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pada balisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatade apa iya balisi de na gacau pakasiwingi de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai nasa dendro le dapi beli siapa sisa bui tau makasiwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa dia kacau pakasiwiang tapi maboroi ya yang pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangkada miskola tipikal biming kabir de na tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokilatid lalanatina namo pahada ni rajanna kamakama iya na tu ampai maboroi de la ada nawadi pak makate katau itu iya na tu si pak boroi na cacala da pong Allah Ta'ala iya apa namo ini tau lino cacatite ko maboroi jadi itu iya ko tau sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borrong iya ko tau kasih si maboroi na dia sisa gaga tangeran itu pak angkat tau kasih si liwa borro na iya makiro iya jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro yilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu. Maka dia tahu pandrite, deje tu nawat di ko bangga ko masampajak ko. Apa dia na mungkin masampajak ko kini dia na pong Allah Ta'ala maliko tepat. No? Kita coba pikir gimana ya. Ya magi di taulino na tengi maborro. Maka da sogi ka ampai maborro. Sogi misalnya kami gagagana. Maka da ito pandrite agame mamuja mamusogi. Maka da mabalu ka. Maka da iya tu balu mo de na mung kitara kene tanya po Allah Ta'ala patujong yatin na tanalo ko tumak balancah. Ito. Namo aga mo balu ko din naloko to tema balansa dia tu natarala. Jadi iya tu sogiran na tayo pa pasti ang kecampur tangan na tayo ko ini. Pasti ang kebantuan na tayo linoy. Dia tu na mungkin sogi ki dia aga tau makana na pulu bami duit de. Makana magalung nga cocok ni ako din na mo robosi serang. Maga ni. Pa aja borro. Makiro. Jadi itu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka ada Pak Bulawa matamba aku dia buruntu ide itu gagah dia gagah ustaz makoto maka ada ustaz si maka aku dia kata moliko kindo be macarama ini kan makiro jadi sini na ya tu Pak disangange sini na anu angkaya punai pong Allah Ta'ala manamutu matoro Wong Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawat di tuma bangka.
tumasampajan na puli ni masigi suju natako ang kataw iruntok ko balong rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapos tumakada tau pacila kana ya aja silaw do ngamoy. Itu silaw do ngamoy. Apa iya tu setang de nantu na paja to liya tu to matanre tapak na pa nagago ya meto ko to metama masigi itu. Tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na tu ampe to milo alinrungan aja na di meway. Yan na tunakada to pandita bacay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ang kato makada bacay kulong surat dinas. Kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum. Yan na to ampay yate kapau-pau to lima curita. Makapu ati kato ko pura ni kama tay napay liwat roana. Maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede. Janung manana. Puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiulongnya. Tapi dia tu nak kata kakak dia. Iya. Jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiulong. Tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada tiko carana ko to melo husyuk matanang sampajang. Makada gurut 5 passalam mola. 5 passalam. Ya modalak nanya husyuk nomor di jagai pakitamu. Jagai pakitamu. Yan tu ampai kata pandrita mengaji-ngaji jolo kometama betul. Karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu. Ya ko masih jakit latu masih gi makoro de to panabatau tabacai wasyams wal laili kulong subrat bil falak kulong subrat binas. Pasura jadi wasyams wal laili kulong subrat bil falak apa kulong subrat binas. Apa surah tabaca. Maka dia itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan. Ni kita baca ya apa surah na tama mangaribi waktu macalak na matana soy kagang kalabunna. Ya lengi dalle oko pong Allah Ta'ala pada way busih. Deni papetu nga dalle na. Iri baca ro. Si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrat bil falak kolong subrat binas. Wasyams bawal laili si depe itu kolong subrat bil falak kolong subrat binas. Ya upo kolong subrat bil falak kolong subrat binas kata falakmu. Iya miro wasyams bawal laili mandari deni apa lah. Ya upo kata falakmu ima nyaman mau malalalalang lau masih ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labu matan nasoy baca ni. Iya tu ya kok kak pasawa na dapi wetu kuro baca. Ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampak mo itu daw ko masigi dapi ko masigi baca. Iya. Supaya ya rodale tadi napet tu pamta tu to biasa makadawe malumulo sa idale ulan rio rumagi na macipi ya na tu ni amalkan ya tu. Supaya ya rodale itu linalomo yang Allah Ta'ala. Dia na pada bombangi pura si mausuk madodos sih. Itu makira. Jadi itu dimudahkan. Detoni apalah ibaca mi. Ya upo kota apalah imakan apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan reto tu pengaruh na loko sampajang. Ia na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kaya na jero nasa jenne taluka iya ko bisa limay. Ang kalalo aja pake baca. Iya ko napasolo ni napakanja ki jolo ang ulon na tinna. Napanah kadawe upake mapipacing. Puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi iya nabaca. Tapi pak dongam itu. Iya ko makadekin rehat desa na tapabid'a tu dia agak-agak. Cuma mapangulo ni maka dawe upake mapepacing puang Allah Ta'ala pacing. Itu. Jadi napa mak bismillah nabi sailiman napa milau dong puang iya limaku tapanca jangan ngak 5 iya de napi kau iya numu cacah. Ya naro. Pak iya na tu 5 yang makai ka dosana.
Iya tu mah karambang iya tu makai ke nak makai kada zaman-zaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama ketik de gagah iya tu nama kajallo iya naro ibisai wiaro iya tu kangiati supaya iro jenne na pacingi dosae okoi limaero iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iro nak papak dongang. Nah, yana riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka dekat batal ni. Tapi de panaluka na sabak mangkamu pidonna. Yana ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to. Iya mato pulok kumya maboro pada aga tahu. Nakapau-pau niya to jadi yana ribisay tapacingi wiye timu kue pule risinin na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga yanga ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga yanga timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya ro pak dongang itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga ewe kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso iya ro supaya nyawe istilahnya nyawe aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kurupatau napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kay kadosana pa iya natulin lala iya naro naro yana tu ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Ya tu ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata. Iya ko to mak bisalima mak bismillah ya tu. Paham ya? Aja takada mak bisalima ta bacana nawaitul wudu'a depa mak julu mata pi ni baca. Ya dah? Tapi tak paham mana muka apa ero? Deh. Malah dak tonga satu apa metan ya tu mak jenne. Jadi itu mak julu mata apa tu ni baca? Apa wajib na jenne? Okuye makanya tu koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa aydiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima de meto gang kami pergalangannya. Apa iya temi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo. Yana tu ampai mak bisa lima iya koto junur ngakatelu. Ya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nah sama ko memang apa de sero lima kin rima beni. Jadi mama kayak gonron rima beni jadi bisa ini. Jadi agak ko mai tu makai kana katani ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne de nalagana jisi. Paham ya? Tau ahad desa kami. Berhadas miasana tapi dia nalaga najisi jadi itu najisi de to na rusak jenne kigayasang pura ki mak jenne talek jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to masampaja ngapa angka najisi mada kiri ki makanya bisa ro tai manu tapi aja na tak jenne Tabahang ya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na sayo batal jenne mulo ba jenne de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay chicha de na batal tabisay bawan niro de mina chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas nih tapahang ya Pak mega tu to nagis sana sau rusak ni jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katani lama rupa de ka palapi nah itu sige say oli na lakay makun ray si barone we de to ka palapi na
suami istri kumanuri mansa sapi batali. Buang air kecil, buang air besar, atau kentut, moni atau denoni tetap batal. Pak Mega angkat to puratanay ka. Nasa deto ka rin na batal ko denoni, dak payasan. Angkat to pa jamata, liwa-liwa. Jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atu peremanan madari tong kamasaw tapi lari lalang ni ede na batal iya tu iya mitul lari law saliwang ni tapahangnya angka tu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandita sini namasuero mapabatal mana ya na to na ro kalelen na pa iya ro tau matu batal jene na tapi ro tau mimongi de na batal. Itu jadi kan dia na batal. Itu ko agama memang jadi atoro memang tiro. Tapahani he. Iya na ro na kotoma julumata na ro na ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilaw doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko serimon ribu mati. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Enaro. Ilaw doang idi manima meki pak bicarogi maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku meki pak basaray Allahumma tahwirul ay ko basara kapadita pala tak bicarogi bawan ni. Itu. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanananan laki mak bisa lima ni nasa angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah. Itu. Pak iya ro jenne kan ibadah. Iya ko ibadah ipatamay paringerang. Itu jadi iya naro ampai maka dah piko caret patamay paringerang iya naro na ido padonga maka dah ya de apa wa playa tu stas pakanja kibani paringerata ode ta pala kamu tu marip bismillah bawan ni to napa ipakanja ki paringerang elori pong Allah taala maka itu kemudian pure mak julumata napa limay gang kasiku ya ko lima atau wenay bisay kato milodonna tapancaji wilima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko serimondri apa na yana atau yang sempat hadir alhamdulillah pakai gunai waktu cek palawangan na mangaribi isay narik ko toma bila waktu cek tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah tidak meraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pasidakah angka pasidakah wattuna makanya. Jadi dek to sambaram masidakah dek to sambaram puasa walaupun puasa itu makanya. Tapi kaya ruidi isapa ya maka kay kecik de ijaman na may lolonga. Pada padangkangi maka cik de binabalu na may kasarona. Itu. Jadi iro ko agamata angka. Jadi angka watu-watu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situngan na angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam
mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk, tabaraka. Jadi ya tabaraka usahakan tabaca. Idi manisaparangi waktu kega waktu nang kawattu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengeribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah perisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat eka mancaji ampunamu. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloi. Nah iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan kita baca ini manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tau pandrita maka dah iya ko deni baca suratul Mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajange ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Napa engkau kutupak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Mu'az la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Mu'az lau pasak ko aja mututu itungke sampai jam. Jadi semua sholat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasih untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejiang nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nasabak dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Iya. Napa angkai monrin na yaro? Engka mau pay monrin na ro? Ci di pak dongang. Na surutai nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokori di pole keri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalanna api neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya petanna atutu ngelino wal mamat siba petanna amatengan. Wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam. Wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat
Ompit ng Masih Dajjal, 5 ilaw. Pak dong. Mabiku-biku ya pala di. Napala mo ka, papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene dew marepa lawu kirangi nasaba degaga manawat to kuya lagi sila loko latu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak iya na senjata tay di selang nasaba ukumana ngiro Allahumma inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang rode na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang mukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk maringeral ko ridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makataniwi hati puang Allah Ta'ala makatani tonci na iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tulle yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah de tulle yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga umakadame ka mewai balisi maka di balisi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewai de illa wa alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewai setange de tulle 5 sab 7 sab bui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asana tu asasil tu asana ibelisi isuru mania tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis gitu ipunggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju masuk pelori pong Allah Ta'ala yan tu ampai makada tau pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadah mo na rek kumaborro ko pa de balisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatade apa ye balisi de na gacau pakasiwing de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai nasa dendro le dapi beli siapa si sabui tau makasiwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa dia gacau pakasiwiang tapi maboroi ya yang pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangkada miskola tipikal biming kabir de na tama suruga tau angkai sipa aborroang ngokilatid lalanatina namo pada ni rajanna kamakama iya na tu ampai maboroi de la da nawadi pak makate gatau itu iya na tu si pak boroi na cacala da pong Allah Ta'ala ni apa namo ini tau lino cacatite ko maboroi jadi itu iya ko tau sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borong iya ko tau kasih si maboroi na dia sisa gaga tangaran itu pak angkat tau kasih si lima borona iya makiro iya jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro yilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu. Maka dia tahu pandrite, deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko. Apa dia na mungkin masampaja ko kini dia na pong Allah Ta'ala maliko tepat. No? Kita coba gerak pikir gimana ya. Ya magi di taulino na tengi maborro. Maka da sogi ka ampai maborro. Sogi misalnya kami gagagana. Maka dia tahu pandrite agame mamuja mamusogi. Maka da mak balu ka. Maka dia ya tu balu mu dia na mungkin tarala kene tanya po Allah Ta'ala patujong yatin na tenalo ko tumak balancah. Itu namo aga mo balu ko din nalo ko to tema balansa dia tu natarala jadi iya tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tayo ko ini pasti ang kebantuan na tayo linoy dia tu na mungkin sogi ki dia aga tau makada na pulu bami duit de makada mak galung nga cocok ni ako din na mo robo si serang
Maga nih. Pa aja borro. Makiro. Jadi itu negara. Padangkam makoto, Pak Bulawa makoto, makada Pak Bulawa matamba. Ako dia kaburunto. Ide itu gagah, dia gagah. Ustaz makoto, makada ustaz si, maga ko dia kata moli ko. Kendo may macarama. Ini kan makiro. Jadi sinin na iya tupat disangange sinin na anu ang kaya punay po ang Allah Ta'ala manamotu matoro. Po ang Allah Ta'ala. Yan tu ampay din nawa dito mabangka. Tumasampayan na puli ni masigi suju. Natako ang kataw iruntok ko balang rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapat tumakada tau pa cilakana ya aja. Silaw do ngamoy. Ito. Silaw do ngamoy. Apa iya tu setange de nantu na paja to liya tu matanre tapak na pa nagago ya meto ko to metama masigi itu tapang kami ti atu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na tu ampe to milo alinrungan aja na di meway yan na tu nakada to pandite bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat dinas kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampay yate kapau-pau to lima curita makapu ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dito nako to kakae de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang okko tau pandritero makada tikko carana ko to melo husu matanang sampajang makade gurut 5 pas salam mola 5 pas salam ya modala nanya husu nomor di jagai pak kitammu jagai pak kitammu yan tu ampai katau pandrita mengaji-ngaji jolo kometama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih makoro de to panabatau tabacai wasyams wal laili kulong subrat bil falak kulong subrat binas pasura jadi wasyams wal laili kulong subrat bil falak apa kulong subrat binas apa surah tabaca makade itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matana soy kagang kalabunna ya lengi dalle oko po ng Allah Ta'ala pada way busi deni papetu nga dalle na iri baca ro si cawe kamu tu wal laili wasyams wal laili kulong subrat bil falak kulong subrat binas wasyamsi bawal laili si depe itu kulong subrat bil falak kulong subrat binas yo kulong subrat bil falak kulong subrat binas kata palakmu iya miro wasyamsi bawal laili mandari deni apa lah yo kata palakmu nyaman mau malalalalang ilaw masigi ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labo matan nasoy baca ni iya tu ya kok ka pasawa nadapi wetu kuro baca ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampak mo itu daw ko masigi dapi ko masigi baca iya supaya iya rodale tadi napet tu panta tu to biasa makadawe malumulo mo sa didale ulan rio rumagi na macipi iya na tu ni amalkan iya tu supaya iya rodale itu linalomo yang ko Allah Ta'ala de na pada bombangi pura si mausu madodos sih itu makiro jadi itu dimudahkan deto ni apalah ibaca mi ya pokok apalah makanja pa jadi itu 4 surah jadi ronak makada usahakan kemudian oko jenne iya tu jenne Pak Bu matanre to tu pangaruna loko sampajange iya na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo makada jenne taluka Hega na jero nasa jenne taluka iya ko bisa limay. Ang kalalo aja pake baca. Iya ko napasolo ni we napakanja ki jolo ang ulon na tinna
napa nah kadawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi ya ro nabaca tapi pak dongam itu iya aku maka dekendri hadis na tapa bid'ah tu dia agak-agak cuma mapangulo ni maka dawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya limaku tapanca jangan ngak lima iya na pigau iya numu cacah ya naro pak iya na tu lima yang makai ga dosana iya timah karambang iya tu iya tu makai ga nak makai ga zaman-zaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama kati de gaga iya tu nama kajallo iya naro ibisai wiaro iya to kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosae okoi lima ero iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena na rusak ya ro nak papa dongang iya na riasa jenne teluka namo batal jenne ta maka dekat batal mi tapi de panaluka na sabab mangkamu pidonna iya na ro purero makalimomo ni magna to makalimomo iya timu makatega dosana ya iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok kumya maboro pak dia agak tahu nakapau-pau nya tu jadi iya na ribisai tapacingi wiye timu kue pule risinin na dosa-dosa iya ro bicara majae po tapacingi wiye kemudian tajaga iya ngak ya ko pamulang itu nak ipacingi yang kedua tajaga iya ngak timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya rupak dongang itu ampe ketelu. Ketelu ya kui patamai inga kadeje ni patamai istitra dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso ya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja puang tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kurupatau. Napa ko to mak julu mata na mata na iya na make kadosana. Pak iya na tulilala. Iya naro iya na to ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Iya tu ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata. Iya kau mak bisa lima, mak bismillah ya tu. Paham ya? Aja tak ada mak bisa lima tetap bacaan nawa itu ludu ada apa? Mak julu mata tapi ni baca. Ya dah? Tapi tak paham mana muka apa ya roh? Deh. Malah dak tonga satu apa metanya tu mak jenne. Jadi itu mak julu mata apa tu ni baca? Apa wajib na jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum de tu nakada wa idiyakum de rupai jolo iya mima bisa lima de meto gang kami pergalangannya apa yatemi angka najisi oko lima angka kama najisi jadi pacing jolo yana tu ampai mak bisa lima ya koto junur nga katelu ya koto pura matinro namoh kadua mi sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro nasa mako memang apa de sero lima ken rima beni mama kayak gondron rima beni jadi bisa jadi agak komai itu makai kana katani ya naro kada pacing ini jadi apa iya tu jenne dena legana jisi paham ya tau ahad desa kami berhadas miasana tapi dena legana jisi jadi itu najisi de to na rusak jenne kiga yasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta demi nawat dito masampa aja ngapa angka naji si mada kiri ki makanya bisa rotai manu tapi aja na tak jenne tabahang ya
Mega apa tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na sayo batal jenne mulo ba jenne de na batal de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay chicha de na batal kabisay bawan niro demi na chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pak ya tu jenne hak desa kamiasan na berhadas nih tapahangnya Pak Mega tu to nagis sana sahu rusak ni jene ku de. Ia mina rusak jene ku ya katani lama rupa de ka palapi nah. Itu. Sige say oli na lakay makun ray si barone we de to ka palapi na suami istri kumanuri man sapi batali. Buang air kecil, buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal. Pak Mega angkat to puratanay ka. Nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan. Ang katopa jamaah liwat-liwat. Jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atu paremanang. Madari tung kamasau tapi lari lalang ni. De na batal iya tu. Iya mitul lari law saliwang tapahangnya yang katu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandita sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jene na tapi ro tau mimongi de na batal itu jadi kan de na batal itu kok agama memang jadi ya toro memang tiro tapahangi iya narona kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilaw doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko serimon rimungat. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Ya naro. Ilo dong, ini mani meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo kumataku, meki pak basarai, Allahumma tahwirul, ay aku mak basara kapan ditapala tak bicarogi bawan ni. Itu. Tapi iya rotannya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kenanan laki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jene nanak nah itu pak iya ro jene kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringerang itu jadi iya ro ampai maka dah piko caret patamai peringerang iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa tu stas pakanja kibani peringerata. Udah tapal kamu tu maripa bismillah bawan ni no napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah taala mako itu kemudian pure mak julumata napa lima gang kasiku ya ko lima atau wenai bisai kato milodonna tapancaji lima atau kulima iya angket tarimai matu kita catatan amal ko serimondri apa nayana atau yang sempat hadir alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko toma bila waktu cek dek tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah dak maraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti ang kedua telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan mapuasa angka puasa sunnah makanja pasidakah angka pasidakah wattuna makanja jadi dek to sambara masidakah dek to sambara mapuasa walaupun puasa itu makanja
Tapi kaya ruidi isapa ya maka da kay kecik de ijama na may lolonga. Pada padangkangi maka da cik de binabalu na may kasarona. Jadi iro ko agamata angka. Jadi engkau watu-watu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situngan na angka 23 pak dongeng, angka 23 sikiri, angka 23 surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk, tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan tabacai. Idi manisaparangi waktu kega waktu nang kawatu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengeribi atau pura isedi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah perisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat eka mancaji ampunamun. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloi. Na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi ta wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tau pandrita maka da iya ko deni baca suratul Mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajange ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamaewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro? Angka mau pay monrin na ro? Ci di pak dongang? Na surutai nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh.
Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri epon milau alin runga nga lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungalino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal iya roh Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau Pak Dong mabiku-biku ya apalagi napalakmu kah papu imang marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawattu ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasabak pokok iya Pak iya na senjata tay di selang nasaba ukumanang iro Allahumma inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang imukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makataniwi hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi mimelo maringera detulay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah detulay yana tu ampai ko tome masampaja ngaja na tu maciga umakadameka mewai balisi maka di balisi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewe de illau alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewe setange de tulle 5 sab 7 sab buitong setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu sampai asasil asana tu asasil tu asana ibelisi isuro mania tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju sampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju masum pelori pong Allah Ta'ala yana tu ampai maka datang pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pade balisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatade apa ye balisi de na gacau pakasiwingi de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai nasa dendro le dapi beli siapa si sabui tau makasiwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa dia gacau pakasiwiang tapi maboroi ya yang pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangka dan sekolah tipikal biming kabir de na tahama suruga tau angkai si pa aborroang ngokilatid lalanatina namo pahada ni rajanna kamakama iya na tu ampai maboroi de la ada nawadi pak makate gatau itu iya na tu si pak boroi na cacala da pong Allah Ta'ala iya apa namo ini tau lino cacatite ko maboroi jadi itu iya ko tau sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borong iya ko tau kasih si maboroi na dia sisa gaga tangeran itu pak angkat tu tau kasih si lima borona iya makiro iya jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro yilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu. Maka dia tahu pandrite, deje tunawat di ko bangga ko masampajak ko. Apa dia na mungkin masampajak ko kini dia na pong Allah Ta'ala maliko tepat. No? Kita coba pikir gimana ya. Ya magi di taulino na tengi maborro.
Maka da sogi ka ampai maborok. Sogi misalnya ka mega gagana. Maka da ito pandrita agame mamuja mamusogi. Maka da balu ka. Maka da iya tu balu mo. De na mong kitara la kinitanya po nga latala patujong yatin na tenalo ko tumak balancah. Ito. Namo aga mo balu ko de nalo ko tu temak balancah dia tu natarala. Jadi iya tuh sogiran na tayo pa, pasti ang kecampur tangan na tayo ko ini. Pasti ang kebantuan na tayo linoy. Dia tuh na mungkin sogi kidaga kataw maka na pulu bami duit de. Maka na magalong nga cocok ni ako din na mo si serang. Maga ni. Pa aja borro. Makiro. Jadi itu negara. Padangkam makoto, Pak Bulawa makoto, maka ada Pak Bulawa matamba, aku dia kamu runtuh. Ide itu gagah, dia gagah. Ustaz makoto, maka ada ustaz si, maka aku dia kata moli ko. Kendo be macarama. Ini kan makiro. Jadi sini na ya tupat disangange sini na anu angkaya punai po Allah Ta'ala manamotu matoro. Po Allah Ta'ala. Jadi itu ampai dia nawat di tumabangka. Tumas sampajan na pula ni masigi esuju natako ang kataw iruntok ko bolong rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapi tumaka da tau pa cilakana ya aja tilaw do ngamoy. Itu tilaw do ngamoy. Apa iya tu setange de nantu na pa aja to liya tu to matanre tapak na pa nagago ya meto ko to metama masigi itu. Tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato. O kumi matiti na to ampe to milo alinrungan aja na di meway yan na to nakada to pandita bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas kumilo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampe yate ka paupaw to lima curita makapo ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dia tu nak kata kakak dia iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang okko tau pandritero maka da teko carana ko to melo husyuk matenang sempajang maka dia gurut 5 pas salam mola. 5 pas salam. Ya modalak nanya khusyuk nomor di jagai pak kitamu. Jagai pak kitamu. Yan tu ampai kata pandrita mengaji-ngaji jolo kometama betul. Karena kita angka 2 talu masyarakat masih jaletu. Ya ko masih jakit letu masih makoro dek to panabatau tabacay wasyams walaili kulong subrak bil palak kulong subrak binas pasura jadi wasyams walaili kulong subrak bil falak apa kulong subrak binas apa surah tabaca maka dia itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan gini kita baca ya apa sure na tama mga ribi waktu macala na matan na soy kagang kalabuna yalingi dalle oko po nga Allah Ta'ala pada way busi deni papetu nga dalle na baca si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrak bil falak kolong subrak binas wasyams ba walaili si depe itu kolong surat bil falak kolong surat binas. Yo kolong surat bil falak kolong surat binas kata palakmu. Iya miro wasyam si bawal laili mandari deni apa lah. Yo kata palakmu nyaman mau malalalalang lo masih ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labu matan nas baca ni. Iya tu ya kok kak pesawat ada api wetu. Kuro baca. Ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampakmu itu dah ko masih dapi ko masih baca. Iya. Supaya ia rodale tadi napet tuh pak tu tahu biasa maka dawe malu-malu musa di dale ulan rio rumah aja nama cipi ya nanti ni amalkan ya tuh supaya ia rodale itu lina lomo yang Allah Ta'ala dia na pada bombangi pura si mausu madodos sih itu makiro
Jadi itu dimudahkan. Deto ni apalah ibaca mi. Ya pokok apalah makan jak apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan reto tu pengaruh na loko sampai jangan. Ia na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka da jenne teluka. Kaya na je ronasa jenne teluka. Ia ko mak bisa limai. Angka lalo je pakai baca. Ia ko na pasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna napanah kada upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi ya nabaca tapi pak dongam itu iya aku maka deken rehat desa na tapa bid'ah tu dia agak-agak cuma mapangolo ni maka da upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi napa mak bismillah nabi limanna napa milau dong pun iya limaku ta panca jangan ngak lima iya napi kau iya nunggu cacah. Ya naro. Pak iya natu lima yang makai ga dosana. Iya timah karambang iya tu makai ga nak makai ga zaman-zaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama kati de gaga iya tu nama kajallo iya naro ibisai wiaro iya to kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosae okoi lima ero iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iya ro nak papa dongang. Nah, iya na riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka dekat batal mi tapi de panaluka na sabab mangkamo pidonna. Iya na ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok ko miya maboro pak daga gataw. Nakapau-pau miya to jadi iya na ribisay tapacingi wiye timukwe pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga iya ko pamulang itu na ipacingi. Yang kedua tajaga iya timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya ro pak dongang itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga kadeje ni patamai istitra dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso nah to iya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patau napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kay kadosana pa iya na tulilala iya naro yana tu ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li raffil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Ya tu ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata. Ya ko to mak bisalima mak bismillah ya tu. Paham ya? Aja takada mak bisalima ta bacana nawaitul wudu'a depa mak julu mata pi ni baca. Ya, tapi tak paham mana muka apa ero? Deh, malah dak tongas satu apa metan ya tu mak jenne. jadi itu mak julu mata apa tu ni baca? Apa wajib na jenne? Okuye makanya tu koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa aydiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima de meto gang kami pergalangannya. Apa ya temi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo. Ya tu ampai mak bisa lima ya koto junur ngakatelu. Ya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nasa mako memang apa de sero lima kin rima beni. Mama kayak gondron rima beni jadi bisa ini. Jadi
Aga ko may tumakay ka nakatani yan naro kada pacing ini. Apa iya tu jenne de nalagana jisi. Napahang ya? Tau ahad desa kami berhadas miasana tapi de nalagana jisi. Jadi itu najisi de to na rusak jenne kigayasang pura ki mak jenne talek jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat dito masampaja ngapam kana jisi madakiri ki makanya bisai wiro tai manu tapi aja na tak jenne. Tabahangnya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay chicha de na batal kabisay bawan niro de mina chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas nih. Tapahangnya. Pak mega tu to nagis sana sau rusak ni jenne ku de. Ia mina rusak jenne ku ya katani lama rupa de ka palapi nah. Itu. Sige say oli na lakay makun ray si barone we de to ka palapi na suami istri kumanuri man sapi batali. Buang air kecil, buang air besar atau kentut, moni atau denoni tetap batal. Pak mega angkat to pura tanay ka. Nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan. Ang kato pa jama taliwat-liwa. Jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan tau puremi mana kegayasan atu paremanang. Madari tong kamasau tapi lari lalang ni. De na batal dia tu. Ia mitul lari law saliwang tapahangnya yang katu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandita sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jenne na tapi ro tau mimongi de na batal itu jadi kan de na batal itu kok agama memang jadi atoro memang tiro tapahangi iya narona kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilaw doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko serimon rimungat. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Ya naro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku, meki pak basaray, Allahumma tahwirul ay ko mak basara kapag dita pala tak bicarogi bawan ni. Ito. Tapi iya ro tania istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kenanan laki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi iya ro ampai maka dah piko cara patamai peringeran iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa tu stas pakanya kibani peringeran udah tapal kamu tu maripa bismillah bawan ni no napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah taala mako itu kemudian pure mak julumata napa lima gang kasiku ya ko lima atau wenai bisai kato milodonna tapancaji wi lima atau kulima iya angket tarimai matu kita catatan amal ko serumonri apa nayana atau yang sempat hadir alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko toma bila waktu cek dek ni tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah dak maraja nilainya jadi itu waktu Pak Bu
ang kami matutu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ia ketoma bicara keistimewaan pasti ang kedua telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan mapuasa angka puasa sunnah makanja pasidakah angka pasidakah wattuna makanja. Jadi dek to sambaram masidakah, dek to sambaram mapuasa, walaupun puasa itu makanja. Tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecik dek ijama na mege lolonga. Pada padangkangi makada cik dek binabalu namanya kasarona. Jadi ia rokok agamata engkau. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk, Tabarakah. Jadi ya Tabarakah usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajud. Pura asara atau pura mengeribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah perisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat eka mancaji ampunamun. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloi. Na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanja itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tau pandrita maka dah iya ko deni baca suratul Mulk Tabarakah angkau kutu capak na sampajangi kutu matahaya kupura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angkau kutu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tada'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dia Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamaewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Sebab dia na suku je kasi bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika.
Tapalak mo di? Ode. Iya siya tu. Iya. Napa angkay monrin na yero? Angka mo pa'y monrin na ro? Ci di pak dongang? Nasurutay nabi tabacay. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin rungang ngak lokori di pole keripacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutu ngelino wal mamat siba petanna amatengang wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal iya roh Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau pak dong mabeku-beku ya pala di napala mo ka papu imang marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawattu kuya lagi sila loko latu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya pak iya na senjata tay di selang nasaba ukumanang iro Allahumma inni ala zikrika iya na ro biasa ko to may masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerak napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko to may masampaja napamanang imukba iya na ron na rupa dong ro yilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral ko ridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatanibi hati puang Allah Ta'ala makatani tonci na iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tullay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah de tullay yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadameka mewai balisi makadibalisi de mulai mewah ka jadi aja takadameka mewai de illau alin rungang loko pong Allah Ta'ala. Jadi makadameka mewai setange de tullay. 5 sab 7 sabui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asan na tu. Asasil tu asan na ibelisi isuro man tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis. Gitu. Punggawana tu malaika dega gata na si jakamo okolino de na pura non suju. Masuk pelori pong Allah Ta'ala. Yan na to ampay makadataw pandrite hati-hati ko. Tan namo tumaga kanja na ibadah mo na rek kumaborro ko pa de balisi o kotokora na katapah. Ito. Jadi iya na roborroy ro para lui patade. Apa iya balisi de nagacaw pa kasiwing. De nagacaw namo malaikat Jibril matili-tili tong mitay. Nasa dendro le dati beli siapa sisa buitau maka siwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa dia kacau pakai siwiang tapi maboroi ya yang pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangka dan sekolah tipikal biming kabir de na tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokulatid lalanatina namo pada mirajan na kamakama iya na tu ampai maboroi de la dan awat di pak makate gatau itu iya na tu si Pak Borroy na cacala da pong Allah Ta'ala. Apa namo ini tahu lino cacatite ko maborroy. Jadi
Itu. Iya kau tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borro. Iya kau tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran. Itu Pak angkat tahu tu tahu kasih si lima borro nah. Iya makiro. Iya. Jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu maka dai tau pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko apa dena mungkin masampaja ko kini dena po Allah Ta'ala maliko tepat no? Kita coba gare pikir gimana ya ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya kami gagagana maka dia tu pandrite aga memang muja mamusogi maka dah mak baluk kak maka dia ia tu baluk mu dia namun kita rala kene tanya po ngala taala patujo ngiatin na tanalo ko tumak balancah itu namu aga mo baluk ko dia nalo ko tu mak balancah dia tu natarala jadi ia tu sogiran na tayo pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ki dia agak tahu makan na puluh bami duit de maka mak galung ngak cocok ni aku dia na mono bosi serang maga ni apa aja borro ya makiro jadi tu negara padangkam makoto pak bulawa makoto maka da pak bulawa matamba aku dia buruntu ide tu gagah dia gagah ustaz makoto maka da ustaz si maka ko kata moli ko. Kindo be macarama. Kan makiro. Jadi sini na ya tupat disangange sini na anu angkaya punai po Allah Ta'ala mana motu matoro. Po Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawat di tuma bangka. Tuma sampajan na pule ni masigi esuju. Natako angka tau iruntuk bolong rondangi koto rewa mapelo-pelo okor mapasito po aja tapi tuma kada tahu pacilakana ya aja. Tilau doang ngemui. Itu lo dong ngemui apa iya tu setange de nantu na paja to liya tu to matanre tapak napak nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na tu ampe to milo alin rungang aja na di mewai ya na tu nakada to pandite bacai a'udzu billahi minasyaitonir rajim angka to makada bacai kulong surat binas komelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampay yate ka pau to lima curita maka po ate gato ko pura ni kama tay napay liwa roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dia to nako to kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero maka da tiko carana ko to melo husyuk matenang sempajang maka de gurut 5 pas salam mola 5 pas salam ya modalak nanya husyuk nomor di jagai bi pakitamu jagai pakitamu yan na to ampay kataw panrita mangaji-ngaji jolo kumetama betul karena kita angka 2 masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih makoro de to panabataw tabacay wasyams walaili kulong subra bil palak kulong subra binas pasura jadi wasyams walaili kulong subra bil falak apa kulong subra binas apa surah tabaca maka day ito panrita waktu panrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan nigi kita baca ya pa sure na tama mga ribi waktu macala na matan na soy kagang kalabuna ya lengi dalle oko po nga Allah Ta'ala pada way busi deni papetu nga dalle na ya ribaca ro si cawe kamu tu walaili
wasyams wal laili qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Wasyamsi wal laili si depe itu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Ya qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas kata palakmu. Iya miro wasyamsi wal laili madari deni apa lah. Ya qul kata palakmu nyaman mau malalalalang lo masih ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labu matan nas baca ni. Iya tu ya kok kak pasawa ada api wetu. Kuro baca. Ya kok kyoto ada api. Kuro baca. Kok sampakmu itu dah kok masih ada api. Kok masih baca. Iya. Supaya ia rodale tadi napet tu. Pak empat tu biasa maka dawai malu-malu musa di dale ulan rio rumah je nama cipi ya na tu ni amalkan ia tu. Supaya ia rodale itu lina lomo yang Allah Ta'ala. Dia na pada bombangi pura si mausuk madodos sih. Dia makira. Jadi itu dimudahkan. Dia tahu ni apalah ibaca mi. Ya pokok apalah makan jak apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan rito tu pengaruna loko sampajangi. Ia na tunang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kaya na jero nasa jenne taluka iya ko bisa limay. Ang kalalo aja pakai baca. Iya ko napasolo ni napakanja kijolo ang ulon natin na napanah kadawe upake mapipacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi ya nabaca tapi Pak dongam itu iya aku makan dekendri hadesa na tapabid'a tu dia agak-agak. Cuma mapangulo ni maka dawe upake mapipacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya limaku tapanca jangan ngak lima iya napi kau iya numu cacah. Ya naro. Pak iya na tu 5 yang makai ga dosana. Iya timah karambang iya tu makai ga nak makai ga zaman-zaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama kati de gaga iya tu nama kajallo iya naro ibisai wiaro iya to kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosae okoi 5 ero. Iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusak ya rona papa dongang. Nah, ya riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka dekat batal mi, tapi de panaluka na sabab mangkamu pidonna. Ya naro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok kumya maboro pak dia agak tahu. Nakapau-pau mi tu jadi ia naribisai tapacingi wiye timukwe pule di sini na dosa-dosa. Ia bicara majae po tapacingi wiye. Kemudian tajaga iya ngak ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga iya ngak timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampangi pautongangnya. Ya Pak dongang itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga kadeje ni patamai istitra dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso Nah to. Ya supaya nyawa istilahnya nyawa aja puang tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru katau. Napa ko to mak julu mata na mata na. Iya nama kay kadosana. Pak iya na tulilala. Iya naro. Iya na to ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rabbil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Iya to ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata. Ya kau mak bisa 5, mak bismillah ya tu. Paham ya? Aja tak ada mak bisa 5 tata bacaan nawaitul wudu ada apa? Mak julu mata tapi ni baca. Ya dah? Tapi tak paham mana muka apa ya roh? Deh. Malah dak tongas satu apa metanya tu mak jenne. Jadi itu mak julu mata apa tu ni baca?
apa wajibna jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa idiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima demeto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kama najisi jadi pacing jolo. Yana tu ampai mak bisa lima ya koto junur nga katelu. Ya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotene guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nasa mako memang apa dede sero lima kin rima benih. Mama kayak gondron rima benih jadi bisa gitu. Jadi agak komai itu makai kana katani ya naro kada pacing wi. Jadi apa iya tu jenne dena lagana jisi. Paham ya? Tau ahad desa kami berhadas sana tapi dena lagana jisi. Jadi itu najisi de tona rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne talek jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat dito masampaja ngapa angka najisi mak dakiri ki makanya bisa ro tai manu tapi aja na tak jenne. Tabahang ya? Mega apa tu tomotot tariolo ko mangaji na toges sa taimano na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal de na batal jenne ko toges sa taimano ang katay cica de na batal kabisay bawan niro de mina coco tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pak ya tu jenne ahak desa kamiasan na berhadas nih tapahang ya. Pak mega tu to nagis sana sau rusak ni jenne ku de. Ia mina rusak jenne ku ya katani lama rupa de ka palapi nah. Itu. Sige say oli na lakay makun ray si barone we de to ka palapi na suami istri ku manuri man sapi batali. Buang air kecil, buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal. Pak mega angkat to pura tanay ka. Nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan. Ang kato pa jama taliwat-liwa. Jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan tau puremi mana kegayasang atu paremanang. Madari tong kamasaw tapi lari lalang ni. De na batal iya tu. Iya mitul lari law saliwang tapahang ya? Yang katu dan itu dibahas dalam fikih. Apa makanya itu pandita sini namasuero apa batal mana? Ya natona ro kalelen apa? Iya ro tau metu batal jenne na tapi ro tau mimongi de na batal. Itu jadi kan de na batal. Itu kok agama memang jadi atoro ne matiro. Tapahang Iya narona kotoma julumata narona ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko serimon rimungat. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Ya naro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo kumataku, meki pak basaray, Allahumma tahuiru, ay aku mak basara kapan dita pala tak bicarogi bawan ni. Itu. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanananaki mak bisa lima ni nasa angkat itu selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi iya ro ampai maka dah piko care patamai peringeran iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa itu stas pakanya kibani peringeran Ode tapal kamu tu maripa bismillah bawan ni. No? Napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah Ta'ala. Mako itu.
Kemudian pure mak julu mata. Napalimay gang kasiku. Ya ko lima atau wenay bisay kato milodona. Tapancaji lima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko po serimonri. Apa na yan na atau yang sempat hadir. Alhamdulillah. Pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko toma bila waktu cek dek ni tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah dak maraja nilai. Jadi ya tu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi yaitu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan mapuasa angka puasa sunnah makanja pasidakah angka pasidakah wattuna makanja. Jadi dek to sambaram masidakah dek to sambaram mapuasa walaupun puasa itu makanja tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecik dek ijama na mege lolonga pada padangkangi makada cik dek binabalu namanya kasarona. Jadi iya rokok agamata angka. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situngan na angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk Tabarakah. Jadi ya Tabarakah usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang ke waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajud. Pura asara atau pura mengeribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisay dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat ka mancaji ampunamun. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloy. Na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nakan naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanja itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tau pandrita maka dah iya ko deni baca suratul Mulk Tabarakah angkau kotu capak na sampajangi kotu matahaya pupura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angkau kotu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dia Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jamu
Jadi semua salat sampaja perlu sampaja sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu tokka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasi bateku jamai. Ya naro nak kada nabi baca lalu ya ro. Ya tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Iya. Napa angkai monrin na yaro. Engka mau pay monrin na ro, ci di pak dongang, na surutai nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihi dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokoridi pole keri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutu ngelino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 5 yilau. Pak dong. Mabeku-beku ya apalak di. Napalakmu kah papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawatu kuya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya pak iya na senjata tay di selang nasaba ukumanang iro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akadama aje ko tume masampaja napamanang imukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma a'inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatani hati puang Allah Ta'ala makatani tonci na iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi iya kuidi mimelo maringera detulay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah detulay yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadameka mewai balisi makadibalisi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewe de illau alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewe setange de tullay 5 sab 7 sabui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asan na tu asasil tu asan na ibelisi isuro man tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju masum pelori pong Allah Ta'ala yana tu ampai makada tau pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadah mo na rek kumaborro ko pa de balisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatade apa ye balisi de na gacau pakasiwingi de na gacau
Namo malaikat Jibril matili-tili to mitai. Nasa dendro le dati beli siapa si sabu itu maka siwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua. Apa dia kacau pakai siwiang ni. Tapi maboroi ya yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai mahkada Nabi talaya dahulul jannah tamangka da miskola tipikal biming kabir. De na tahama suruga tau angkai si pa aborroang ngokui latid lalanatina namo pahada mirajan na kamakama. Iya na tu ampai maboroi de la da nawat di. Pak mahakatu katau. Itu. Iya na tu si pak boroi na cacala da pong Allah Ta'ala. Iya. Apa namo ini tau lino cacatite ko maboroi. Jadi itu. Iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borro. Iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran. Itu Pak angkat tahu tu tahu kasih si liwa borro nah. Iya makiro. Iya. Jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu maka dia tahu pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko apa dia na mungkin masampaja ko kini dia na po Allah Ta'ala maliko tepat no? Kita coba gare pikir gimana nih ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi kampai maborro sogi misalnya kami gagagana maka dia tahu pandrite aga memang muja mamusogi maka da mak balu kak maka dia ia tu balu mu dia na mungkin tarala kene tanya po ngala ta'ala patujong yatin na tenalo ko tumak balancah itu namo aga mo balu ko dia nalo ko tu tema balancah dia tu na tarala jadi ia tu sogiran na tayo pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi kita agak tahu makan na puluh bami duit de makan mak galung ngak cocok ni aku dia na mono bosi serang maga ni apa aja borro makiro jadi tu negara padangkam makoto pak bulawa makoto maka da pak bulawa matamba aku dia kamuruntu ide tu gagah ustaz makoto maka da ustaz si maka ko kata moli ko. Kindo be macarama. Kan makiro. Jadi sinin na ya tupat disangange sinin na anu angkaya punai po Allah Ta'ala manamotu matoro. Po Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawat di tumabangka. Tumasampajan na pule ni masigi esuju. Natako angka tau iruntuk bolong rondangi kotorewa mapelo-pelo okor mapasito po aja tapi tumakada tau pacilakana ya aja. Tilau doang ngemuy. Itu lo dong ngemui apa iya tu setange de nantu na paja to liya tu to matanre tapak napak naganggu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami mati tina tu ampe to milo alin rungang aja na di mewai ya nantu nak kada to pandite bacai a'udzu billahi minasyaitonir rajim angka to makada bacai kulong surat binas komelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na tu ampay yate ka pau-pau tu lima curita maka apu ati gato ko pura ni kama tay napay liwa roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dia tu nak to kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero maka da tiko carana ko to melo husyuk matenang sempajang maka de gurut 5 pas salam mola 5 pas salam ya modalak nanya husyuk nomor di jagai bipak kitamu jagai pak kitamu yan na tu ampay kataw panrita mangaji-ngaji jolo kumetama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jakit latu masih makoro de to panabataw tabacay wasyams walaili kulong subra bil palak kulong subra binas pasura
Jadi wasyams wal laili qul a'udzu bil falaq napa qul a'udzu bin nas. Apa surat baca? Maka dai tau pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan. Nigi kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabunna. Ia lengi dalle oko pongala ta'ala pada way busi. Deni papetu nga dalle na. Iya baca ro. Si cawe kamu tu wal laili wasyams wal laili qul a'udzu bil falaq qul a'udzu bin nas. Wasyamsi bawal laili si depe itu qul a'udzu bil falaq qul a'udzu bin nas. Yo qul a'udzu bil falaq qul a'udzu bin nas kata palakmu. Iya miro wasyamsi bawal laili mandari deni apa lah. Yo kata palakmu nyaman mau malalalalang ilaw masigi ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labo matan nas baca ni. Iya tu ya kok kak pasawa ena dapi wetu kuro baca ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampakmu itu dah ko masigi dapi ko masigi baca iya supaya ia rodale tadi napet tu pak tu to biasa maka dawe malu-malu musa di dale ulan rio rumagi nama cipi ya na tu ni amalkan ia tu supaya ia rodale itu lina lomo yang ko Allah taala dia na pada bombangi pura si mausu madodos sih dia makira. Jadi itu dimudahkan. Deto ni apalah ibaca mi. Ya pokok apalah makan jak apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu matan rito tu pengaruna loko sampajangi. Ia na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka da jenne teluka. Kan aja ronasa jenek terluka iya ko mak bisa limai. Angka lalo aja pakai baca. Iya ko napasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna. Napanah kada upake mape pacing. Puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi iya ro nabaca tapi pak dongam itu. Iya ko maka dekendri hadesa na tapabid atu de aga-aga. Cuma mapangulo mi maka dawe upake mape pacing pong Allah Ta'ala pacing. Itu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong pong iya limaku ta panca jangan ngak lima iya de napi kau iya numu cacai. Ya naro. Pak iya natu lima yang makai ga dosana. Iya ti mah karambang iya tu makai ke nak makai kada zaman-zaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama kati de gaga iya tu nama kajallo iya naro ibisai wiro iya tu kang nyati supaya iro jenne na pacingi dosa okoi lima iro iya nariasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iro nak papa dongang. Nah, ia nariasa jenek terluka. Namun batal jenek ta maka dekat batal ni. Tapi dia panaluka na sabak pangkamu pidon na. Ya naro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana. Iya to nakapau-pau iya to. Iya mato pulok kumya maboro pak dia agak tahu. Nakapau-pau miya to. Jadi ia naribisay. Tapacingi wiye. Timukwe. Pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga yang ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga yang timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikan lenur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya ro Pak Dong itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso iya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru katau napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kay kadosana pa iya na tulilala iya naro yan na to ampay ko to majulumata na ibaca ni nawaitul wudu'a li raffil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala
Ia tu koto mak jenne, ia panibaca niat na jenne. Nare koto mak julumata. Ia koto mak bisalima, mak bismillah ia tu. Paham ya? Aja takada mak bisalimata tabacana nawaitu ludu adepa. Mak julumata pi ni baca. Ya nah? Tapi tak paham mana muka apa ya roh? Deh. Malak tongas satu apa metan ya tu mak jenne. Jadi itu mak julumata apa tu ni baca. Apa wajib na jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa idiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima demeto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo yana tu ampai mak bisa lima ya koto junur ngakatelu ya koto pura matinro namo kadua mi sotene guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro na sama ko memang apa de sero lima ken rima beni mama kay gonro non rima beni jadi bisa jadi aga kumay tumakay ka nakatani yan naro kada pacing mi apa iya tu jenne de nalagana jisi napahang ya tau ahad desa kami berhadas miasana tapi de nalagana jisi jadi itu najisi de to na rusak jenne kigayasang pura ki mak jenne tale ja tay manu de tu na rusak jenne ta Demi nawat dito masampaja ngapam kana aja si madakiriki makanya bisa rotai manu tapi aja na tak jenne. Tabahangnya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na toges sa tay manu na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal de na batal jenne ko toges sa tay manu ang katay cica de na batal kabisay bawan niro Demi na cocok Thomas sampajan na saba angka na jisi o koleta. Ibisay na jisi Pak ya tu jenne ahak desa kamiasan na. Berhadas mi. Tapahangnya. Pak mega tu to nagis sana sa rusak di jenne ku de. Iya mina rusak jenne ku ya katanila marupa. Deka palapi na. Itu. Sige say oli na lakay makunray si barone dito kapalapi na. Suami istri kumanuri mansa sapi batali. Buang air kecil, buang air besar atau kentut, moni atau denoni tetap batal. Pak mega angkat to pura tanay ka. Nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan. Angkat to pa jama taliwat-liwa. Jadi tak aja takada angkam itu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atu paremanang madari tung kamasau tapi lari lalang ni ede na batal iya tu iya mitul lari lau saliwang tapahangnya angka tu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandita sini namasuero apa batal manang iya na to na ro kalelen apa iya ro tau metu batal jene na tapi ro tau mimongi de na batal itu jadi kan dia batal itu kok agama memang jadi ya torok ne matiro tapahani iya narona kotoma julumata nerona ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko serimon rimungat tak dampang ng sinin na dosa yang kau mataku. Tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Enaro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sinin na dosa pulo ko mataku, meki pak basaray, Allahumma tahwirul ay ko mak basara kapadita pala tak bicarogi bawan ni. Ito. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong
Daripada kena ki mak bisa lima ni nas angkat tu selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu kompor yase awe tau pa mak jene nanak nah itu lepak iya ro jene kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi iya ro ampai maka dah piko care patamai peringeran iya naro nak ido padonga maka dah ya de apa wa playa tu stas pakanja kibani peringeran udah tapal kamu tu maripa bismillah bawan ni no napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah taala mako itu kemudian pure mak julu mata napa lima gang kasiku ya ko lima atau wena bisai kato milodonna tapancaji lima atau kulima ia angket tarimai matu kita catatan amal ko kusurimonri apa nayana atau yang sempat hadir alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko toma bila waktu cek dek ni tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah dak maraja nilai jadi ya tu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanja pasidakah angka pasidakah wattuna makanja jadi dek to sambaram masidakah dek to sambaram puasa walaupun puasa itu makanja tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecik dek ijaman na mege lolonga pada padangkangi makada cik dek binabalu namanya kasarona itu. Jadi iya rokok agamata angka. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk si tongena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk tabaraka. Jadi ya tabaraka usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang ke waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo. Pura asara atau pura mengeribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisay dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapaya tu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat kam mancaji ampunamun. Tapi ya pacala kubur tapaya roh. Yoloy. Na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tau pandrita maka dah iya ko deni baca suratul Mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajangi ko to matahaya
Kupuran ibaca fil alamina innaka hamidun majid. Napa engkau kutupak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jamu. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasi bateku jamai. Ya naro nak kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya tu ampai kupura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro? Engka mau pay monrin na ro? Ci di pak dongang? Na surat itu Nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokoridi pole keri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutu ngelino wal mamat siba petanna amatengang wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 5 yilau. Pak dong. Mabeku-beku ya apalak di. Napalakmu kah papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawattu kuya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasabak pokok iya Pak. Iya na senjata tay di selang nasaba ukumanang iro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerak napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang imukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma a'inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatani hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi iya kuidi mimelo maringera detulay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah detulay yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadameka mewai balisi makadibalisi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewai de illau alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewai setange de tulay 5 sab 7 sabui taung setange makasiwiang
Dega agak dapi ibelisi, dega agak dapi pakasiwan itu ampai asasil asana tu. Asasil tu asana ibelisi isuro mania tu suju ko Nabi Adam na dia namelo suju ampai lanti iblis. Gitu. Punggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non suju. Masuk pelori po Allah Ta'ala. Yan tu ampai maka datang pandrite hati-hati ko. Dan namo tumaga kanja na ibadah mo na rek kumaborro ko pa de balisi o kotokora na katapah. Itu. Jadi iya na roborro para lu ipatade apa iya balisi de nagacau pa kasiwingi. De nagacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai. Nasa dendro le dapi balisi pasti sabu itaw makasiwing ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua. Apa de gacau pa kasiwingi. Tapi maborroy ya yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai mahkada nabi talaya dahulul jannah tamangka dami sekolah tipikal biming kabir. De na tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokui latid lalangatina namo pahada ni rajanna kamakama. Iya na tu ampai maborroy de lada na wadi. Pak mahakati gatau. Itu. Iya na tu sipa borroy na cacala da pong Allah Ta'ala. Iya. Apa namo ini tau lino cacatite ko maborroy. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borro iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran itu pak angkat tahu kasih si liwa borro nah iya makiro iya jadi iya sange maborro taliwa liwa ya taliwa liwa iya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu iya naro ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu maka day tau pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko apa de na mungkin masampaja ko kini de na po Allah Ta'ala maliko tepat no kita coba gare pikir gimana ya ya magi di tau lino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya ka mega gagana maka dia tahu pandrite agame memuja memusogi maka ada mak balu kak maka dia ia tu balu muda na mungkin tarala kene tanya po Allah Ta'ala patujung ia tina lo tu mak balancah itu namo aga mo balu ko dia lo tu mak balancah dia tu na tarala jadi ia tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy. Dia tu na mungkin sogi ki dia agak tahu makan na puluh bami duit de. Makan mak galung ngak cocok ni aku dia na mono bosi serang. Maga ni. Pa aja borro. Makiro. Jadi tu negara. Padangkam makoto Pak Bulawa makoto makan Pak Bulawa matamba. Aku dia kamuruntu. Ide tu gagah dia gagah. Ustaz makoto. Maka dia ustaz si maka ko kata moli ko. Kindo be macarama. Kan makiro. Jadi sinin na itu Pak disangange sinin na anu angkaya punai puang Allah Ta'ala manamutu matoro. Puang Allah Ta'ala. Jadi itu ampai dia nawat di tumabangka. Tumasampajan na pule ni masigi suju. Natako angka tau iruntuk bolong rondangi koto rewa mapelo-pelo okor mapasito po aja tapi tumakada tau pacilakana ya aja. Tilaw do ngemuy. Itu lo dong ngemui apa iya tu setange de nantu na paja to liya tu to matanre tapak napa naganggu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami mati tina tu ampe to milo alin rungang aja na di mewai ya nantu nak kada to pandite bacai a'udzu billahi minasyaitonir rajim angka to makada bacai kulong surat binas komelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na tu ampai ya tete kapau-pau tu lima curita maka apu ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko anu ko cede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dia to nako to kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada
Teko carana ko tumelo, husyuk, matenang, sempajang. Makade gurut 5 passalam mola. 5 passalam. Ia modalak nanya, husyuk nomor sidi jagai pakitamu. Jagai pakitamu. Yan tu ampai kata panrita mengaji-ngaji jolok kometama betul. Karena kita angka 2 talu masyarakat masih jaletu. Ya ko masih jakit letu masih makoro dek to panabatau tabacai wasyams walaili kulong subrak bil palak kulong subrak binas. Pasura jadi wasyams walaili kulong subrak bil falak napa kulong subrak binas. Apa surah tabaca. Makade itu panrita waktu panrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan. Ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macalak na matan nasay kagang kalabuna. Ya lengi dalle oko pengala taala pada way busi deni papetu nga dalle na. Ya ribaca ro. Si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrak bil falak kolong subrak binas. Wasyams walaili si depe itu kolong subrak bil falak kolong subrak binas. Ya kolong subrak bil falak kolong subrak binas kata palakmu. Iya miro wasyams walaili madari deni apa lah. Ya kata palakmu nyaman mau malalalalang lau masih ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labu matan nasoi baca ni. Iya tu ya kok kak pesawat ada api waktu kuru baca. Ya kok kyoto ada api kuru baca. Ko sampakmu itu dah ko masih ada api ko masih baca. Iya. Supaya ia rodale tadi napat tu. Pak tu tahu biasa maka dawai malu-malu musa di dale ulan rio rumah je nama cipi ya na tu ni amalkan dia tu. Supaya ia rodale itu lina lomo yang Allah Taala. Dia na pada bombangi pura si mausuk madodos sih. Dia makira. Jadi itu dimudahkan. Dia tahu ni apalah ibaca mi. Ya apa kota apalah makan jak apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu matan rito tu pengaruna loko sampajange. Ia na tu nang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kan aja ronasa jenek taluka iya ko mak bisa limai. Angka lalo aja pakai baca. Iya ko napasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna. Napanah kada upake mape pacing. Puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi ya ro nabaca tapi pak dongam itu. Iya ko maka dekendri hadesa na tapabid'a tu dia agak-agak. Cuma mapangulo mi maka dawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing. Itu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya limaku ta panca jangan ngak 5 iya de napi kau iya numu cacai. Ya naro. Pak iya na tu 5 makai ka dosana. Ya ti mah karambang ya tu makai ke nak makai kada zaman-zaman ya tu nama Facebook ya tu nama WA ya tu nama ketik de gaga ya tu nama kajallo ya naro ibisai wir ya to kang nyati supaya iro jenne na pacingi dosa okoi 5 ero ya nariasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iro nak papa dongang. Nah, ya nariasa jenek teluka. Namo batal jenek ta maka dekat batal ni. Tapi de panaluka na sabak pangkamu pidon na. Ya naro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana Iya to nakapau-pau iya to. Iya mato pulukum ya maboro pak dia agak tahu. Nakapau-pau niya to jadi ya naribisay tapacingi wiye timukwe. Pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga yang ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga yang timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongangnya.
Ya ro pak dong itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga ewe kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso ih. Nah to iya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja puang tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru kata. Napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kay kadosana. Pa iya na tulilala. Iya naro yana to ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Ya tu ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata. Iya ko to mak bisalima mak bismillah ya tu. Paham ya? Aja takada mak bisalima tata bacana nawaitul wudu'a depa mak julu mata pi ni baca. Ya, tapi tak paham mana muka apa ya roh? Deh, malah dak tongas satu apa metan ya tu mak jenne. jadi itu mak julu mata apa tu ni baca? Apa wajib na jenne? Okuye makanya tu koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa aydiyakum de rupai jolo. Iya mima bisalima ewe. De meto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi okolima angka kamana najisi jadi pacing jolo. Ya tu ampai mak bisalima. Ya koto junur ngakatelu. Ya koto pura matinro namok kadua mi. So tane guru takana maje to mak bisa lima ko to pura matinro. Nasa mako memang apa de sero lima kin rima beni. Mama kay gonron non rima beni jadi bisa gitu. Jadi aga ko mai tumakai kana katani ya naro kada pacing wi. Jadi apa iya tu jenne de nalagana jisi. Paham ya? Tau ahad desa kami. Berhadas miasana tapi dia nalaga najisi jadi dia tu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to masampa aja ngapa angka najisi mak dakeri ki makanya bisa wi ro tai manu tapi aja na tak jenne Tabahang ya Mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay chicha de na batal kabisay bawan niro de mina chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas mi tapahang ya Pak mega tuto nagis sana sa rusak di jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katanila marupa de ka palapi na itu sige say oli na lakay makunray si barone de to ka palapi na suami istri kumanuri man sa sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetay batal Pak mega ang kato puratanay ka nasa deto kare na batal ko denoni dak payasal ang kato pa jama taliwat-liwa jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atu paremanang madari tung kamasaw tapi lari lalang ni de na batal itu iya mitul lari law saliwang tapahangnya angka tu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jenne na tapi ro tau mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu kok agama memang jadi atoro ne matiro tapahang Iya narona kotoma julumata narona ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata
ilau doangan ni maka dah tapat cahaya ia rupaku puang ko serimon rimungat. Tak dampang ng sini na dosa ang ko mataku. Tak jaga ia nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Enaro. Ilo dong, ini mani meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku, meki pak basaray, Allahumma tahuiru ay ko mak basara kapag pala ay. Tak bicarogi bawan ni. Ito. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanananaki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pada tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamay peringeran itu jadi iya na ro ampai maka dah piko care patamay peringeran iya na ro na ido padongan maka dah ya de apa wa playa itu tas pakanya kibani peringeran. Udah tapal kamu tu maripa bismillah bawan ni. No? Napa ipakanjaki peringerang elori pong Allah Ta'ala. Maka itu. Kemudian pure mak julu mata. Napa lima gang kasiku. Ya ko lima atau wenay bisay kato milaw doon na. Tapancaji lima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko po sa rimonri. Apa na yan na atau yang sempat hadir. Alhamdulillah. Pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko tomak bila waktu cek dek ni tapi ako tomak bila kualitas nilai malah dak maraja nilai. Jadi ya tu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanja pas sidakah angka pas sidakah wattuna makanja. Jadi dek to sambaram masidakah dek to sambaram puasa walaupun puasa itu makanja tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecik dek ijaman na mege lolonga pada padangkangi makada cik dek binabalu namanya kasarona. Itu. Jadi ia rokok agamata engkau. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena engkau 2 telu pak dongeng, engkau 2 telu sikiri, engkau 2 telu surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk Tabarakah. Jadi ya Tabarakah usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang ke waktu tak baca. Ya kopura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajud. Pura asara atau pura mengeribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisay dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapaya tu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat kam mancaji ampunamoy. Tapi ya pacala kubur tapaya yoloy. Na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nakan naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin.
Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu Nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tau pandrita maka dah iya ko deni baca suratul mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajange ko to matahaya pupura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Mu'az la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Mu'az lau pasak ko aja mututu itungka sampai jammu. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamaewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasi bateku jamai. Ya na ro nak kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro? Angka mau pay monrin na ro? Ci di pak dongang? Na surat itu Nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokori di pole keri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutu ngelino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 5 yilau. Pak dong. Mabiku-biku ya apalak di. Napalakmu kah papu imam. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawattu ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasabak pokok iya Pak. Iya na senjata di selang nasaba ukumanang iro. Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aja mukba akada magaje ko to may masampajan na pamanangin mo ba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika tabantu ka pong untuk maringeral ko ridi
Apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala maka tenibi. Hati puang Allah Ta'ala maka teni tuncina. Iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala. Jadi ya kuidi ni melo maringera de tulle. Yana tanya puang Allah Ta'ala patamay yang hidayah de tulle. Yana tu ampai ko to mema sampaja ngaja na tu maciga maka da meka mewai balisi maka di balisi de mulai mewah kak. Jadi aja takara meka mewai de. Illau alin rungang loko pong Allah Ta'ala. Jadi maka mereka mewe setange de tullay. 5 sab 7 sabui taung setange maka siwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwan itu ampai asasil asan na tu. Asasil tu asan na ibelisi isuro man tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis. Gitu. Punggawana tu malaika dega agata na si jakamo o kolino de na pura non suju. Masuk pelori pong Allah Ta'ala. Yan na to ampay maka datang pandrite hati-hati ko. Tan namo tumaga kanja na ibadah mo na rek kumaborro ko pa de balisi o kotokora na katapah. Ito. Jadi iya na roborroe ro para lui patade. Apa iya balisi de nagacaw pa kasiwingi. De nagacaw namo malaikat Jibril matili-tili tomitay. Nasa dendro le dapi beli siapa si sabu itu maka siwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa dia kacau pakai siwiang tapi maboroi ya yang pertama ranaka jadi itu ampai maka Nabi talaya dahulul jannah tamangka dan sekolah tipikal biming kabir dena tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokulatid lalangatina namo pada mirajanna kamakama iya itu ampai maboroi dela ada nawat di pak makate gatau itu iya na tu si Pak Borroy na cacala da pong Allah Ta'ala. Iya. Apa namo ini tau lino cacatite ko maborroy. Jadi itu iya ko tau sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borrong. Iya ko tau kasih si maborroy na dia sisa gaga tangeran. Itu Pak angkat tau kasih si liwa borro na. Iya makiro. Iya. Jadi iya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu. Maka dia tahu pandrite, deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko. Apa dia na mungkin masampaja ko kini dia na puang Allah Ta'ala maleko tepak. No? Kita coba gerak pikir gimana nih. Ya magi di taulino na tengi maborro. Maka da sogi ka ampai maborro. Sogi misalnya ka mega gagana. Maka da ito pandrite aga mema muja mamusogi. Maka da mabalu-balu ka. Maka da iya tu balu-balu mo de na mung kitara kene tanya po nga latala patujong yatin na tenalo ko tumak balanca. Ito. Namo aga mo balu ko de na lo ko tumak balanca dia tu natarala. Jadi iya tuh sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tayo ko ini pasti ang kebantuan na tayo linoy dia tuh na mungkin sogi kidaga kataw maka na pulu bami duit de maka na magalong nga cocok niya ko din na mono bosi serang maga ni pa aja borro makiro jadi itu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka ada Pak Bulawa matamba aku dia buruntu ide tu gaga dia gaga ustaz makoto maka ada ustaz si maka aku dia kata moli ko kindo be macarama kan makiro jadi sinin na itu Pak disangange sinin na anu angkaya punai puang Allah Ta'ala manamutu matoro puang Allah Ta'ala jadi tu ampai dia nawat di tumabangka Tumas sampajan na pula ni masigi suju natako ang kataw irunto ko bolong rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapat to makada tau pacila kana ya aja tilaw do ngamoy itu tilaw do ngamoy apa iya tu setang de nanto na paja to liya to matanre tapak na pa nagago ya meto ko to metama masigi itu tapang kami ti atu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kumi matiti na to ampe to milo alinrungan aja na di meway yan na to nakada to pandita bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas
Komelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampay yate kapau-pau to 5 curita makapu ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dito nako to kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang okko tau pandritero maka da teko carana ko to melo husyuk matenang sempajang maka de gurutta 5 passalam mola 5 passalam ya modalak nanya husyuk nomor sidi jagai pakitamu jagai pakitamu yan na to ampay katau pandrita mangaji-ngaji jolo kometama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih makoro de to panabatau tabacai wasyams wal laili kulong subrat bil falak kulong subrat binas pasura jadi wasyams wal laili kulong subrat bil falak napa kulong subrat binas apa surah tabaca maka de itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabunna ya lengi dalle oko pongala taala pada way busi deni papatu nga dalle na ya ribaca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrat bil falak kolong subrat binas wasyamsi bawal laili si depe itu kolong subrat bil falak kolong subrat binas yo kolong subrat bil falak kolong subrat binas kata palakmu iya miro wasyamsi bawal laili mandari deni apa lah yo kata palakmu nyaman mau malalalalang lau masih ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labu matan nasoi baca ni iya tu ya kok kak pesawat ada api waktu kuro baca ya kok kyoto ada api kuro baca ko sampakmu itu dah ko masigi ada api ko masigi baca iya supaya ia rodale tadi napet tu pak tu to biasa maka dawe malumulo sa di dale ulan rio lumagi na macipi ya na tu ni amalkan ya tu supaya ia rodale itu linalomo yang Allah Taala de na pada bombangi pura si mausu madodos sih itu makira. Jadi itu dimudahkan. Deto ni apalah ibaca mi. Ya pokok apalah makan jak pa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu matan rito tu pengaruna loko sampajange. Ia na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka de jenne taluka. Kan aja ronasa jenne taluka iya ko bisa limai. Angka lalo aja pakai baca. Iya ko napasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna. Napanah kada upake mape pacing. Puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi ya ro nabaca tapi pak dongam itu. Iya ko maka de kendri hadesa na tappa bid'ah tu de agak-agak. Cuma mapangulo mi maka dawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing. Itu. Jadi napa mak bismillah nabi limanna napa milau dong puang iya 5 ku ta panca jangan ngak 5 iya de napi kau iya numu cecah. Ya naro. Pak iya na tu 5 makai ka dosana. Iya tu makarambang iya tu makai ke nak makai kada zaman-zaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama kati de gaga iya tu nama kajallo iya naro ibisai biar iya tu kang nyati supaya iro jenne na pacingi dosa okoi 5 ero iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iro nak papa dongang. Nah, yana riasa jenne taluka. Namo batal jenne ta maka daka batal mi, tapi de panaluka na sabak pangkamu pidonna. Yana ro.
Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana he. Iya to nakapau-pau iya to. Iya man to pulok ko miya maboro pada aga tahu. Nakapau-pau miya to jadi iya na ribisay tapacingi wiye timu kue pule risinin na dosa-dosa. Iya bicara majae po tapacingi wiye. Kemudian tajaga iya nga, ya ko pamulang itu na ipacingi. Yang kedua, tajaga iya nga timuku, aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongangi. Ya ro Pak Dong, itu ampe ketelu. Ya ku ipatamay inga ewe, kadeje ni patamay istitra dia sana lai rica milime ni patama, tapi ingkatowi tamiso ih. Nah to. Ya ro supaya nyaweh istilahnya nyaweh aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru katau. Napa ko to mak julu mata na matay na ayan na mga kadosana. Pa yan na tulilala. Iya naro yan na to ampay ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Iya tu koto mak jenne, iya panibaca niya na jenne. Nare koto mak julu mata. Iya koto mak bisalima, mak bismillah niya tu. Paham ya? Aja takada mak bisalima tata bacana nawaitul wudu adepa. Mak julu mata pi ni baca. Ya ta? Tapi tak paham mana muka apa ya, Roh? Malak tonga satu apa metan ya tu mak jenne. jadi itu mak julu mata apa tu ni baca apa wajib na jenne okuye makanya tu koya iza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa idiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima ewe. Deneto gang kami pergalangannya. Apa iya temi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacingi jolo. Yana tu ampai mak bisa lima iya koto junur ngakatalu. Iya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nasa makome mengapa dia sero lima kin rima benih. Jadi mama kayak gondron non rima benih jadi bisa ini. Jadi agak koma itu makai kan akatan ni ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne dena legana jisi. Paham ya? Tahu ahad desa kami berhadas miasana tapi dena legana jisi. Jadi itu najisi, de tona rusak jenne, kika yasang, pura ki mak jenne, talek jak taimanu, de tu na rusak jenne ta, de minawat di to mas sampaja ngapa angka najisi mak dakeri ki, makanya bisa wiro taimanu, tapi aja na tak jenne. Tabahang ya? Mega po tu tomotot tariolo ko mangaji na tugis sa taimano na sayo batal jenne mulo ba jenne de na batal jenne ko tugis sa taimano ang katay chicha de na batal tabisay bawan niro de mi na chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas mi tapahang ya. Pak mega tu to nagis sana sa rusak ni jenne ku de iya mina rusak jenne ku yakatan nila marupa de ka palapi na itu sige say oli na lakay makunray si barone de to ka palapi na suami istri ku manuri man sasapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetay batal Pak mega angkat to puratanay ka nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan ang kato pa jama taliwat-liwat jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan tau puremi mana kegayasang atu paremanang madari tong kamasaw tapi lari law lalang de na batal iya tu iya mitul lari law saliwang
Tapahangnya? Angka tuh, dan itu dibahas dalam fikih. Apa makanya itu pandai sini masuero apa batal mana? Ya natona ro kalelen apa? Iya ro tau metu batal jene na tapi ro tau mimongi dia na batal. Itu jadi kan dia na batal. Itu kok agama memang jadi ya toro ne matiro. Tapahang Iya narona kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilaw doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku po ang ko surimon rimungat. Tak dampang ang isinin na dosa ang kakumataku. Tak jaga iya nga rupaku po untuk selalu rindu melihat kebenaran. Yan naro. Ilo dong, ini maniba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo kumataku, meki pak basaray, Allahumma tahuiru ay aku mak basara kapa dita pala tak bicarogi bawan ni. Itu. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanananaki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pada tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi iya ro ampai maka dah piko care patamai peringeran iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa tustas pakanja kibani peringeran. Udah tapal kamu tu maripa bismillah bawan ni. No? Napa ipakanjaki peringerang elori pong Allah Ta'ala. Maka itu. Kemudian pure mak julumata. Napa lima gang kasiku. Ya ko lima atau wenay bisay kato milodona. Tapancaji lima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko surimonri. Apa na yan na atau yang sempat hadir. Alhamdulillah. Pakai gunai waktu cedek palawangan na mengeribi isay narik ko tomak bila waktu cedek ni tapi ya ko tomak bila kualitas nilai malah tak meraja nilainya. Jadi ya tu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanja pas sidakah angka pas sidakah wattuna makanja. Jadi dek to sambaram masidakah dek to sambaram puasa walaupun puasa itu makanja tapi kaya ruidi isapa ya makada kecek dek ijama namanya lolonga pada padangkangi makada cek dek binabalu namanya kasarona. Itu. Jadi ia rokok agama tak engkau. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul mulk tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang ke waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajud. Pura asara atau pura mengeribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka dari Nabi ta surah Al-Munji'ah.
Ya sange al-munjiah parisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat eka mancaji ampunamoy. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloy. Na iya na Suratul Mulk untuk supaya dia nakan naki pacala kubur. Itu. Jadi usaha kangi tabacai idi manisaparangi waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah iya ko deni baca suratul Mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajange ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungke sampai jamu. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamaewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasi bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro. Engka mau pay monrin na ro, ci di pak donga, na surat itu nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutu ngelino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 5 yilau. Pak dong. Mabeku-beku ya apalak di. Napalakmu kah papu imam. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasabah degaga manawattu ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan
nanti saya bisa tuliskan nasabak pokok iya Pak. Iya na senjata tay di selang. Nasabak ukumanang iro. Allahumma a'inni ala zikrika. Iya na ro biasa ko tume masampaja. Ina napay manang ihayi ngerang. Iya ro de na may ngerang. Napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti yang kanimano inapamanang aja mukba. Akada magaje ko to may masampajan na pamanang mukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk maringeral ko ridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatanili ati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sangi paringera puang Allah Ta'ala. Jadi ya kuidi ni melo maringara de tulle yana tanya po Allah Taala patamay ang hidayah de tulle. Yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga maka meka mewai balisi maka di balisi de mulai mewah ka. Jadi aja takara meka mewai de illa alin rungang loko po Allah Taala. Jadi maka meka mewai setange de tulle. 5 sab 7 sab bui taung setange maka siwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwan itu sampai asasil asan tu asasil tu asan ibelisi isuro mania tu suju ko Nabi Adam na dia namelo suju sampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega agak tanah si jakamo okolino de na pura non suju masuk pelori pong Allah Taala yana tu sampai maka datau pandrite hati-hati ko tan namo tumaga kanja na ibadah mo na rek kumaborro ko pa de balisi o kotokora na katapah itu jadi iya na roborro ro para lu ipatande apa iya balisi de na gacau pa kasiwing de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai nasa dendro le dapi balisi pasti sabu itu makasiwing ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa de gacau pa kasiwing tapi maborroy ada yang pertama ranaka. Jadi yana tu ampai mahkada Nabi talaya dahulul jannah tamangka dami sekolah tipikal biming kabir. Dena tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokui latid lalangatina namo pada ni rajanna kamakama. Yana tu ampai maborroy de la ada nawad di Pak Mahakati katau. Itu yana tu sipa borroy na cacala da pong Allah Taala. Ni apa namo ini tau lino cacatite ko maborroy. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borro iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran itu pak angkat tahu kasih si liwa borro nah iya makiro iya jadi ya sange maborro taliwa-liwa ya taliwa-liwa ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu ya naro ilau supaya hati itu ditundukkan okoto ni koto mangaji tasawufu maka day tau pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko apa de na mungkin masampaja ko kini de na po Allah Taala maliko tepat no kita coba gere pikir gimana ya ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya ka mega gagana maka dia tu pandrite aga memang muja memusogi maka ada mak balu kak maka dia ia tu balu mudena mungkin tara lah kene tanya po Allah Taala patujo ngiatin na tena lo mak balancah itu namo aga mo balu ko dena lo kutu mak balancah dia tu natarala jadi ia tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ki dia agak tahu maka na pulu bami duit de maka mak galung ngak cocok ni aku dia na mono bosi serang maga ni apa aja borro ya makiro jadi tu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka ada Pak Bulawa matamba aku dia buruntu ide tu gaga ustaz makoto maka ada ustaz si maka ko kata moli ko. Kindo be macarama. Kan makiro. Jadi sinin na itu Pak disangange sinin na anu angkaya punai puang Allah Taala mana motu matoro. Puang Allah Taala. Jadi tu ampai dia nawa di tuma bangka.
Tumasampayan na puli ni masigi suju. Natako ang kataw iruntok ko belong rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapi tumakada tahu pacila kana ya aja silaw do ngamoy. Itu silaw do ngamoy. Apa iya tu setang de nan tu na paja to liya tu to matanre tapak na pa nagago ya meto ko to metama masigi itu. Tapang kami ti atu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na tu ampe to milo alinrungan aja na di meway. Yan na tunakada to pandita bacay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ang katuma kada bacay kulong surat binas. Kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum. Yan na to ampay yate kapau-pau to lima curita. Makapu ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana. Maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede. Janung manana. Puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya. Tapi dia to nak to kakak dia. Iya. Jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong. Tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada tiko carana ko to melo husyuk matenang sempajang. Makade gurut 5 passalam mola. 5 passalam. Ya modalak nanya husyuk nomor di jagai pak kitamu. Jagai pak kitamu. Yan tu ampai kata pandrita mengaji-ngaji jolo kometama betul. Karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu. Ya ko masih jaki latu masih makoro dek to panabatau tabacai wasyams wal laili kulong subrat bil falak kulong subrat binas. Pasura jadi wasyams wal laili kulong subrat bil falak napa kulong subrat binas. Apa surah terbaca? Makade itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan. Ni gini kita baca ya apa surah na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabunna. Ya lengi dalle oko pong Allah Ta'ala pada way busih. Deni papetu nga dalle na. Iri baca ro. Si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrat bil falak kolong subrat binas. Wasyams ba walaili si depe itu kolong subrat bil falak kolong subrat binas. Yo kolong subrat bil falak kolong subrat binas kata palakmu. Iya miro wasyams si ba walaili mandari deni apa lah. Yo kata palakmu imanyaman mau malalalalang lau masigi ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labu matan nasoy baca ni. Iya tu ya kok kak pesawat ada api waktu kuru baca. Ya kok kyoto ada api kuru baca. Ko sampakmu itu dah ko masigi ada api ko masigi baca. Iya. Supaya ia rodale tadi napat tu. Pak tu tahu biasa maka dawe malumulo sa di dale ulan rio lumagi nama cipi ya na tu ni amalkan dia tu. Supaya ia rodale itu linalomo yang Allah Ta'ala. Dia na pada bombangi pura si mausuk madodos sih. Dia makira. Jadi itu dimudahkan. Dia ni apalah ibaca mi. Ya upo kota apalah makan jak pa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu matan rito tu pengaruna loko sampajange. Ia na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kan na jero nasa jenne taluka iya ko bisa limay. Ang kalalo aja pake baca. Iya ko napasolo ni napakanja ki jolo ang ulon na tinna napanah kadawe upake mapepacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi ya nabaca tapi pak dongam itu iya ko makadeken rehat desa na tappa bid'ah tu dia agak-agak. Cuma mapangulo mi maka dawe upake mapepacing puang Allah Ta'ala pacing. Gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya limaku tapanca jangan ngak 5 iya napi kau iya nunggu cacah. Ya naro. Pak iya natu 5 yang makai ka dosana.
Iya tu mah karambang iya tu makai ke nak makai kada zaman-zaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama ketik de gaga iya tu nama kajallo iya naro ibisai wiaro iya to kang nyati supaya iro jenne na pacingi dosae okoi limaero iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iro nak papa dongang. Nah, yan na riasa jenne taluka. Namo batal jenne ta maka ka batal mi tapi de panaluka na sabak mangkamo pidon na. Yan na ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok ko miya maboro pada aga tahu. Nakapau-pau miya to jadi yan na ribisay tapacingi wiye timukwe pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga iya nga, ya ko pamulang itu na ipacingi. Yang kedua, tajaga iya nga timuku, aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongang. Ya ro Pak Dongang, itu ampe ketelu. Ya kui patamay nga ewe kadeje ni patamay istitra dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso Nah, iya ro supaya nyawe istilahnya nyawe aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patau. Napa ko to mak julu mata na matay na iya na mga kay kadosana. Pa iya na tulilala. Iya naro. Yan na to ampay ko to majulumata na ibaca ni nawaitul wudu'a li raffil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Iya to ko to jenne iya panibaca niya na jenne. Nare ko to majulumata. Iya ko to bisalima bismillah niya to. Paham ya? Aja takada bisalimata tabacana nawaitul wudu'a depa. Majulumata pi ni baca. Ya, tapi tak paham mana muka apa ya, malah dak tonga satu apa metan ya tu mak jenne. jadi itu mak julumata apa tu dibaca apa wajib na jenne okuye makanya tu koya iza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa aydiyakum de rupai jolo. Iya mima bisalima de meto gan kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi okolima angka kamana najisi jadi pacingi jolo. Yana tu ampai mak bisalima iya koto junur ngakatalu. Ya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nasa mako memang apa de sero lima kin rima beni. Mama kayak gonro non rima beni jadi bisa gitu. Jadi agak koma itu makai kana katani ya naro kada pacing wi. Jadi apa iya tu jenne de nalagana jisi. Paham ya? Tahu ahad desa kami. Berhadas miasana tapi dia nalaga najisi jadi dia tu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale ja taimanu de tu na rusak jenne ta de minawat di to masampaja ngapa angka najisi madakiri ki makanya bisa wiaro taimanu tapi aja na tak jenne Tabahangnya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taimano na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal jenne ko tugis sa taimano ang katay chicha de na batal tabisay bawan niro de mina chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas nih tapahangnya Pak mega tu to nagis sana sa rusak ni jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katani lama rupa de ka palapi na itu sige say oli na lakay makun ray si barone we de to ka palapi na
suami istri kumanuri mansa sapi batali. Buang air kecil, buang air besar, atau kentut, moni atau denoni tetap batal. Pak Mega angkat to puratanay ka. Nasa dito ka rin na batal ko denoni, dak payasan. Angkat to pa jama taliwa-liwa. Jadi aja takada angka itu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasan atu peremanan. Madari tong kamasau tapi lari lalang ni. Ede na batal itu. Ia mitul lari lo saliwangnya. Tapahangnya. Angka tu dan itu dibahas dalam fikih. Apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana? Ya natona ro kalelen apa? Ia ro tau metu batal jene na tapi ro tau mimongi dia na batal. Itu jadi kan dia na batal. Itu kok agama memang jadi ya torok ne matiro. Tapahani he. Iya narona kotoma julumata narona ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko surimon rimungat. Tak dampang ng sini na dosa ang mataku. Tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Enaro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku, meki pak basaray, Allahumma tahwir ay ko basara kapa dita pala tak bicarogi bawan ni. Ito. Tapi iya ro tania istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanan laki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pada tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi iya ro ampai maka dah piko care patamai peringeran iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa tu stas pakanja kibani peringeran. Ode tapal kamu tu maripa bismillah bawan ni no napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah taala mako itu kemudian pure mak julumata napa lima gang kasiku ya ko lima atau na bisay kato milodonna tapancaji lima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko kusurimonri apa na yana atau yang sempat hadir alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko tomak bila waktu cek dek ni tapi ya ko tomak bila kualitas nilai malah dak maraja nilainya. Jadi ya tu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pas sedekah angka pas sedekah wattuna makanya jadi dek to sambaram sedekah dek to sambaram puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecik dek ijama na mege lolonga pada padangkangi makada cik dek binabalu namanya kasarona. Itu. Jadi ia rokok agama tak engkau. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam
mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk, tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan tabacai. Idi manisaparangi waktu kega waktu nang kawattu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengaribi atau pura isaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah perisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat eka mancaji ampunamoy. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloy. Na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Jumat mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu Nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tau pandrita maka da iya ko deni baca suratul Mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajange ko to matahaya pupura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Napa engkau kutupak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Mu'az la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Mu'az lau pasak ko aja mututu itungke sampai jam. Jadi semua sholat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mu bacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah sabak dia na suku je kasi bateku jamai. Ya na ronah kada nabi baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mo di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro? Angka mo pay monrin na ro? Ci di pak dongang? Na surutoy nabi tabaca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya petanna atutungalino wal mamat siba petanna amatengang. Wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa
Pemimpin Masih Dajjal 5 yilau. Pak dong. Mabiku-biku ya pala di. Na pala mo ka papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawatu kuya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasabak pokok iya Pak iya na senjata di selang nasaba ukumanang iro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang imukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma a'inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral ko ridi. Apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatani hati puang Allah Ta'ala makatani tonci na. Iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala. Jadi iya kuidi ni melo maringera de tulay. Yana tanya puang Allah Ta'ala patamay ang hidayah de tulay. Yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga umakadame ka meway balisi makadibalisi de mulai mewah ka. Jadi aja takara meka mewai de illau alin rungang loko pong Allah Ta'ala. Jadi makana meka mewai setange de tulay. 5 sab 7 sab bui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu sampai asasil asan na tu. Asasil tu asan na ibelisi isuro man tu suju ko Nabi Adam na de na melo suju sampai lanti iblis. Gitu. Punggawana tu malaika dega gatana si jakamo o kolino de na pura non risuju masum pelori pong Allah Ta'ala. Yan tu ampai makada tau pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadah mo na rek kumaborro ko pa de balisi o kotokora na katapah. Itu jadi iya na roborro ro paralu ipatande apa iya balisi de na gacau pakasiwing de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai. Nasa dendro le dapi beli siapa si sabu itu makasiwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa dia kacau pakasiwiang tapi maboroi ya yang pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannata mangkada miskola tipikal biming kabir de na tama suruga tau angkai si pa aborroang ngokulatid lalanatina namo pada ni rajanna kamakama iya na tu ampai maboroi de la ada nawadi pak makate gatau itu iya na tu si Pak Borroy na cacala da pong Allah Ta'ala. Apa namo ini tau lino cacatite ko maborroy. Jadi itu iya ko tau sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borrong. Iya ko tau kasih si maborroy na dia sisa gaga tangeran. Pak angkat tau kasih si liwa borro na. Iya makiro. Iya. Jadi iya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro yilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu. Maka dia tahu pandrite, deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko. Apa dena mungkin masampaja ko kene dena po Allah Ta'ala maleko tepak. No? Kita coba gerak pikir gimana ya. Ya magi di taulino na tengi maborro. Maka da sogi ka ampai maborro. Sogi misalnya kami gagagana. Maka da ito pandrite aga memang muja mamusogi. Maka da makbaluk-baluk ka. Maka da iya tu baluk-baluk mo. Na mungkin tarala kene tanya po ang Allah Ta'ala patujong yatin na tanalo ko tumak balancah. Ito. Namo aga mo baluk ko din nalo ko tumak balancah. Dia tu natarala. Jadi iya tuh sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tayo ko ini pasti ang kebantuan na tayo linoy dia tuh na mungkin sogi kidaga kataw makada na pulo bami duit de makada magalong nga chocho niya ko din na mono bosi serang
Maga nih. Pa aja borro. Makiro. Jadi itu negara. Padangkam makoto, Pak Bulawa makoto, maka ada Pak Bulawa matamba. Aku dia buruntu. Ide itu gagah, dia gagah. Ustaz makoto, maka ada ustaz si, maka aku dia kata moli ko. Kendo memang ceramah. Ini kan makiro. Jadi sini na ya tupat disangange sini na anu angkaya punai puang Allah Ta'ala mana motu matoro. Puang Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nak di tuma bangka. Tuma sampajan na pule ni masigi suju. Natako angka tau iruntuk ke bolong rondangi kotorewa mapelo-pelo okor mapasito po aja tapi tuma kada tahu pacilakana ya aja. Tilau doang ngemui. Itu tilau doang ngemui. Apa iya tu setange de nan tu na paja to liya tu to matanre tapak na pa nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na tu ampe to milo alinrungan aja na di meway yan na tu nakada to pandita bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim angka to makada bacay kulong surat binas kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampay yate kapau-pau to lima curita maka po ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dia to nako to kakae de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada tiko carana ko to melo husyuk matenang sempajang makade gurut 5 passalam mola 5 passalam ya modalak na ye husyuk nomor di jagai pakitamu jagai pakitamu yan na to ampay ka tau pandrita mangaji-ngaji jolo kometama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih makoro de to panabatau tabacai wasyams wal laili kulong subrat bil falak kulong subrat binas pasura jadi wasyams wal laili kulong subrat bil falak apa kulong subrat binas apa surah tabaca makade itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan nasay kagang kalabunna ya lengi dalle oko pong Allah Ta'ala pada way busi deni papetu nga dalle na iri baca ro si cawe kamu tu wal laili wasyams wal laili kolong subrat bil falak kolong subrat binas wasyams bawal laili si depe itu kolong subrat bil falak kolong subrat binas yo kolong subrat bil falak kolong subrat binas kata palakmu iya miro wasyams bawal laili mandari deni apa lah yo kata palakmu nyaman mau malalalalang law masigi ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labu matan nasay baca ni iya tu ya kok ka pasawa ada api wetu kuro baca ya kok kyoto ada api kuro baca ko sampakmu itu dah ko masigi ada api ko masigi baca iya supaya ia rodale tadi napet tu pak tu to biasa makadawe malumulo mo sa idale ulan rio lumagi na macipi ya na tu ni amalkan dia tu supaya ia rodale itu linalomo yang Allah Ta'ala dia na pada bombangi pura si mausu madodos sih itu makiro. Jadi itu dimudahkan. Deto ni apalah ibaca mi. Ya pokok apalah makan jak pa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu matan rito tu pengaruna loko sampajange. Ia na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka de jenne taluka. Ika na jiro nasa jene taluka iya ko bisa limay. Ang kalalo aja pakai baca. Iya ko napasolo ni napakanja ki jolo ang ulon na tinna
Napanah kadawai upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi ya ro nabaca tapi pak dongam itu iya aku maka dekin rehat desa na tanpa bid'ah tu dia agak-agak cuma mapangolo mi maka dawai upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya lima ku ta panca jangan ngak lima iya de napi kau iya nunggu cacah ya naro pak iya natu lima yang makai ga dosana iya tu mah karambang iya tu iya tu makai ga nak makai ga jaman-jaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama ketik de gaga iya tu nama kajallo iya naro ibis saywir ia tokan niati supaya iro jenne na pacingi dosa okoi lima ero. Ya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena na rusa iro na papa dongang. Nah, ya na riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka kak batal mi tapi de panaluka na sabak mangkamu pidonna. Ya na ro purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok ko miya maboro pak dia agak tahu. Nakapau-pau miya tu jadi iya na ribisay tapacingi wiye timu kue pule risinin na dosa-dosa. Iya ro bicara majae po tapacingi wiye. Kemudian tajaga iya nga ya ko pamulang itu na ipacingi. Yang kedua tajaga iya nga timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongangnya. Ya pak dongang itu ampe ketelu. Ketelu. Ya kui patamai inga ewe kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso ih. Ya ro supaya nyaweh istilahnya nyaweh aja puang tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patau. Napa ko to mak julu mata na mata na iya na make kadosana. Pak iya na tulil lala. Iya naro. Naro iya na to ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Iya to ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata. Ya kau mak bisa lima, mak bismillah ya tu. Paham ya? Aja tak ada mak bisa lima tata bacaan nawai itu ludu ada apa? Mak julu mata tapi ni baca. Ya dah? Tapi tak paham mana muka apa ya roh? Deh. Malak dak tongas satu apa metan ya tu mak jenne. Jadi itu mak julu mata apa tu ni baca? Apa wajib na jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum de tu nakada wa idiyakum de rupai jolo iya mima bisa lima de meto gang kami pergalangannya apa yatemi angka najisi oko lima angka kama najisi jadi pacing jolo yana tu ampai mak bisa lima ya koto junur ngakatelu ya koto pura matinro namo kadua mi sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro na sama ko memang apa de sero lima kin rima beni jadi mama kayak gondron rima beni jadi bisa gitu jadi aga koma itu makai kana katani ya naro kada pacing wi apa iya tu jenne dena legana jisi paham ya tau ahad desa kami berhadas miasana tapi dena legana jisi jadi itu najisi de tau na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta demi nawat dito masampaja ngapangkan aja si madakiri ki makanya bisa rotai manu tapi aja na tak jenne Tabahang ya
Mega apa tu tomoto tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay chicha de na batal tabisay bawan niro demi na chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pak ya tu jenne hak desa kamiasan na berhadas mi tapahang ya Pak mega tu to nagis sana sau rusak di jene ku de. Ia mina rusak jene ku ya katani lama rupa de ka palapi nah. Itu. Sige say oli na lakay makun raye si barone we de to ka palapi na suami istri kumanuri mansa sapi batali. Buang air kecil, buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal. Pak mega angkat to puratanay ka. Nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan. Ang katopa jama taliwat-liwa. Jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasan atu paremanang. Madari tong kamasau tapi lari lalang ni. Ede na batal itu. Ia mitul lari law saliwang ni. Tapahangnya angkat tu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jene na tapi ro tau mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal itu ko agama memang jadi ya toro memang tiro tapahangi Iya narona kotoma julumata narona ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko serimon rimungat. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Ya naro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku, meki pak basaray, Allahumma tahwir ay ko mak basara kapa dita pala tak bicarogi bawan ni. Itu. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanan laki mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pada tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi iya naro ampai maka dah piko care patamai peringeran iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa itu tas pakanja kibani peringeran Ode tapal kamu tu maripa bismillah bawan ni. No? Napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah Ta'ala. Mako itu. Kemudian pure mak julumata. Napa limay gang kasiku. Ya ko lima atau na bisay kato milaw doon na. Tapancaji lima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko serimon. Apa na yan na atau yang sempat hadir. Alhamdulillah. Pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko tomak bila waktu cek dek tapi ya ko tomak bila kualitas nilai malah dak maraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ia ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pas sedekah angka pas sedekah wattuna makanya jadi dek to sambaram sedekah dek to sambaram puasa walaupun puasa itu makanya
Tapi kaya ruidi isapa ya maka da kay kecik de ijama na may lolonga. Pada padangkangi maka da cik de binabalot na may kasarona. Itu. Jadi iro ko agamata angka. Jadi engkau watu-watu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk, Tabarakah. Jadi ya Tabarakah usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang ke waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo. Pura asara atau pura mengeribi atau pura isaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisay dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat ka mancaji ampunamoy. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloy. Na iya na roh suratul Mulk untuk supaya dia nakan naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacay idi manisaparangi waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tau pandrita maka da iya ko deni baca suratul Mulk Tabarakah angka ko tu capak na sampajangi ko to matahaya pupura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasi bateku jamai. Ya na ro nak kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mo di? Ade. Iya sia tu. Napa angkay monrin na yero? Angka mo pa'y monrin na ro? Ci di pak dongang? Na surutoy nabi tabacay. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu yero.
Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungalino wal mamat siba petanna amatengang wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal iya roh Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilau pak dong mabiku-biku ya pala di na pala mo ka papu imang marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawatto kuya lagi sila loko latu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak iya na senjata di selang nasaba ukumana ngiro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manangi hayi ngerang rode na may ngerak napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang mukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma a'inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatani hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi iya kuidi ni melo maringera detulay yana tanya puang Allah Ta'ala patamay ang hidayah detulay yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga umakadame ka mewai balisi maka di balisi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewe de illa wa alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewe setange de tulle 5 sab 7 sab bui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu sampai asasil asan na tu asasil tu asan na ibelisi isuro man tu suju ko nabi Adam na de na melo suju sampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega gatana si jakamo o kolino de na pura non risuju masung pelori pong Allah Ta'ala yan tu ampai makada tau pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadamu na rek kumaborro ko pade balisi o kotokorana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatande apa iya balisi de na gacau pakasiwingi de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tomitai nasa dendro le dapi beli siapa sisa bui tau makasiwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa dia kacau pakasiwiang tapi maboroi ya yang pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangkada mi sekolah tipikal biming kabir de na tama suruga tau angkai sipa aborroang ngokilati lalangatina namo pada mi rajanna kamakama iya na tu ampai maboroi de la ada nawadi pak makate gatau itu iya na tu si pak boroi na cacala da pong Allah Ta'ala iya apa namo ini tau lino cacatite ko maboroi jadi itu iya ko tau sogi maborro badali mo kito makada kami mamuna borrong iya ko tau kasih si maboroi na dia sisa gaga tangeran itu pak angkat tau kasih si liwa borro na iya makiro iya jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro yelau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu. Maka dia tahu pandrite, deje tu nawat di ko bangga ko masampajak ko. Apa dena mungkin masampajak ko kini dena pong Allah Ta'ala maliko tepak. No? Kita coba pikir gimana nih? Ya magi di taulino na tengi maborro.
maka da sogi ka ampai maborok sogi misalnya kami gagagana maka da ito panrite aga memang muja mamusogi maka da mabalu ka maka da iya tu balu mo de na mung kitara la kene tanya po ngalata la patujo ngiyatin na tanalo ko tumak balanca ito namo aga mo balu ko de nalo ko tu tema balanca dia tu natarala jadi iya tu sogiran na tayo pa pasti ang kecampur tangan na tayo ko ini pasti ang kebantuan na tayo linoy dia tu na mung kisogi kidaga kataw maka na pulu bami duit de maka na magalong nga chocho niya ko din na mono busi serang maga ni paaja borro makiro jadi itu negara padangkam makoto pak bulawa makoto maka na pak bulawa matamba ako di ka burunto ide tu gaga de gaga ustas makoto maka da ustas si maga ko di kata moli ko kindo may macarama ikan makiro jadi sinin na iya tupat disangang sinin na anu ang kaya punay po ang Allah Ta'ala manamoto matoro po ang Allah Ta'ala jadi tu ampay din na dito mabangka tumasampayan na puli ni masigi suju natako ang kataw iruntok ko bolong rondangi ko to rewa mapelo-pelo o korma pasito po aja tapat tumakada tau pacila kana ya aja tilaw do ngamoy itu tilaw do ngamoy apa iya tu setang de nantu na paja to liya tu to matanre tapak na pa nagago ya meto ko to metama masigi itu tapang kami ti atu paganggo meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na to ampe to milo alinrungan aja na di meway yan na to nakada to pandite bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas kumelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampay atete kapau-pau to lima curita makapu ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiulongnya tapi dito nako to kakaide iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiulong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada tikko carana ko to melo husyuk matanang sampajang makada gurut 5 passalam mola 5 passalam ya modala na ye husyuk nomor di jagai pakitamu jagai pakitamu yan na to ampay kataw pandrita mangaji-ngaji jolo kometama betul karena kita angka 2 masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih makoro de to panabataw tabacay wasyams walaili kulong subrat bil falak kulong subrat binas pasura jadi wasyams walaili kulong subrat bil falak napa kulong subrat binas apa surah tabaca makadai tau pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan nigi kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabunna ya lengi dalle oko pangala taala pada way busi deni papatu nga dalle na ya ribaca ro si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subrat bil falak kolong subrat binas wasyams walaili si depe itu kolong subrat bil falak kolong subrat binas ya opo kolong subrat bil falak kolong subrat binas kata palakmu iya miro wasyams walaili madari deni apa lah ya opo kata palakmu imanyaman mau malalalalang law masigi ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labo matan nasoy baca ni iya tu ya kok ka pasawa nadapi wetu kuro baca ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampakmu itu daw ko masigi dapi ko masigi baca iya supaya iya rodale tade napet tu pamta tu to biasa makadawe malumulo sa didale ulan rio lumagi na macipi iya na tu ni amalkan iya tu supaya iya rodale itu linalomo yang Allah Ta'ala de na pada bombangi pura si mausu madodos sih itu makiro
Jadi itu dimudahkan. Deto ni apalah ibaca mi. Ya pokok apalah makan apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan rito tu pengaruh na loko sampajang. Ia na tu nang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Kan na jero nasa jenne taluka. Ia ko bisa limay. Angka lalo aja pakai baca. Ia ko na pasolo ni napakanja kijolo ang ulon natin na napanah kadawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi ya nabaca tapi pak dongam itu iya ko maka dekendri hadesa na tapabid'a tu dia agak-agak cuma mapangulo ni maka dawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong pun iya limaku ta panca jangan ngak lima iya de napi kau iya numu cecah. Ya naro. Pak iya natu lima yang makai ga dosana. Iya timah karambang iya tu makai ga nak makai ga jaman-jaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama ketik de gaga iya tu nama kajallo iya naro ibisai biaro iya to kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosa okoi lima ero iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iya ro nak papa dongang. Nah, yana riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka dak batal mi, tapi de panaluka na sabab mangkamo pidonna. Yana ro purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok kumya maboro pak daga tahu. Nakapau-pau nya tu jadi yana ribisai tapacingi wiye timukwe pula di sini na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga yanga ya ko pamulang itu nak ipacingi. Yang kedua tajaga yanga timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya ro pak dongang itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga kadeje ni patamai istitra dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso iya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patau napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kay kadosana pak iya natulin lala iya naro yana tu ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Ya tu ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata. Ya ko to mak bisalima mak bismillah ya tu. Paham ya? Aja takada mak bisalima ta bacana nawaitul wudu'a depa mak julu mata pi ni baca. Ya dah, tapi tak paham mana muka apa ero? Deh, malah dak tongan satu apa metan ya tu mak jenne. Jadi itu mak julu mata apa tu ni baca? Apa wajib na jenne? Okuye, makanya tu koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum, langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa aydiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima de meto gang kami pergalangannya. Apa ya temi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo. Ya tu ampai mak bisa lima ya koto junur ngakatelu. Ya koto pura matinro namo kadua mi. Sotane guru takana maje to mak bisa lima ko to pura matinro. Nasa mako memang apa de 05 kin rima beni. Mama kayak gondron rima beni jadi bisa gitu. Jadi
Aga ko may tumakay ka nakatan niya. Yan na ro kada pacing ini. Apa iya tu jenne de nalagana jisi. Napahang ya? Tau ahad desa kami berhadas miasana tapi de nalagana jisi. Jadi itu najisi de to na rusak jenne kigayasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat dito mas sampaja ngapang kana jisi madakiri ki makanya bisai ro tai manu tapi aja na tak jenne. Tabahangnya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay chicha de na batal tabisay bawan niro de mina chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas nih. Tapahang ya? Pak mega tu to nagis sana rusak ni jene ku de. Ia mina rusak jene ku ya katani lama rupa dega palapi nah. Itu. Sige say oli na lakay makun raye si barone we de to kapalapi na suami istri kumanuri man sapi batali. Buang air kecil, buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal. Pak mega angkat to puratanay ka. Nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan. Ang katopa jamaah liwat-liwat. Jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasan atu peremanan. Madari tung kamasau tapi lari lalang ni de na batal dia tu. Ia mitul lari lo saliwang tapahangnya angka tu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandai sini namasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya ro tau metu batal jene na tapi ro tau mimongi de na batal itu jadi kan de na batal itu ko agama memang jadi ya toro memang tiro tapahangi Iya narona kotoma julumata narona ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko serimon rimungat. Tak dampang ng sini na dosa ang mataku. Tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Yan naro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosay pulo kumataku, meki pak basaray, Allahumma tahuiru ay ko mak basara kapa dita pala tak bicarogi bawan ni. Ito. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanan laki mak bisa lima ni nasa angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamai peringeran itu jadi iya ro ampai maka dah piko care patamai peringeran iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa itu stas pakanja kibani peringeran Ode tapal kamu tu marip bismillah bawan ni to napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah taala mako itu kemudian pure mak julumata napa limay gang kasiku ya ko lima atau wenay bisay kato milodonna tapancaji lima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko serumonri apa na yana atau yang sempat hadir alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko tomak bila waktu cek dek tapi ya ko tomak bila kualitas nilai malah dak maraja nilainya jadi ya tu waktu Pak Bu
ang kami matutu na istimewa kang Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ia ketoma bicara keistimewaan pasti ang kedua telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan mapuasa angka puasa sunnah makanja pasidakah angka pasidakah wattuna makanja. Jadi dek to sambara masidakah, dek to sambara mapuasa, walaupun puasa itu makanja. Tapi kaya ruidi isapa ya makada kecik dek ijama namanya lolonga. Pada padang kami makada cik dek binabalu namanya kasarona. Itu. Jadi ia rokok agama tak angka. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk, Tabarakah. Jadi ya Tabarakah usahakan tabaca idi manisaparangi waktu kega waktu nang waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengharibi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacalah kubur. Ya ko sakarat eka mancaji ampunamu. Tapi ya pacalah kubur tapi ya roh. Yoloi. Na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak naki pacalah kubur. Itu. Jadi usahakan kita baca ini manisaparangi waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angkat tau pandrita maka da iya ko deni baca suratul Mulk Tabarakah angka ko tu capak na sampajangi ko to matahaya pupura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamaewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika.
Tapalak mo di? Ode. Iya sia tu. Iya. Napa angkay monrin na yero? Angka mo pa'y monrin na ro? Ci di pak dongang? Nasurutoy nabi tabacay. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokori di pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungal lino wal mamat siba petanna amatengang wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal iya roh Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal 5 yilaw pak dong mabiku-biku ya pala di napala mo ka papu imang marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawatto kuya lagi sila loko latu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak iya na senjata tay di selang nasaba ukumanang iro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang imukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma a'inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatani hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tulle yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah de tulle yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga makadame ka mewai balisi maka di balisi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewe de illa wa alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewe setange de tulle 5 sab 7 sab buitong setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwian itu ampai asasil asan na tu asasil tu asan na ibelisi isuro manya tu suju ko nabi Adam na de na melo suju ampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non risuju masung pelori pong Allah Ta'ala yana tu ampai makada tau pandrite hati-hati ko tan namo tu maga kanja na ibadamu na rek kumaborro ko pade balisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatade apa ye balisi de na gacau pakasiwingi de na gacau namo malaikat Jibril matili-tili tong mitai nasa dendro le dapi beli siapa sisa buitau makasiwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa dia kacau pakasiwiang tapi maboroi ya yang pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangkada miskola tipikal biming kabir de na tama suruga tau angkai sipa aborroang ngokilatid lalanatina namo pahada ni rajanna kamakama iya na tu ampai maboroi de la ada nawadi pak makate katau itu iya na tu si pak boroi na cacala da pong Allah Ta'ala apa namo ini tau lino cacatite ko maboroi jadi
Itu. Iya ko tahu sogi maborro badali mo kito makada kami mamuna borro. Iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran. Itu pak angkat tahu kasih si lima borro nah. Iya ya makiro. Iya. Jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro yelau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu maka day tau pandrite deje tunawat di ko bangga ko masampaja ko apa de na mungkin masampaja ko kini de na po nga Allah Ta'ala maliko tepat no? Kita coba pikir gimana ya ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya kami gagagana maka dia tahu pandrite aga memang muja memusogi maka dah mak baluk kak maka dia ia tu baluk muda na mungkin tarala kene tanya po ngala taala patujung yatin na tanalo ko tumak balancah itu namo aga mo baluk ko de nalo ko tu tema balancah dia tu na tarala jadi ia tu sogiran na tayo pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ki dia ga tahu maka na pulu bami duit de maka na mak galung nga cocok ni ako dia na mono bosi serang maga ni pa aja borro makiro jadi tu negara padangkam makoto pak bulawa makoto maka na pak bulawa matamba ako dia ka burunto ide tu gaga de gaga ustaz makoto maka dia ustaz si maka ko kata moli ko. Kindo be macarama. Ikan makiro. Jadi sinin na ya tupat disangange sinin na anu angkaya punay po Allah Ta'ala manamutu matoro. Po Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawat dito mabangka. Tumasampajan na pula ni masigi suju. Natako ang kataw iruntok ko balang rondangi ko to rewa mapelo-pelo okor mapasito po aja tapi tumakada tahu pacila kana ya aja. Silaw do ngamoy. Itu lo dong ngemui apa iya tu setange de nantu na paja to liya tu to matanre tapak na nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na tu ampe to milo alinrungan aja na di meway ya na tu nakada to pandite bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim angka to makada bacay kulong surat binas komelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampay yate ka pau-pau to lima curita makapu ati gato ko pura ni kama tay napay liwa roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dito nakoto kakaide iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada teko carana ko to melo husyuk matanang sampajang makade gurut 5 passalam mola 5 passalam ya modalak na ye husyuk nomor di jagai pakitamu jagai pakitamu yan na to ampay kataw pandrita mangaji-ngaji jolo kometama betul karena kita angka 2 masyarakat masih jalatu ya ko masih jaki latu masih makoro de to panabataw tabacay wasyams wal laili kulong subra bil falak kulong subra binas pasura jadi wasyams wal laili kulong subra bil falak napa kulong subra binas apa surah tabaca makade ito pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan nigi kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabuna ya lengi dalle oko pangala Ta'ala pada way busi deni papetu nga dalle na ya baca ro si cawe kamu tu walaili
wasyams wal laili qul a'udzu bil falaq qul a'udzu bin nas. Wasyamsi bawal laili si depe itu qul a'udzu bil falaq qul a'udzu bin nas. Ya qul a'udzu bil falaq qul a'udzu bin nas kata palakmu. Iya miro wasyamsi bawal laili mandari deni apa lah. Ya kata palakmu ima nyaman mau malalalalang lau masigi ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labu matan nas baca ni. Iya tu ya kok kak pasawa ena dapi wetu. Kuro baca. Ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampakmu itu dah ko masigi dapi ko masigi baca. Iya. Supaya ia rodale tadi napet tu. Pak tu biasa maka dawe malumu-lumu sa di dale ulan rio rumah je nama cipi ya na tu ni amalkan ia tu. Supaya ia rodale itu lina lomu yang Allah Ta'ala. Dia na pada bombangi pura si mausuk madodos sih. Itu makira. Jadi itu dimudahkan. Dia tu ni apalah ibaca mi. Ya upo kota apalah imakan jak pa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan rito tu pengaruh na loko sampajang. Ia na tu nang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka. Ega na jero nasa jenne taluka. Ia ko bisa limay. Angkalalo je pake baca. Ia ko napasolo ni napakanja kijolo angulon na tinna. Napanah kadawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi ya nabaca tapi pak dongam itu iya aku maka dekendri hadesa na tapa bid'ah tu dia agak-agak cuma mapangulo ni maka dawe upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu. Jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya limaku tapanca jangan ngak lima iya na pigau iya numu cacah. Ya naro. Pak iya na tu lima yang makai ga dosana. Iya ti makarambang iya tu makai ga nak makai ga jaman-jaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama kati de gaga iya tu nama kajallo. Iya naro ibisai biar. Yato kang nyati supaya iro jenne na pacingi dosae okoi limaero. Yana riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iro nak papak dongang. Yana riasa jenne teluka. Namo batal jenne ta maka dekat batal mi tapi de panaluka na sabak mangkamu pidonna. Yana ro purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok ko miya maboro pak dia agak tahu. Nakapau-pau miya to jadi iya naribisay tapacingi wiye timu kue pule risinin na dosa-dosa. Iya ro bicara majae po tapacingi wiye. Kemudian tajaga iya nga iya ko pamulang itu na ipacingi. Yang kedua tajaga iya nga timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampangi pautongannya. Ya pak dongang itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga kadeje ni patamai istitra dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso ya supaya nyawa istilahnya nyawa aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kurupataw. Napa ko to julu mata na matay na. Ayan na mga kaya kadosana. Pa yan na tulilala. Iyan na ro. Yan na to ampay ko to julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li raffil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Iya to ko to jenne iya panibaca niya na jenne. Nare ko to julu mata. Iya ko to bisa 5, bismillah ya tu. Paham ya? Aja takkan bisa 5 tata bacana nawaitul wudu ada pa. Julu mata pi ni baca. Ya dah? Tapi tak paham mana mau apa ero? Malah dak tongas satu apa metan ya tu mak jenne. Jadi itu mak julu mata apa tu ni baca.
apa wajibna jenne okuye makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa idiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima de meto gang kami pergalangannya. Apa yatemi angka najisi oko lima angka kama najisi jadi pacing jolo yana tu ampai mak bisa lima ya koto junur nga katelu ya koto pura matinro namoh kadua mi sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro nasa mako memang apa de sero lima ken rima beni jadi mama kayak gondron rima beni jadi bisa gitu jadi agak komai itu makai kana katani ya naro kada pacing mi jadi apa iya tu jenne dena lagana jisi paham ya tau ahad desa kami berhadas miasana tapi dena lagana jisi jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne tale jak tai manu de tu na rusak jenne ta demi nawat dito masampaja ngapam kana aji si madakiri ki makanya bisa rotai manu tapi aja na tak jenne Tabahang ya mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa tai manu na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal jenne ko tugis sa tai manu ang katay cica de na batal tabisay bawan niro demi na cocok tomas sampajan na saba angka na jisi o koleta ibisay na jisi pak iya tu jenne ahak desa kamiasan na berhadas nih tapahang ya pak mega tu to nagis sana sau rusak ni jenne ku de iya mina rusak jenne ku ya katani lama rupa dega palapi nah itu sige say oli na lakay makun raye si barone de to kapalapi na suami istri kumanuri mansa sapi batali. Buang air kecil, buang air besar, atau kentut, moni atau denoni tetap batal. Pak Mega angkat to puratanay ka. Nasa deto kare na batal ko denoni, data yasal. Angkat to pa jamata, liwa-liwa. Jadi aja takada. Ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan tau puremi mana kegayasang at tu paremanang madari tong kamasaw tapi lari lalang ni de na batal iya tu iya mitul lari law saliwang ni tapahang ya angka tu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya tau pandita sini na masuero mapabatal manang iya na to na ro kalelen apa iya ro tau matu batal jene na tapi ro tau mimongi de na batal itu jadi kan dia batal itu kok agama memang jadi ya toro memang tiro tapahani iya narona kotoma julumata narona ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko serimun ribu ngatu tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Enaro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku, meki pak basaray, Allahumma tahuiru ay ko basara ka pa dita pala tak bicarogi bawan ni. Ito. Tapi iya ro tania istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong daripada kanananaki mak bisa lima ni nasa angkat selesai dia pernah tapulung kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah itu pak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamay paringerang itu jadi iya ro ampai makada piko care patamay paringerang iya naro nak ido padongan maka daya de apa wa playa tu stas pakanja kibani peringerata ode ta pala kamu tu marip bismillah bawan ni to napa ipakanja ki peringerang lo ripo ngala taala mako itu
Kemudian pure mak julu mata. Napa lima gang kasiku. Ya ko lima atau wenai bisay kato milodona. Kapancaji lima atau kulima iya angket tarimay matu kita catatan amal ko kusurimonri. Apa na yana atau yang sempat hadir. Alhamdulillah. Pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay. Narik ko tomak bila waktu cek dek ni. Tapi ya ko tomak bila kualitas nilai malah tak meraja nilainya. Jadi ya tu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pas sedekah angka pas sedekah wattuna makanya. Jadi dek to sambara sedekah. Dek to sambara puasa. Walaupun puasa itu makanya. Tapi kaya ruidi isapa ya makada kecik dek ijaman na mege lolonga. Pada padangkangi makada cik dek binabalu namanya kasarona. Itu. Jadi ya rokok agama tak angka. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk Tabarakah. Jadi ya Tabarakah usahakan tabaca. Idi manisaparangi waktu kega waktu nang waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengeribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat eka mancaji ampunamu. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloi. Na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak pacala kubur. Itu. Jadi usahakan kita baca ini manisaparangi waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah iya ko deni baca suratul Mulk Tabarakah angka ko tu capak na sampajange ko to matahaya pupura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Napa engkau kutupak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Mu'az la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Mu'az lau pasak ko aja mututu itungke sampai jam
Jadi semua salat sampaja perlu sampaja sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu tokka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasi bateku jamai. Ya na ronah kada nabi baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mo di? Ade. Iya sia tu. Iya. Napa angkai monrin na yero. Engka mau pay monrin na ro, ci di pak dongang, na surutai nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu yero. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokori di pole keri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atu tungelino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana Dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 5 yilau. Pak dong. Mabiku-biku ya palak di. Na palakmu kah papu imam. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawattu ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak. Iya na senjata tay di selang nasaba ukumanang iro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerak napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aje mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang imukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika tabantu ka puang untuk maringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makataniwi hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala. Jadi ya kuidi mimelo maringara detulay yana tanya po Allah Ta'ala patamayang hidayah detulay. Yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga umakadameka mewai balisi maka di balisi de mulai mewah ka. Jadi aja takadameka mewai de illa wa alin rungang loko po Allah Ta'ala. Jadi makadameka mewai setange detulay. 5 sab 7 sabui taung setange makasiwiang dega agak dapi ibelisi dega agak dapi pakasiwan itu sampai asasil asana tu asasil tu asana ibelisi isuru mania tu suju ko nabi Adam na de na melo suju sampai lanti iblis gitu punggawana tu malaika dega agak tanah si jakamo okolino de na pura non suju masuk pelori pong Allah Ta'ala yana tu sampai maka datang pandrite hati-hati ko dan namo tumaga kanja na ibadamu narek kumaborro ko pada belisi ko to korana katapah itu jadi iya na roborro ro paralu ipatade apa iya belisi de na gacau pakasiwing de na gacau
Namo malaikat Jibril matili-tili tong mitai. Nasa dendro le dapi beli siapa si sabu itu maka siwiang ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua. Apa dia kacau pakai siwiang ni. Tapi maboroi ada yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangkada miskola tipikal biming kabir. Dia na tahama suruga tau angkai si pa aborroang ngokui latid lalanatina namo pahada ni rajan na kamakama. Iya na tu ampai maboroi de la ada nawat di. Pak Mahakati katau. Itu. Iya na tu si Pak Boroi na cacala ada pong Allah Ta'ala. Iya. Apa namo ini tau lino cacatite ko maboroi. Jadi itu. Iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borong. Iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran. Itu Pak angkat tahu kasih si liwa borro nah. Iya makiro. Iya. Jadi ya sange maborro taliwa-liwa. Ya taliwa-liwa. Ya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu, ya naro yelau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu. Maka dia tahu pandrite, deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko. Apa dia na mungkin masampaja ko kini dia na po Allah Ta'ala maliko tepat. No? Kita coba gerak pikir gimana ya. Ya magi di taulino na tengi maborro. Maka da sogi ka ampai maborro. Sogi misalnya ka mega gagana. Maka dia tu pandrite agame mamuja mamusogi. Maka da balu ka. Maka dia ya tu balu mu dia na mungkin tarala kene tanya po Allah Ta'ala patujong yatin na tenalo ko tumak balancah. Itu. Namo aga mo balu ko dia nalo ko tu tema balancah dia tu na tarala. Jadi iya tuh sogiran na tayo Pak, pasti ang kecampur tangan na tayo ko ini. Pasti ang kebantuan na tayo linoy. Dia tuh na mungkin sogi kita agak tahu maka na puluh bami duit de. Maka na magalong nga cocok ni ako din na mo robosi serang. Maga ni. Pa aja borro. Makiro. Jadi itu negara. Padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka ada Pak Bulawa matamba aku dia buruntu. Ide tu gagah dia gagah. Ustaz makoto maka dia ustaz si maka aku dia kata moli ko. Kindo be macarama. Ini kan makiro. Jadi sini na ya tu Pak disangange sini na anu angkaya punai pong Allah Ta'ala manamotu matoro. Pong Allah Ta'ala. Jadi tu ampai dia nawat di tumabangka. Tumas sampajan na pula ni masigi suju natako ang kataw iruntok ko balong rondangi ko to rewa mapelo-pelo okor mapasito po aja tapi to makada tahu pacila kana ya aja tilaw do ngemuy. Itu tilaw do ngemuy. Apa iya tu setange de nantu na paja to liya to matanre tapak na pa nagago ya meto ko to metama masigi itu. Tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato. O kami matiti na to ampe to milo alinrungan aja na di meway yan na to nakada to pandite bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat dinas kumilo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampe yate kapau-pau to lima curita maka po ati gato ko pura ni kama tay napay liwa roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu me wasiulongnya. Tapi dia tu nak kata kakak dia. Jadi itu puang Allah Ta'ala me lo ye wasiulong. Tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero maka da tiko carana ko to melo husyuk matanang sampajang. Maka dia gurut 5 passalam mola. 5 passalam. Ya modalak nanya khusyuk. Nomor di jagai pak kitabmu. Jagai pak kitabmu. Yan tu ampai kata pandrita mengaji-ngaji jolo kometama betul. Karena kita angka 2 talu masyarakat masih jaletu. Ya ko masih jakit letu masih makoro dek to panabatau tabacay wasyams walaili kulong subrat bil palak kulong subrat dinas pasura
Jadi wasyams wal laili kulong suberak bil falak, napa kulong suberak bin nas. Apa surat baca? Maka dia itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan. Nigi kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabunna. Ya lengi dalle oko pangala taala pada way busi. Deni papetu nga dalle na. Ya baca ro. Si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong suberak bil falak kolong suberak bin nas. Wasyamsi walaili si depe itu kolong suberak bil falak kolong suberak bin nas. Yo kolong suberak bil falak kolong suberak bin nas kata palakmu. Iya miro wasyamsi walaili mandari deni apa lah. Yo kata palakmu ima nyaman mau malalalalang lau masih ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labu matan nas baca ni. Iya tu ya kok kak pasawa ena dapi wetu kuro baca ya kok kyoto ya dapi kuro baca ko sampak mu tu daun ko masigi dapi ko masigi baca iya supaya ya rodale tade nak petu pak petu to biasa maka dawe malumulo sa di dale ulan rio rumagi na macipi ya na tu ni amalkan ya tu supaya ya rodale itu linalomo yang ko Allah taala de na pada bombangi pura si mausu madodos sih itu makira. Jadi itu dimudahkan. Deto ni apalah ibaca mi. Ya upo kota apalah imakan apa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak maka dah usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu. Matan reto tu pengaruna loko sampajang. Ia na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka de jenne taluka. Ega na jero nasa jenne taluka iya ko bisa limay. Ang kalalo aja pake baca. Iya ko napasolo ni we napakanja ki jolo ang ulon na tinna napanah kada we upake mapipacing Allah taala pacing. Gitu. Jadi iya nabaca tapi pak dongam itu iya ko makadeken rehat desa na tapabid'a tu de aga-aga. Cuma mapangulo ni maka dawe upake mapepacing Allah taala pacing. Itu. Jadi napa mak bismillah na bisay liman napa milaw dong iya limakku ta pancajang nga lima iya de napigaw iya no mucacay. Yan na ro. Pa iya na tu lima makay ga dosana. Iya ti makarambang iya tu makay kay nak makahay kada jaman-jaman iya to na Facebook iya to na WA iya to na makati de gaga iya to na makajallo iya na ro ibisay wiro iya to kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosae okoy limayro iya na riasa teluka apa na mo rusak jenne ta kak de na narusak iya ro na papa dongang. Nah, yan na riasa jenne taluka. Namo batal jenne ta maka daka batal mi. Tapi de panaluka na sabak mangkamu pidon na. Yan na ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to. Iya mato pulok ko miya maboro padaga gataw. Nakapau-pau miya to. Jadi yan na ribisay. Tapacingi wiye. Timukwe. Pula resinin na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga yanga ya ko pamulang itu na ipacingi. Yang kedua tajaga yanga timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange. Ya ro pak dongang itu ampe ketelu. Ya kui patamay nga kadeje ni patamay istitra dia sana lai rica milime ni patama tapi katowi tamiso Nah, iya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru patau. Napa ko to mak julu mata na mata na iya nama kay kadosana. Pa iya na tulilala. Iya naro yana to ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li raffil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala.
Ia tu koto mak jenne, ia panibaca niat na jenne. Nare koto mak julumata. Ia koto mak bisalima, mak bismillah ia tu. Paham ya? Aja takada mak bisalimata tabacana nawaitul wudu adepa. Mak julumata pi ni baca. Ya dah? Tapi tak paham mana muka apa ero? Deh. Malak dak tongas satu apa meta ni atu mak jenne. jadi itu mak julumata apa tu ni baca. Apa wajib na jenne okuye makanya tu koya iza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum. De tu nakada wa aidiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima de meto gang kami pergalangannya. Apa ia temi angka najisi oko lima angka kama najisi jadi pacing jolo. Ya tu ampai mak bisa lima ia koto junur nga katelu. Ya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nasa makome mengapa dia di 05 kin rima benih. Mama kayak gondron rima benih jadi bisa ini. Jadi agak komai itu makai kan akatan ni ya naro kada pacing ini. Jadi apa iya tu jenne dena legana jisi. Paham ya? Tahu ahad desa kami berhadas miasana tapi dena legana jisi. Jadi itu najisi, de to na rusak jenne, kika yasang, pura ki mak jenne, tale jak tai manu, de tu na rusak jenne ta, de minawat di to mas sampaja ngapam kan najisi mak dakiri ki, makanya bisa ro tai manu, tapi aja na tak jenne. Tabahang ya? Mega po tu tomotot tariulo ko mangaji na tugis sa taymano na sayo batal jenne mulo buat jenne de na batal jenne ko tugis sa taymano ang katay cica de na batal kabisay bawan niro de mina coco tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pak iya tu jenne ahak desa kamiasan na berhadas nih tapahang ya. Pak mega tu to nagis sana sau rusak ni jenne ku de. Ia mina rusak jenne ku ya katani lama rupa de kapalapi nah. Itu. Sige say oli na lakay makun ray si barone we de to kapalapi na suami istri kumanuri mansa sapi batali. Buang air kecil, buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal. Pak mega angkat to puratanay ka. Nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan. Ang katopa jamata liwat-liwat. Jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan etau puremi mana kegayasang atu paremanang. Madari tung kamasau tapi lari lalang ni. De na batal iya tu. Iya mitul lari law saliwang tapahang ya? Angka tu dan itu dibahas dalam fikih. Apa makanya itu pandita sini namasuero apa batal mana? Ya natona ro kalelen apa? Iya ro tau metu batal jenne na tapi ro tau mimongi de na batal. Itu jadi kan de na batal. Itu ko agama memang jadi ya toro memang tiro. Tapahang Iya narona kotoma julumata nero na ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgarir farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilaw doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku puang ko serimon rimungat. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga iya nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Ya naro. Ilo dong, ini mani meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo kumataku, meki pak basaray, Allahumma tahwirul, ay kumak basara kapan dita pala tak bicarogi bawan ni. Itu, tapi iya rotan niya istilahnya domi, apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong.
Daripada kena nanaki, mak bisa lima ni nas angkat selesai dia pada tapulung ha. Kalau masih ge anu tu komporo yase awe tau pa mak jene nanak nah. Itu. Lepas iya ro jene kan ibadah. Iya ko ibadah ipatamai peringerang. Itu jadi iya ro ampai maka dah. Piko cara patamai peringerang. Iya naro nak ido padongan maka dah ya de apa wa playa tu stas pakanja kibani peringerata. Udah tapal kamu tu maripa bismillah bawan ni no napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah taala mako itu kemudian pure mak julu mata napa lima gang kasiku ya ko lima atau wenai bisai kato milodonna tapancaji lima atau kulima ia angket tarimai matu kita catatan amal ko serimondri apa nayana atau yang sempat hadir alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mga ribya isay narik ko toma bila waktu cek dek tapi ya ko toma bila kualitas nilai malah dak maraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewa kang Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ya ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanya pasidakah angka pasidakah wattuna makanya jadi dek to sambara masidakah dek to sambara puasa walaupun puasa itu makanya tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecik dek ijama na mege lolonga pada padangkangi makada cik dek binabalu namanya kasarona. Itu. Jadi ia rokok agama tak angka. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul mulk tabaraka. Jadi ya tabaraka usahakan tabaca idi manisaparangi waktu ke waktu nang waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengeribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisay dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolong. Pacala kubur. Ya ko sakarat eka mancaji ampunamoy. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloy. Na iya na roh suratul mulk untuk supaya dia nakan naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tau pandrita maka dah iya ko deni baca suratul mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajange ko to matahaya
Pupura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Napa engkau kutupak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungke sampai jam. Jadi semua sholat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukur lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro? Engka mau pay monrin na ro? Ci di pak dongang? Na surutai nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokori di pole keri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atu tungelino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 5 yilau. Pak dong. Mabeku-beku ya palak di. Na palakmu kah papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kirengi nasaba degaga manawattu ya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasabak pokok iya Pak. Iya na senjata tay di selang nasaba ukumanang iro Allahumma inni ala zikrika iya na ro biasa ko tume masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerak napay sandala yang kamana ni sapingeng kaniti kanimano inapamanang aja mukba akada magaje ko tume masampaja napamanang imukba iya na ron na rupa doang ro yilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk meringeral koridi apa iya ro paringerangi puang Allah Ta'ala makatani hati puang Allah Ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah Ta'ala jadi ya kuidi mimelo maringera detulay yana tanya puang Allah Ta'ala patamayang hidayah detulay yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga umakadame ka mewai balisi maka di balisi de mulai mewah ka jadi aja takara meka mewe de illa wa alin rungang loko pong Allah Ta'ala jadi makada meka mewe setange de tullay 5 sab 7 sabui taung setange makasiwiang
Dega agak dapi ibelisi, dega agak dapi pakasigannya itu sampai asasil asana tu. Asasil tu asana ibelisi isuru manya tu suju ko Nabi Adam na dia namelo suju sampai ilanti iblis. Gitu. Ipunggawana tu malaika dega gatana si jakamo okolino de na pura non suju. Masuk pelori pong Allah Ta'ala. Yan tu ampai maka datang pandrite hati-hati ko. Tan namo tu maga kanja na ibadamu na rek kumaborro ko pa de belisi ko to korana katapah. Itu. Jadi iya na roborro ro paralu ipatade apa iya belisi de na gacau pa kasiwingi. De na gacau. Namo malaikat Jibril matili-tili to mitai. Nasa dendro le dapi belisi pasti sabu itu maka siwing ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua. Apa de gacau pa kasiwingi. Tapi maborroy ya yang pertama ranaka. Jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannata mangkada miskola tipikal biming kabir. De na tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokilatid lalanatina namo pahada mirajan na kamakama. Iya tu ampai maborroy de la ada nawadi. Pak Mahakati kata itu. Iya tu si Pak borroy na cacala ada pong Allah Ta'ala. Iya. Apa namo ini tau lino cacatite ko maborroy. Jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borrong iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangeran itu Pak angkat tahu kasih si liwa borro nah iya makiro iya jadi iya sange maborro taliwa liwa ya taliwa liwa iya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu iya naro ilau supaya hati itu ditundukkan. Okoto ni koto mangaji tasawufu maka dia tahu pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko apa dia na mungkin masampaja ko kini dia na pong Allah Ta'ala maliko tepat no? Kita coba garek pikir gimana ya ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya kami gagagana maka dia tahu pandrite aga memang muja memusogi maka dah mak balu kak maka dia tu balu muda na mungkin tarala kene tanya po Allah Ta'ala patujung yatin na tanalo ko tumak balancah itu namo aga mo balu ko de nalo ko tu tema balancah dia tu na tarala jadi iya tu sogiran na tayo Pak pasti ang kecampur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ki dia agak tahu makan na puluh bami duit de maka mak galung ngak cocok ni aku dia na mono bosi serang maga ni apa aja borro makiro jadi tu negara padangkam makoto Pak Bulawa makoto maka da Pak Bulawa matamba aku dia kaburuntu ide tu gagah dia gagah ustaz makoto maka da ustaz si maka ko dia kata moli ko kindo be macarama kan makiro jadi sini na ya tupat disangange sini na anu angkaya punai pong Allah Ta'ala mana motu matoro pong Allah Ta'ala jadi tu ampai dia nawat di tuma bangka tuma sampajan na pule ni masigi suju na tako angka tau iruntuk bolong rondangi ko to rewa mapelo okor mapasito po aja tapi tuma kada tau pacilakana ya aja tilau do ngemui itu lo do ngemui apa iya tu setange de nantu na paja to liya tu to matanre tapak napa nagagu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami matiti na tu ampe to milo alin rungang aja na di meway yan na tu nakada to pandite bacay a'udzu billahi minasyaitonir rajim ang kato makada bacay kulong surat binas komelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na tu ampai yate kapau-pau tu lima curita maka po ati gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chede janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dia tu nak koto kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero maka da
Teko carana ko tumelo, husyuk, matenang, sempajang. Makade gurutta 5 passalam mola. 5 passalam. Ia modalak nanya, husyuk nomor di jagai pakitammu. Jagai pakitammu. Yan tu ampai kata panrita mengaji-ngaji jolo kometama betul. Karena kita angka 2 talu masyarakat masih jaletu. Ya ko masih jaki letu masih makoro dek to panabataw tabacay wasyams walaili kulong subra bil palak kulong subra binas. Pasura jadi wasyams walaili kulong subra bil falak napa kulong subra binas. Apa surah tabaca. Makade ito panrita waktu panrita pa hikmah ero ukui kita ero na jelaskan. Nigi kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan na soy kagang kalabuna. Ya lengi dalle oko pangala taala pada way busi deni papetu nga dalle na. Ya ribaca ro. Si cawe kamu tu walaili wasyams walaili kolong subra bil falak kolong subra binas. Wasyamsi walaili si depe itu kolong subra bil falak kolong subra binas. Ya kolong subra bil falak kolong subra binas kata palakmu. Iya miro wasyamsi walaili mandari deni apa lah. Ya kata palakmu nyaman mau malalalalang lo masih ni baca-baca. Iya. Yang penting kada melo ni labu matan nasoy baca ni. Iya tu ya kok kak pasawa nadapi wetu kuro baca ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampak mo itu daw ko masigi dapi ko masigi baca iya supaya iya rodale tadi napet tu pangka tu to biasa makadawe malumulo mo sa didale ulan rio rumagi na macipi iya na tu ni amalkan iya tu supaya iya rodale itu linalomo yang ko Allah taala di na pada bombangi pura si mausu madodos sih itu makira. Jadi itu dimudahkan. Deto ni apalah ibaca mi. Ya upo kota apalah makan jak pa. Jadi itu 4 surah. Jadi ronak makada usahakan. Kemudian oko jenne. Ia tu jenne Pak Bu matan rito tu pengaruna loko sampajangi. Ia na tu nang kaje nasa tau panrita riolo patareka mero riolo makada jenne taluka. Kaya na jero nasa jene taluka iya ko bisa limay. Ang kalalo aja pakai baca. Iya ko napasolo ni we napakanja ki jolo ang ulon natin na napanah kada we upake mapipacing puangala taala pacing. Gitu. Jadi iya nabaca tapi pak dongam itu iya ko makadekin rehat desa na tapabid atu de aga-aga. Cuma mapangulo ni makadawe upake mapepacing pangala taala pacing. Itu. Jadi napa mak bismillah na bisay liman napa milaw dong pong iya limakku ta pancajenga nga 5 iya de napigaw iya no mucacay. Yan aro. Pa iya na tu 5 makay ga dosana. Iya ti makarambang iya tu makay kay nak makahay kada jaman-jaman iya to nama Facebook iya to nama WA iya to nama kati de gaga iya to nama kajallo iya naro ibisay wiro iya to kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosae okoy 5 ro iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iya ro na papa dongang. Nah, yan na riasa jenne taluka. Namo batal jenne ta maka daka batal mi tapi de panaluka na sabak mangkamo pidon na. Yan na ro. Purero makalimomo ni. Magna to makalimomo. Iya timu makatega dosana ya. Iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok ko miya maboro padaga gataw. Nakapau-pau miya to jadi yan na ribisay tapacingi wiye timukwe pula risinin na dosa-dosa. Ya bicara majae po tapacingi. Kemudian tajaga nga ya ko pamulang itu na ipacingi. Yang kedua tajaga nga timuku aja nak bicara nu masalah. Kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam. Jadi supaya magampang ipau tongange.
Ya ro pak dong itu ampe ketelu. Ya kui patamai inga ewe kadeje ni patamai istirahat dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso ih. Nah to. Ya ro supaya nyawa istilahnya nyawa aja pun tapancaji ka ata yang kasolangi nyawana pada kuru kata. Napa ko to mak julu mata na mata na. Iya nama kayak kedosaan. Pak ya nato lilala. Iya naro. Iya tu ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala. Iya tu ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata. Iya ko to mak bisalima mak bismillah ya tu. Paham ya? Aja takada mak bisalima tata bacana nawaitul wudu'a depa mak julu mata pi ni baca. Ya nah? Tapi tak paham mana muka apa ero? Deh. Malah dak tonga satu apa meta ni atu mak jenne. Jadi itu mak julu mata apa tu ni baca? Apa wajib na jenne okuye makanya tu koya iza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum langsung tu wujuhakum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum. De tu nakada wa aidiyakum de rupai jolo. Iya mima bisa lima ewe de meto gang kami pergalangannya. Apa ya temi angka najisi oko lima angka kamana najisi jadi pacing jolo. Ya tu ampai mak bisa lima ya koto junur ngakatelu. Ya koto pura matinro namoh kadua mi. Sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro. Nah sama ko memang apa de sero lima kin rima benih. Jadi mama kayak gondron rima benih jadi bisa jadi agak komai itu makai kana katani ya naro kada pacing wi. Jadi apa iya tu jenne dena legana jisi. Paham ya? Tau ahad desa kami berhadas miasana tapi dena lega najisi. Jadi itu najisi de tona rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne talek jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to masam paja ngapa angka najisi mak dakiri ki makanya bisa wi ro tai manu tapi aja na tak jenne. Tabahang ya? Mega apa tu tomotot tariulo ko mangaji na toges sa taymano na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal jenne ko toges sa taymano ang katay chicha de na batal kabisay bawan niro de mina chocho tomas sampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pa iya tu jenne ahak desa kamiasan na berhadas mi tapahang ya. Pak mega tu to nagis sana sau rusak ni jenne ku de. Ia mina rusak jenne ku ya katani lama rupa de ka palapi nah. Itu. Sige say oli na lakay makun ray si barone we de to ka palapi na suami istri ku manuri man sapi batali. Buang air kecil, buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal. Pak mega angkat to pura tanay ka. Nasa deto kare na batal ko denoni dak payasan. Ang kato pa jama taliwat-liwa. Jadi aja takada ang kami tu atu dalam tasawuf tidak membatalkan tau puremi mana kegayasan atu paremanang. Madari tung kamasau tapi lari lalang ni. De na batal dia tu. Ia mitul lari law saliwang tapahang ya? Angka tu dan itu dibahas dalam fikih. Apa makanya itu pandita sini namasuero apa batal mana? Ya natona ro kalelen apa? Iya ro tau metu batal jenne na tapi ro tau mimongi de na batal. Itu jadi kan de na batal. Itu ko agama memang jadi atoro memang tiro. Tapahang Iya narona koto mak julu mata nero na ibaca ni nawaitul wudu ali rafil hadasi asgarir farda lillahi ta'ala. To mak julu mata
ilau doangan ni makada tapat cahaya ia rupaku puang ko serimon ribu ngatu. Tak dampang ng sini na dosa ang ko mataku. Tak jaga ia nga rupaku puang untuk selalu rindu melihat kebenaran. Ya naro. Ilo dong, ini mani meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa pulo ko mataku, meki pak basaray, Allahumma tahwir ay ko basara kapag dita pala ay. Tak bicarogi bawan ni. Ito. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kanananaki, mak bisa lima ni nasa angkat selesai dia pernah tapulung ha. Kalau masih ge anu itu komporo yase awe tau pa mak jenne nanak nah. Itu. Pak iya ro jenne kan ibadah. Iya ko ibadah ipatamay paringerang. Itu jadi iya na ro ampai maka dah. Piko caret patamay paringerang. Iya na ro na ido padongan maka dah ya de apa wa playa tu stas pakanya kibani paringerata. Udah tapal kamu tu maripa bismillah bawan ni no napa ipakanjaki paringerang lori pong Allah taala mako itu kemudian pure mak julu mata napa lima gang kasiku ya ko lima atau wenai bisai kato milodonna tapancaji wi lima atau kulima ia angket tarimai matu kita catatan amal ko serumonri apa nayana atau yang sempat hadir alhamdulillah pakai gunai waktu cedek palawangan na mengeribi isai narik kotoma bila waktu cedek ni tapi ya kotoma bila kualitas nilai malah tak maraja nilainya. Jadi itu waktu Pak Bu ang kami matutu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi itu ampai ia ketoma bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanja pas sidakah angka pas sidakah wattuna makanja jadi dek to sambaram masidakah dek to sambaram puasa walaupun puasa itu makanja tapi kaya ruidi isapa ya makada kay kecik dek ijaman na mege lolonga pada padangkangi makada cik dek binabalu namanya kasarona. Itu. Jadi ia rokok agama tak engkau. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa kapong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa kapong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul Mulk tabaraka. Jadi ya tabaraka usahakan kita baca. Idi menisaparangi waktu ke waktu nang waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajud. Pura asara atau pura mengeribi atau pura isyaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicam. Suratul Mulk. Magai nasabaya suratul Mulk maka day nabita surah Al-Munji'ah. Ya sange Al-Munji'ah parisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga pacalang tapi itu masih jadi lolongan. Pacala kubur. Ya ko sakarat eka mancaji ampunamun. Tapi ya pacala kubur tapi ya roh. Yoloi. Na iya na suratul Mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur. Itu. Jadi usahakan tabacai idi manisaparangi waktu ya roh. Kemudian yang kedua surah Yasin.
Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu Nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah iya ko deni baca suratul mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajange ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usika ya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jam. Jadi semua salat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah, sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ni ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro? Engka mau pay monrin na ro, ci di pak donga, na surutai nabi tak baca. Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Malampe itu ya roh. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga ngak lokori di pole keri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atu tungelino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri siti wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 5 yilau. Pak dong. Mabeku-beku ya apalak di. Napalakmu kah papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawu kira